Talaflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Whaile le I matupu I anga tete nuu o lo te o I le vāo ke rupi
ia whaanga e tia lalolangi. E siri le li o i siona e maua foi o i e lunga o no uma. I o tau whaanene e atu le li ilo tātua tua. I o tau wifo atu i le me tua i ona ao e pa ia lava o ia. Le tamama nai. Wa mātou alausu ma le loto fia i le nei tai ao se i alanga ina lou manu malo. A wā o le nei lava tai ao o le aso ua e au maima e whaia mo i mātou. Le aise tasi e le se poto, le se malosi i lungo le nei fonga ele malalulangi lo mātou iai. E ma whaiona whaalau te leina le mātou wola i se anga po se aso e tasi ua na o e lava. Mātou mona mawina i le nei tai ao o tele tale manu o i titi mala. A wā e lofa mai, ma mai le aso fomo i mātou. Mo mora nei tai ao, o na mātou pese o vi ingalo mātou tua. Mātou wifofo i o luma, ma tau tau lo ma malu siri ese. Mātou whape atu e pa ia lava oe le atua ma mana. Le ai lava se tasi e tusa ma oe. E puli ao oe i mea o malava. O oe o le alefa ma le omeka. O le amatanga ma ngata anga o le mua ma le muli. O le atua oe ma lia i manao i mele lei o malava. O le tupu o le whaavavau ma le li o le filemu. E soi fua lava oe ma le vavau e o lava i le whaavavau. O le atua oe la e le vi ingon ma malu. O le atua oe e pulu le matangu fi. Mātou whaaftaita maa. Lau mea lofa, leo la faua mātou mau o le nei tai ao. Whaaftai lau alofa o leo watu te manu. Whai ngā malo longa sa tofa whaai o tangata. A le leo malei fo mai tapa au mai ngā wala whai fo i whangunga le lei o au auna. Wa mātou whiala fo i mātou mara fia. O le ala leo le mātou pese whaaftai. O e ta mā, lau pule lea whaaftai. Le aso fau e mai we whaapopol nei aso le sui fula tinu mara mātou wala. Mātou au liere ni asfareile o le toi aso le masina mua o le mātou fo launga ni tausanga. E se le matarasi mara siri ese. O lo alofa ia i mātou. Ia vi ia o le nei tai ao. O le mātou malanga male fo launga ni aso. O mātou lafo iatu i o ao o le mātou wola o i o ao lo mātou tua tau te mai. I le malanga a whainei. Ala fungia le ala uso le tunu i tūte makaruenga le nei tai ao, wha malo le lato sui fua tu tua le newa yaso, ia wali tia whaiva le a whengai mai lato. Le nei yaso whaua e mai, ta maa lofa nei a mātou whanau, asa muli fo i o aonga, mo le newa yaso, mātou le talo, le paolo, o la walofa e malu tia ma leo le oinai nei a mātou whanau. Ia tau a mata fo i a aonga le nei tau sanga, wha mulia fo i whaiva o le whengai malim tamata i whai a aonga, ia ngafa ma leo o oina nei a mātou whanau. Mātou te nofe a tinu mau e le ma whai o na ngalo Samoa, le tinu e pele loto le mātou te talo, whamunuia te tai o le tinu, whamunuia nei o mātou wa inga ma nei o mātou te ngata uma, e le ngata i Samoa, whapena fo i le alala man papa awai, iso se tafa o le nei kilope. Whamunuia fo le nia tinu New Zealand, lo mātou nofo maama wai, whapena tinu umalava, o le nei lalo langi, mantua le nei tai ao, Anisio a inga le tunu wala fai mai wha noanga, malanga le wha tua o ia le maliu po le oti wa motu si ai mawhtanga, ma inga wo mai masani, mātu te talo. Lo file mbuum lo ngang wha mai se wha mawhan whanai na ila tau. Ia, ele wha ngalo ina fo ile, ta po inga ma le tu imaun muli panga na i mātu mātua, tu asin sino le tunu i malu maatu malawana ni yaso, te tolu ina pe la tau le mawhana whana lo walofa, maua i pera la tau soifua laule le tino siri le nganga. Me omo la whara mātou whaira ni yaso, talo loa i o le tunu tangata malana whai, ia whaia lava ina ia whoiliwi inga i ante. O e whamunia mai ta maa whamune mole, i le tautua Radio Samoa ni yaso atoa, o mātou wole mātou wala au i nei mea malava, e ala swa whamanu malo Yesu Keriso, lo mātou ori i mona mātou whaola. Amen.
le nei vai puna o le viinga le tua langina e le ofepese a le kolisi whaafaya o ngai Samoa le tautu mo o Radio Samoa Sfolima I watolu a mo ua tatonu ia le tula e ono. Good morning. In this update, no one is believed to have survived after a plane and helicopter collided in midair over Washington, D.C.'s Potomac River. 64 people were on the American Airlines flight and 3 on the military helicopter when they collided near Ronald Reagan National Airport. 28 bodies have been found so far. Transportation Secretary Sean Duffy says it was a clear night, the pilots were experienced and everything was standard in the lead up to the crash. Auckland's Deputy Mayor may run for the city's top job. Desley Simpson has registered the website desleyformayor.co.nz. She says it was registered by her son over Christmas as a bit of a laugh. Simpson says she's been thinking about running, but it's too soon to make a decision. Auckland Ratepayers Alliance spokesperson Sam Warren says it would make things interesting if she were to run. There'd be a very real threat of the centre-right vote being split. Last election, that was a real issue. The dynamic would change for the mayoral race, and frankly, it's anyone's guess of what would happen. The Transport Agency's been going above and beyond its pothole targets. Last July, the government introduced targets for NZTA contractors to repair 95% of potholes on main state highways within 24 hours of identification. Transport Minister Chris Bishop says NZTA's met and exceeded the targets since they were set. In November last year, for example, there were 3,200 potholes repaired and 99% of them were done within 24 hours. Fire crews will return at first light to battle the large vegetation blaze at Tiwai Peninsula. It surged to 1,200 hectares in size late yesterday afternoon due to higher temperatures and wind. Fire and Emergency's been monitoring the scene overnight, with crews to return around 7 this morning. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Josh Ingles has become the first Australian man in almost a decade to score a century on Test cricket debut. He belted 102 from 94 balls as part of 654 for 6 declared on the second day of the opening match against Sri Lanka. The hosts are 44 for 3 in reply at stumps. Rugby Australia boss Phil Waugh believes his organisation can convince Joe Schmidt to remain as Wallabies coach beyond this year's Lions tour. Schmidt's contract expires in August, but after impressing in his first season, Waugh wants to retain him through until the World Cup. And Dame Sophie Pascoe's former coach, Rolly Crichton, believes she's destined to help future swimmers after announcing her retirement. The 32-year-old earned 19 medals, including 11 gold from 4 Paralympics. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale malu o le tai au ona o le langolango malosi ale Eveni Carruthers Limited i le shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Ile swafa malo lo tātori whaholo I sukiriso e mo bofo no whātalofa mo whaawheloai ma whāturi mo I lea matele man whaaloalo Samoa lea tunu pele pa ia mana malo lo whaafonganga e le nei tai au whau ma lo le soifua maruia pa malo foi lea tunu ia le whalau ia o manatu nei tai au whaatulou I le whaasongo au manat whalasa I o pa ia sautu whafa Samoa oio lea mamala whaatulou tupu mtamali I o whailaunga o lau fure lom tula tō Samoa Lele lo fa mai lolo la fainga wenga le tua au na tofi o tatu matai le langi o lo fatuna paulia I so se vai o kilani mo New Zealand ma so se tafara nei kelope ya ware tau sino le tua mo na finangalo so se kane sia lo fa fale le manuai manuia le lo atu mo sauringa o le fa ungore ne foi ya sol fa talo fa masani el tatu pokalame fa felo il fa fo mai fel to tausi sa om to matai malo so lumar fa nau o lo fa ne fa tasi mai el pokalame ba le tai o le sa bo ne tai o fo talofa lava ya tatu ave mo mar fa sangi le tatu tupu sili le langi le mo vai le lofa le tatu tu le lofa mo lunga le ai no le lofa mo lalo le mo wino le lofa le tele le opoina o le lofa le fa o ia le tatu matai le langi
Mawailu tu si fua. Ia matatu o lia foi maranei aso le aso o fai le tua tātou te ori matatu fia iai. Parapati ranga le lei o le tātou tupsi sili lalangi. Ia o le o tātou tini tonu foi o le aso muli o ngā wenga i lātou le ngā lue fai unga vai aso te tase o le aso muli foi o ngā nei whanau o le nei vai aso. Ia tau tailo tātou tua le folau o le nei aso. Ia mai tātou folau le la le lofo le tātou matai le langi. Ia tātou iei le nei foi aso whareile o le toi aso le nei. O le aso tolus futasi o le masino i anuari o le tātou folau o le lua fe lua se fulu ma le lima. Ia foi la irvi inga i a teia. Ia, marmanatu, ia o le tātou a leanga ma tātou mafuta foi i le tautua Rili Samoa ma maru o le taiao se ia pa ia foi le tula iwa i le taiao nei o tō ona nei tawai meni ia le tātou mafuta ia ua foi le tautua ina o lotu pa ia ma lotu malu i le tātou paklame i le nei foi taiao fau. O le lui taulia mo tātou le nei taiao o lona fai tawina fa Peretania. E fa pea, do not mind anything that anyone tells you about anyone else. Judge everyone and everything for yourself. Ia, whaifu sau whaasamoa mana i lana tūlanga ai o la utamai whaasamoa i ai. Aua te amana i ina i mea e ta uatu e les tangata i atu oe e winga les tangata. Whamasino tangata oma, ma mea oma. Bo oe. Ia, ole whaamarasi au namo tātou le nei tai au. Tau tō mua Rili Samoa Sifalima, Iwa Tolu, Amo.
Ove pesala hallelujah worship team Yahweh yoa ile tautua radio Samoa's Faliba Eva tolu amo ina o se fulu malelua mino tela wate ane le tula yodo malo faftaile tino ile nei time fo malo fafo angol ta to report chaba tamalunga la walo nei fo e time Papa ya tu vai ngau wala nei tai au so longa le me o male ai mase vai ngau wala lo PC mai la vai North Shore fa solo mai West Auckland fa pena fo ia nei le South ngal taulanga ya Kilani fa pena fo ile malanga mai Sifu ngai South State Highway 20 so longa le saunga le mo me o ma ile nei fo tai au fo kwa manga ya fo so le am ka mi manga yang e o le usu flow le traffic le ai mase vai ngau bloka nei time mo le tai au Ya, ole tala maina male tulanga lo ya li poti lunga wala ne foi tai au saunga de mo le anga ya tola tino tu te manga wenga nei tai au ya mase usu fie nga wenga ole wo marka ko ba ya so a Tasilingoi votu amo Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O le bainga bata i le tala o le tau le nefo i tai au fau tama ki makaurau au ki lani no whango whaasalunga a le Radio Samoa se furuwalu i le mālu o le ea i le nei tai au kau vela i le kai au pea. Winga whamawina o tau le so le whasolo na awa o le tau e langi le lei foi i le telo taimi lua se furu ma le ono le maurunga le vela mo au ki lani le so. Se fun mal fitu I lona mawalalo au dia tai hao le fasolo na awa awa lang de leng e il temi pa waina I wanga ni se vaenga au kilani vevela foi le ea au kilani kai auson lusu fitu I lona mawalunga se fun fitu lona mawalalo le vaenga yon tuatu le fasolo na awa awa foi lang de lei pa ona I wanga le sa fasolo na awa awa foi lang de lei le sunga fuar da se fau lang de lei le so lua aso lulu aso tofi au wot kafefe ya le wef ka lo ka ya nas fari wa pe ya so mahalo lo nas fari lo va se foka ilo ye o kala mo fa lo ngo ye ya a tu langa na ye fa mo mo ye la ba tau o tu na mai le nei fo I tai a fo tu langa masani a fa nga solo fo le tu Radio Samoa nei tai a fo wala tata pa vai tu langa ye le tau telo si va ngori sila ya fa pena fo tu langa ye le tau Samoa ya mani se va nga o le kilo pe le talo tau Radio Samoa au natu on of so san mai Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu se fulma libalo chale July ono Don Bosco ko vai lupe mau le aso o le atana nei tai au awa lupe lava sava o se sa o fui fatasi o le atana nei tai au mal tar silfa inga nei tai au musika talaina fa fianga Radio Samoa la tunu nga jutu mangar wenga tai au malo lusu se le mo mai fa mai aso
ia nga lo se furu lo tele to laiono lo fa fa on pokala be malo le ta radio Samoa so lima i tolo a mo na jo fa longa ale e beni fa fa fo pule ka mara fa nga le beni mo yo to favor all the for yaso avano se i fa ta lo fa mo bon ta pokala me telo pa anga e o fe fa mai fa ta lo fa mai i no ngol ta Facebook mari YouTube radio Samoa ne fo ta fa ki ora from Tamaki Makoro o kilani no fa fa sa longa radio Samoa malo fa ta fa ta mai nei ta au amini fa moana no mo Tony, good morning. Malo se fo moria. To tele ni sta tolo fa fo mai Melbourne, fa tai amosa malo la se fo moria favor ni aso fa tai fa se mai. Ya Martelo isa ta pa angola ka ko baba ai fo ai. Ya ma se e ta to fa ta lo fa nei tai fo. Falvala velen tu mai America la sona na fi. E ye little tununga malipoti la mai nei le tai au. E le se tasi o whaasawina mai e le taimina la vea ima wheto ai ina le America, le American Airlines, ia ma le US Army Black Hawk helicopter. Le aso lulu o na nafi o le aso lulu le vaasora nei, au te o le aso luara nai tono America o le whaavlawe na tupu la talanta e le maitafe Potomac River, e le Mama Reagan Washington National Airport. O li poti la tamai nei le tai au. E to honest foot file la to se lunga le vale le American Airlines. Ai to toru la to se tono le helicopter so far to se mali poti nei le tai au. E to losu fitu la to se tono le vale le ua maua la to tino maliu. Ai to tasi se tono le helicopter la no winga o lo to tele la vaia la to lo sa ilia. E o mal temi le nei. So o le tel lunga to se mali poti lo tino mai nei le tai au Radio New Zealand. Ele se tasi e te tono fa sawina na pau vaenga o lo nga lue e la to lo nga lue ya wal sa idio la to umaya ya mal te tono wa mari umay la to se wono so fa o le pase se antora na se tono American Airlines ya mal to se tono helicopter ale US Army Black Hawk helicopter ya mali umala to so o le fa lave o li poti baba ya tu efta tu pulos fa la fa pe tano mai los futa sanga e tono America e le se fa le tono le tau tu se mali poti lo tu na mai nei tai hao o lo te lelan fa fasili po le tono lava mafu anga na la yona tu pur fa lave awa o la tau fo isa fa fo ina helicopter le ale military ya o tanga tai hata mai very experienced pilot tu se mali poti lo tu na mai ya male le langi de lei le ai se fa le tono le tau e ono salmi ai o mafuanga na so le la tau side ili po le tono lava mafuanga na tu po le fa lave ya tau sia ele o afia inisio tatu tu no le maru fo la tu no fa fo mai tono America te lo to si fia ile fo tu langan tu po mai ya ai fa moi ele o afia inisio tatu no na fo fa lave ya al tala la tamai na ile nei fo taiao fa pe ono su fale pase se valele American Airlines ia fa pena foi to tolu sai tono helicopter mal tono mali o mai la tolu fa lave ia na to lo se fu valu la le o maua ma na to lo se fu valu e to lo se fitu sai tono valele ia mal to tansi helicopter a lo sa dia o mala to tele o la to so o le talale na male tulanga o ia le fa lave to tono o America au tanto ye I vaenga America fa tala fatu pokala me malo le tino no fa fo mai ya mau mai tar fa sala ngo se vaenga malo tele America ole tala na o mau nei le tai au ole tala fia mo New Zealand o America le tino e lona lua ai a tino ole ua fa pena na le lei mo lo ave fa fo a New Zealand so ole market lona lua le langi le we nei e le tele o lo ave fa fo a New Zealand monto foi o saina o le tino numero tasina o le te silina telele o loa e ave New Zealand e saina o saina mo le fio le tino e a foi trade free trade a New Zealand mo saina e le leila so se o loa la a New Zealand ave saina market numero tasina o le telo exports a New Zealand e le se tariff tonginga na paula na le se senga America e le tariff America lo iai sa fa ngolongo tele li poti male tantunga na paule vai ngole tau swani temi nei ese mai lo tariff lo tongi
New Zealand tono America ole value ole tala New Zealand tono America e mawalalo e paunal fa mama venga lo i exporters in New Zealand ia mo tono America but so far malipoti la tamai so saina ole maketi numero tasina New Zealand mo ala to olo ave fafo exports tulanga luai America ia o tulanga na so telo tal fifia o tal fifia tele na mo olo ave fafo New Zealand ia no le tula mai America ole atulu lona lua ia lo sili ona tele ia le olo New Zealand ia lo awina tu ia wa fa tawina I maketi fafo so ne vanga na matel tatu tai au tu tu mo already samos problema e tolu amo e la o lo se fulima ma afo cha ne le tula ono le baro let know ia fates mai no tatu Facebook ma YouTube or Samoa so se vanga New Zealand so stuff on the kelope lo fatu po kala me ante oi es besenga la RSA Samoa wala we lo ile basalo Mabae tulisi tau sana o tu mau pe alo wanga ba se sa mai la pesa si va Samoa o tu mau wanga o tu mau e lo ai o Samoa lava tau si le ai awale pa tamala awale pa atamala watu mawalanu lau awa si o mi ai long samlanga Langi e pa mua I feel ana lo watu nu e Samoa peli nei anga o tuma wanga o tuma e lo ai o le Samoa lava tau sile lei ai awale pa tamala o tuma ai awale pa atamala apa isi pasela mana esa se ko isa pa amatalanga I see a tapa abai ina ia e teo matuilo wanganga sa api na ole Samoa moni lava ata maila lue maila oso ilunga matuli susumaru apoi lomua ata maila siva maila oso ilunga matuli susumalu apoi lomua o tuma wanga o tuma e lo ai ole Samoa lava tau sile nei ai awale pa atamala Samoa lava tau sile lei ai awale pa atamala Radio Samoa Taslima Ivatol Amo
Jalo falava roa wa tatala na nei le wa unanga e veni mo fa tangwa au kilani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale ufula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Nara mato au unanga so tolu silo Januari o le vaiaso lava le nei. Tatala ile se fulurua ile awauli o le aso tofi nei. Se ia pa ia le se fulu ile po au unanga fa au se ia o ile aso toana. Tua tusimo o elua vituiva ti Istamaki Road Otara. Lau tua mo o e Samoa I tau mafa is. Ma tau te whaaveleina fo I pua I so se sais au na mai. Wha ai po I ponga. Aso whanau. Is o se wha mua moinga. Awane ngā wha so taidari I pure o rua tasi. Tasi o whani maiva tasi iwa. O ene etuai. A whiwa ne loa. I le Rooters Public Catering Services. Mo nisi whaamtala. E te mana o maua se lumana I manui o lo wā tali I polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Well, it's almost fully my batona mo mo le tau tuare nei tai a fo ina ua toi lua se fulu ma leiva minuto lo tōna tāna o le tū la e fitu. Te kua tāna fitu le tāna nei o le tōru wata nei vea sa le porkalame a reto o le ola mai pasta la whae le kopa o le MC re nā porkalame o le tātu manu o le tai au whae ngangara nā wha umai le tātu whai aswa mai ana nā tātu tala nole sa moa ne whio ngangara mana tu maramao tanga whaia tipi o tanga whaia tala ronga masani tu sa mai sa moa ia tau runga I fōti nei vai aso ia la whai fōti whai loa ni tele o tala la wharu tele tau runga o lantou tua ia tāru tala mai sa moa pera masani ai I le tāru balu I le aso mafua e o le aso freile marato mori ia nei tai au le lofa mare anga le lei o le tāru matai le langi ma lo wha tai mo nisi o pa anga wha whaina wha te semai nei tai mo le tai au ma lo la mara sui fua manu ia tapo inga nei o tātu matua tu asin sino le tino I malo mo te malawa nei tai au ma sa sino whanga lo tau sia I o tau ia talo le lofo le tua ia lango moluina o tau tonga tinga mai mo pelo tau sui fua lauri nei le lofo le tātu matai le langi wha tai o lo tau talo mo le tampo inga lo manu I whaivo le tino wha pena fo ina ia mātou ngā ruenga I o lo tau tuai sa moa I lea tai au ma lea tai au o lo fautuaina I le council au ki lani tātou I mene o la pisi a tala no I la pisi o le tele I o le tuainga la pisi o le tele na a o le council I leva yaso ma leva yaso ai o le vaenga o lo sili ona popole anga I e iai la pisi le te tau ona aveine tonu o tātou la pisi fo ia hauina Fata te ingala o le vaenga o le iai mene I o devices pe o iai vaenga o laptops ia o vaenga SMS o le telo vaenga ia na maua le council salo po le tausanga po le amatanga o le tausanga pe whaalimo na mūre vaenga o lo o iai la pisi recycle ona e maua iai nisi o vaenga fo nei po devices mai si vaenga fo lele o lo iai mo me o batteries ia po maa fo ia whatita ingala whapea e mea ta alo tamaiti fo I maa te tonu batteries fo ile mai si vaenga ua ave whatasi umatenga te tono lapisi e wakula I o wono a fia fo ila mangaruenga la tau o lo ngarulua I le tulanga o le lapta inga ma le whafango no tu ina mai whamon mone ia awane I aveina ia vaenga I o lapisi mesa vaenga I o devices laptops tablets mai si vaenga uma fo ile pon telefoni ia mai si vaenga o mea ta alo ia batteries light ton ia one tu fantasia matato lapisi masani e mana ia wae tau fo ona watu mo silfira tino ina e mam nama ina ia respect ka to fo ingarwenga na tolo ngarlu o email o I kako lapisi o la watu ia wa fa pe fa limanga mu ia ngo mo ma ai po batteries o lana watu I tono lisio lapisi ia no winga la kirele a fianga fo ima le a final la to lo se fo maloloina tulanga lo yai so fa manatu fa senga tatu lapisi e vaenga leva yaso mo leva yaso ia wai se firi le ya ele bin vai lapisi masani ia nga fo wai ka ko food scrap bins ia mo tulang fa pena ia vaenga ia awana ave tono lapisi fo le ia vai ola ia si fale faina ave yai que le rope mo se coupe que fo fa ko ave ia fa me pe mo se coupe que le lo ia tulanga na le fa mo na fo le tenu nei tai hao o le porkalame
Anu sila le na sui mo le tu la fono mo ta tu tangata whainga renga whawai teimi I tu sanga ja tu nei. Na o mawana na fi wa fatu Australian Minister ya Erica Stanford. Ona wa ave loa ia fuafuanga malo I swinga. Ai le ia se consultation po o se feutana inga man wha malamanga ia tunu o le Pasifika le veila tam tātou Samoa. Ma to foi swinga ia na fai mai le tausangan te atu nei. E tele o vaenga na iai a masala o le lifting o le pause on accommodations cost increases if I've been for adjusting the application se 4% above the minimum wage requirement. O vaenga o mai na sui al malo pe o November e lau taumanta watu le tausangan te atu nei. O leo te wa vai atu na whātua ese le minister na fi ona ele i eise la tau fisota inga ma wha malmalama i atunu umal Pasifika le vema Samoa i swinga nei ina I o maitangata whainga renga whawai teimi wa malmalama le i swinga nei wa whai ala ko swinga ma ruloa la ko swinga ai e au noa malmalama ina I o maitangata whainga renga whawai teimi wa la tau sirifia so reporting a telela na o lena iai fo lele ia male tulango iai so an nafila len fatu eseia le minister immigration minister Erica Stanford ia malana so noanga ele ko kupusi me fa pe wa ele taunto tupu walanga o ala swinga fai New Zealand e tau on fa man lama oma ia tunu o Pasifika le vem Samoa ia ina io maitangata whainga renga whawai teimi ua malama ai maisa la swinga ia anga I le tulango ia la to accommodations ia wala o sui fo tulango ia le ngata lea o le tulango ia la to tongi ia malato tupe maua ia wa vaenga mana tan fa mam lama uma so ore lapela na o le lato swinga len fa tau sanga tatu nei ia le fa ko ese ngafi vai a wor fa so o fa mon mori ole tulanga na ia ma nei vaenga nei fo tai fo le tu mo re Samoa for lima e tolu amo e na o to lo se fo tolu minuto lo to ta le tu la fitu fa vi fianga le tai ao Waino. Lonu ue Samoa wai la le vasa. La le oe inu o le vasa.
talavo ine aso semana ufaali alimalu ayatile fa asamo wana olenanu fa amole mole so te filo malu to feel it in this amor ya mala mala malita no le sua le palua pa male sulla tona ya mana tua o tu pula ngatala boine ya so semana ufa ali ali manu ya tile fa asamo na ole nanu fa amole mole so te Sili loto Dalo fa Samoa wa ule ne yokas futialo awal suya ngila wa le kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela So se follow mana balu mino jolo jolo talo le tula fitu ngai mino jolo jolo ngana dei ya so le tan to pakala me reto ole ola ta to malu ta ya fa nga fo na mo ne aspirate alba ngala tamai lunga la wala ne chama le ta lo to mon so longa le le me uma iso se vai ngala wala ya kilani je baba ya to na paude ba ngala wa matan to polo ka maila malanga le mala lele ba yo i twai lo te wa kwai o i lo malanga ne ta ya ko polo ka kiki le state highway 20 ile anga ile malavalele ni tema tai au tatolo North Shore na porba ngalo tuba ba ku kopolo ko mani tema tai around Rosedale Pasimaya Albany Rosedale fabena fo ya Wairau Valley na pauna ba ngalo tuba ko mani tema tai au state highway 16 se fun madeono flow le me tato masifo kwa ka polo kala kikia inga wo o Western Springs tawla lata tel tawlanga yo kilani state highway 1 city bound seki ka ko so longa le me oma ina ne foi time ole tayao so ole ba inga na ole lunga la wala ne tayao aveta vale o silsilani se ba inga le mo atu tanto ripoti mai leo le ne tayao male waka kotai ya ona lipokendo se ba inga lunga ka ko Facebook yang fai le wa unta o le atuno ia pe afa pe te mawane se mai ngai le o faina tu ina mai le mo tato ile nei foi tai fo ole ripoti la tamadina mai lunga wala nei tai to to mo re samos fonima e ba todo amo o se mai la fonga to lunga nei yaso tal proclame areto ole ola Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa il tātua tunu i le amatanga le yaso i le lofo le tua, ma le tātua porkalame masani fo le nei o le areto le ola ia a o tau amatamata le nei tau sanga i le anga le lei o le tua. O le a kope tonu le whai upe se fulu e whapea, e luai mai i le ngutu e tasi, le vivii ma le fetu. O usoe, e le tusa o na whaia whapea o na mea, ma le whai upe se fulu tasi whapea, o le puna foi e puna mai ai e ai le ngutu e tasi le vai sua malie ma le vai o ona. A le upu mo o le aso le nei tā ua te le ia mo i tātou whapea. Ia whai masiaki lau whaiva. Se i tulau whai masiaki lau whaiva. O ei lau whaiva e a le whai mai kaunga siaki e unga e ke le iloa ngai ke a whainga. Le mele lo whaiva. Ai alu te vai fo mai foi le po le an ko inga mai ke alu fo mai. Wa ilo le me mua la o e siaki fo mai. E ai le siaki lo mai.
fai mai fo ma ia ku mai fo lo fai ia na tu lo le menga le foi le fu ai le vela ku so o le lau fai va e nga ke ka uinga mai le condition o lo iai lo tino le mele wa kupu lo kingo so ai la se akata u tele I fai mai tala tu spaia o le lau fai va ela kiki ai pawa kele awa ua fatu sainga le lau fai va o se ka mai mea I kiki o fa ka va I tino ai ke le longa pawa e malosi longa pawa le fatu sainga fai mai fatu sai le fa ngutu so fangua so fangua pole ale malosi fangua male fangua fa ke va ku ma ai ke ai lo ma fai lo na fa ngutu e control e fa nguku le me e le ko pule so fangua pule fa ngutu ia le si me fai mai o le va te le ke va really for sami medic ke le foi le ai alu lungo le va ke va ai le me le controlling le ave solo le va ale singa mai ave o vai foi le ave le sa mo le ta to ngai singa mai ave pokikia pe ngal kasili me u ga kam fai fa pe ale ngai va akele ya le ngate le ya fa tu sa foi le afi o le ang ya fi ke le pe o afi ke va ku ki vi ku ai su e fa me mafu anga maka mai singa kama ia fi kikia o fa penala le maka ukia ma le pawa ke le o le lau faiva e la ititi e ka fa Samoa e la ititi ai maingi o le alo ka maka mo lunga I fea lo pawa I fea mangi kofinga I fea e le mafainga control o lau faiva e ke mau lunga ya ma fa lunga inga o le tele time onga o le lau faiva pe a pule le lau faiva ia ke oi fa pe nga foi la e malesi me fa mai ale me siri o ka ukia o le lau faiva e fainga ta o nga pule e stangata e fainga ta o nga faalaka inga winga e fainga kanga e kangwe control pe ka fa mun mole lau faiva fa mun mole ngi yaso o sa mai lau faiva fainga kel foi mai kala ale apostolo e fainga o fie tangata uma e fainga o fie o nga faalata ina mangu fe ai uma o le lau langi mangu kakaa mangu fe lelei mangu sami pole alfe ai le mangu e ia tangata whapitoa a ka ngofia o au e mawhainga controla la ko wamio a al kama le lau faiva sea keling ka ngaka e mawhai o nga control vai lungo Facebook le ngai kain o ka se maka ukia o mea o iai mai le lau faiva o tangata al melam ka ukia o isi tangata o tangata lotu tangata kerisiano tangata launga kangaka ke vai aku e vivi ile tu o upu mangai e vi ia ile tu Elisias ai ke fa longo ku Elisias sole o kangaka le lenga mafai mai le launga mangai ka ukala mai me vi ingo le tu Elisias ai ke fa longo sole o kangaka le u ko mai foi upu le ngai lo nangut fai mai la kala ku spaia ele fe kawi vai fe sidi ngai fai mai ele o se nguku e sa wo se fe ku Elisias ai sa wo le vi ingo le tu Elisias mai no ele fa penga fa mai o uso pele ele tusa o nga faia fa pele me e kai pele upu ka malo fa ngale fa mai ele fe kawi se ka ngaka ka kala upu le ngane e ka kala upu e vi ia ile tu ila lo I folo ia fo ile fa le si fa tusa fa mai o le puna fo e puna mai ai e le ngutu e tasi le vai mangalo o le vai sua malie ma le vai o ngai kai me kasi o le tari ele ai ele mafai o nga punga mai le punga kasi ni vai se lua ka wanga kasi le vai punga mai ai o le vai sua malie e vi ia ile tu so le kila mo le sungi fa fela nga ka o firma control o faiva ke lo control ngo fia pe ai le fionga le tua o le tele o le vi inga o le tua ile mutu a kele le vi inga o le tua ile mutu fa masangi tautala vi inga o le tua tautala me vi ia ile tua ke lo me kupu e o inga le koe masangi o nga kafe mai ni mea leanga I lau faiva so le upula mo o le aso le nei fa ai tete I lau faiva fai masiaki lau faiva a fai e loa ua keling tangata ua mango ngu ai lau faiva lona winga e leo se lau faiva le lei lau faiva o le lau faiva ma o vi ingo sa kangi ngai tumwai le tua a wa matou le nei aso o matou lau faiva nga e fai ai titi ma whatau wa ai o le lau faiva nga fai e vivi I tua I te oe matia e ai tangata ai le o le au mai ai o mea e masei ai tangata whawhitai Yesu amen
Mabodi whafte tele lava le sunga whawhenga inga pasta la whaile kopa, mole te peneina o tātou a reto le ola, ia maru whalenganga fo i mota maru o le tāhea whalenganga, mole nei tāhea mara nei vai aso a toa, manu ia le sui fua au auna, ia mole tua mara whenengalo, ia ua wala wina i fo ilo sui fua. Mai anai whaasalonga wha business nei o tātou taranole Samoa, na whionga nganon mana tu maramau, tanga vai tipi o tanga vai tau rungo o tātou taranoanga, tu Samai Samoa, ole nei fo i vai aso. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau miloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta i vai aso, lua vai aso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaluenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O e fufu e pātau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mō oe, ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Talofa wa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta reino fo imole wa ino lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o la amos electrical il olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Tau walu minuto lo tōra tālo le tū la e fitu, ia, tau lunga o tātou taranonga tu Samai Samoa, ma le sui roi Samoa e pia, le whianga ngan mana tu marwao, tanga vaia tipi o tanga vaia, whanau tele o nisi vahenga o mea lo tupu Samoa, ia, ona tau lunga i fo i leo le taranonga nei tai au, ia tu ina mai fo i vahenga o te pena, ia i wala tau lunga lan tau tua, mo ia tātou tala mai Samoa, pia tala walu le tau nei, lau whianga ngan mana, ia, whaftai mo nei tai au fau, ma nei vai aso manole, sei fo mui. Ia, se ko mo ia te vai malo le usu, ia, pa ngono atu pe ana o lau. E pe o na li tai ama na fi fo, ia. Ia iwa. Fa sala ka ika. O te malo no ko ia tau sala i li vai aso. E sa le o po fa sala o le umingo o ke marolo, ah. Malo va te mo nei tai au, to mai tau sa mo nei tai au fo mo fa ngon nei vai aso. Alon mana. Mai le tau le iai o le mai le poti le porque o le so e le se fa suanga po se la pta ingo fa ma sia mo le tino o vingo le tau o le so o su so video vai te lau sa video mai matu sa euro o piti ai sa mo ia mai au mai au matimo ya pi ai le tino inicio temi il vai nga ia mo to porum so vai e au inicio temi matimo to uva va solo ke oro no mafa ai pu inicio vai nga pa pe vida ma fa studio no ia Malo whaftai, mal whawhau mai la tunu o tulanga nalo il tau Samoa, mo tātolo saune malanga i Samoa, ne fo iaso tulanga nalo il tau Samoa, ia wa fo ilo tūtunu i le tunu pele pe a tau nuk malmanu ia whainga malanga, ne iaso, kon malmana o le tau whai uino le tau sanganta tu nei, sa kau whawhainga lawa visa o mai le tunu i tono New Zealand nei, a lau te wawai atu. Pe ia fo ringa mai ua moa, ia visa sa loto fo le malanga i le tunu i tono seina. Pea. A foi lá lea tavai o si tonu mai ai mta upule a i visa. A wala. O le la ua matala mai nei ia kai to le tunu ule o seina. Taku ni malanga tu ia i di visa. Ia ai si sila fia hoi tavai. O le tele o tala tunu ule i pe o New Zealand, Australia, Amerika. Ia seina mana whainga paanga ia tunu lai te o Pasifika pe o tato. Ia, le la ufa mai saina, o mai la o tu mai le inkomisa. Si vai la ia i le po la si la tai o malo New Zealand ma Australia. Atu wa ia le te pai faanga matato pe la ta. Awala. Si vai la pe o tiela to loto ese tala mai la visa tu ai o ia auto le to pe le visa. Al sulanga na le o tato o si whenga ma le marienga fo i masaina. Whaelo ngā le lima sūtau sanga o tātou whainga wō whaawao mālo ma le ho i atinu. Wow.
I le tātou whio i sa loto. Ia mai sa loto e hui tangata saina i le. Ia, wala, si tātou wawai na pula politiki le la whai ni sila ma Australia. Ola no so afa pela leo la free le visa e oi dia Samoa i saina. Ola fo la sa loto fo le mai sainga i Kongo Samoa. E kau ke kalangoa nga ka mai Samoa nga lo se lau afelo na population. Ia male fia piriong pe sainga la wo pili wo fo mal piriong. E lo ngoi la kumu Samoa i sainga ri ai le kumu sainga Samoa. Io te lo foi io interessa ona pe tatu tu ia inga le o sa loto tatu o sa loto ko lo mo tanga saina au te do te wana ye hui ba nga tatu te mata tu i tatu tu la kono tanga tatu malama ia awa e te uno so ono mo e balisi ba nga hune au fa le nga ia pela o le saina ho mo ri o wa fai pisi ni si le mo ri tatu tu i nei se vai a soko ele mawatu le ye mta okule sa piese ni le la umanos yo la na ye bebesi marona ye to lu hasta mai te samo ya le tu poi mar bebesi le tango la umanos ma papa ma piene le ya te le ata la ho la mta okule pa ye tu suenga ai tu la na ye le sa lo to tanga semoni lo pi ngalo ta vai o te lo ho yo le tu la na le ai to te tena ta sei nei malanga mai ya ke lo fuila e tu langa i tu ris ke lo te ne ya tena ta sei na ho ile au millionaire mal au billionaire ele a ma faina malanga mai e te ta sanga ina se visa ke mai ta fa mai mana ya sa le ala ta no ole na mau ile so no fo ile star a me sa mangalo duty ta to x-ray scanner fo ile wa bolon ai ia kalusia ia kelengisi me ole abawai ile fo ia vaenga ole tautual duty a mana sa le ta vai o te mana tu ile o sa luanga le minsta fo duty me tu pen bawa le suipal bien esa no ia ia ele amtangan vai aso fa ilonga pa ba lo po yo malunga tau tute le sa watu ko tato ni po tile sa no ile minsta le wo ye tato masini fa apta le x-ray scan ai le se masini da mai tu mata ia masini da mai fa nga sa le mano pa ia sa lo nga le minsta po ia ai ko mai lo le solulu ia ai mo wai lo ai wala o te mo le o ise ba mafa fa peoni kilo kalama se aisa e o se fudu o tele ia fa mo ngala le na o mai le o te mo le o ile ma o lungo le aisa se tu langa le mafa le kilo kalama wa ya tu fo le mo le container le na o mai e fa este le container ena uma ye tonu le utele o isa ia au te le o taule ai o le aso fa e longa ina fa wa malo lo official duty ia le ho taule ai o tatu masini x-ray le na uma te sanga tene ma talu na uma fa nga ke li fa ngo kwa me o mo wai ni me ale tiola mai le du ia le ale bi sta po ile official city ma pu le ngo le o una nga te o le o ino tatu tua oi ka ko masini nga ka ko kupe kere au mai pa nga le ele me ku nam to mata ya pa ya si ba lo si o pole o le ta ya ne la wa tu le tu la le o mo wai ko ile nga yo nga tu la ko le o mo le ai se le tu no winga o le ta o le sa o me ne ta tu tu o le fo ko si ni tu stala na fia o mata ke te la tu stala mar komsino le sa fsiri pe o mautu wa ele i ngausia le ai sei samo tala komsino le ai la tu hotel tu no le mai fa mai te le ko la tu o sfainga le le fa pe o mo wa se tu la ho le se no fuanga o se la o la ngausia le sa o le ai mo wa o na le ai sa mai si me pe o pai pa me fa pena le la wo pine i le na ke le me le sa tonu ai lo mo sa le talo sia ia maua ia walanga o te loa e maua
Pe a go through le x-ray scan. A ka milo lai kua. Ia ka ilo e. Lo fio. Lo si fio. Sa le te vai. Ia. O tato, ele asa fai wa mal masano. Vale. Ele asa. E si le fio foi le si isa le na au mai e mai ko mo me container si e mai mo o lo io. Ia. Mo me o ta mafa. Ia. Le sa na mai tu. Le na mo di esta si o le au pinga no ko ia chuche. Fa pe o ia le na o mai le ngo le na mo ia le le a po le container le na mo o la ia isa. Ia a pe ala ona e au mai ko i lo finga. Ia tato ele asa le masalo me ba bene. Ai moni lo finga. Asa sa o ala pusa lo sa tono le o masino. Ia le ya fai. Ai a fa pe e sa ule pusa lo alu masini pa ata sa ule pusa lo. Ka mi lo. So ai ko pa. Ia. Ia me la na le lo tato. Sa le. Wala ta fai o nei ta ngon man trong phai ngal tau sala Samoa ia mo ne Miss Pacific o nei tau sanga tau sia ia manu ia fo ia lan trong phai ia o te rol fai ngol le vai aso la a matai ona fa nga solo i solo mona le da fa mo bolo sa i ngo ho se tau sala al Pacific ia le tu la ho le mata in le tau sang o tatu le un dia le pale o tau sala al Pacific male ia le fo email tatu tau sala le anu to e lui le tawanga le peta ke o mai mar palo tau sara Pacific. Ya ole tu taua o tatu tapo ingo hoi pa penan tau lu manu yer te mo fai o i ho yar te mai ta il tatu tu me sel tatu tu sara le wi ne. Mane. Lo lei ma lo fa tai ai ta te le i fa to fa le nei tai au ia ma nei ba yaso la batu la no se fa i lo fo ia ta penanga ia wa fa fonga le tinu ia tatu tala mai sa mo pe ta fa pa mo ne. O leo ba matal ni tau sang fo te vai mal fa fonga le tunu i le filo ingo fo ia sin kui pura fa pa tu ia le vai fa fai pui ia tau tangata ia mai la tu fo o lango ina ia le ho i parti fa fai o le so na pile sa fa ti no fa mo la o mo dia se foi pisinisi man tanga te foi nga lunga se to lu ile aisa le na mo le official tutor ni ba ia so wa lo manu ia le o atu le pango ta solo lo sa idea nei o lo vititi i tua maunta ko o fiu anga nei fole atiu mo sa to pola ma wa anga i ide le sa iri dimas fu fitu tana tanu o Samoa wa fa pena ona a fia ile lisi le o tu nu le o tana te lo no fa so tu la fono to lo United States le lo o ia ile ko 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 fa na malo ko Palestine we nei wala ave se o mo ila to ma to no America. Ma lo faftai ngon man mana ma lo faftai le tu foi mana unanga mo le tunu le nei tai ma nei ba so ato ma yo foi vole nei as for really ya ma yo foi le fai wana ba so uso ya ma yo foi te vai le ngalo le tai ma le ya tu fai ngol ba ya tai lava so foi pero ia le so for ba so ya so foi ya le taro so inga sa bo ma le fionga ngon mana tu marba tanga vai tipi tanga vai na fo ba tu taro headlines po tala la faro tele ile taulunga lan tu tua ya taro tala mai sa mo pe tala valu ile tao nei tu tu mo re sa mo for lima eva tolo amo is mana fa fonga taro tala folding al Britannia. In this update, there are no survivors from the Potomac River plane crash. An American Airlines flight and Army helicopter collided mid-air near Reagan Washington National Airport last night. The plane was carrying 60 passengers and 4 crew. The Army helicopter was carrying 3 people. US President Donald Trump says the country is in mourning. Together we take solace in the knowledge that their journey ended not in the cold waters of the Potomac, but in the warm embrace of a loving God. And Donald Trump has blamed, without any obvious evidence, the policy of diversity, equity and inclusion for the crash. E-scooter injuries are becoming more common. New data shows ACC paid out almost $15 million for injuries last year, up almost 50% on the year before. 3,400 new claims were lodged, about a third of them in Auckland. ACC is encouraging e-scooter users to wear a helmet, start off slowly and keep away from other people.
A number of public servants report facing higher workloads following restructuring and funding cuts. A survey published by the Public Service Association shows more than 90% of more than 4,000 respondents have been impacted by restructuring. PSA National Secretary Dwayne Leo says workers need certainty and resources. We've got community workers saying that they now need to spend more time chasing funding than actually doing the community work. It's the end of an era for the Royal New Zealand Air Force as it farewells its Hercules fleet today. The 5 transport aircraft have served for 60 years. Final Commanding Officer Wing Commander Bradley Scott says the planes have served in a huge range of missions. The Gulf War, Iraq, Afghanistan, East Timor, more recently at home, support to Christchurch and Kaikoura earthquakes, Pike River Mine, and of course Cyclone Gabrielle. 5 Super Hercules will replace the fleet, with the last of the new aircraft arriving in December. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, former Warriors captain Steve Price is backing James Fisher-Harris to lead the club this NRL League season after Tohu Harris's retirement. Price says he's an obvious choice. The club's bought him for everything that he brings. I believe that he's doing what he does best, and that's leading with his actions, probably trying to lift those standards. Golfer Lydia Ko is tied for 15th during the first round of her opening LPGA event of the season. She's defending the Tournament of Champions in Florida. Ko's 4 strokes off the lead at even par through 11 holes. Kazuma Kabori has shot a 4 under par 68 to sit tied for 10th, 7 shots off the pace on the European Tour in Bahrain. And Rugby Australia boss Phil Waugh believes his organisation can convince Joe Schmidt to remain as Wallabies coach beyond this year's Lions tour. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Palola fasi komaria nei time o tai ao ole ripoti lata mai lunga na wala nei time o tai ao lata ba tolo tu mau so longa le pe mai ngon wala le se fa lave on faina lipo mai leo ile dei vai ngon tai ao o lo tu mau on Facebook kala titi ole malanga na lava le 20 highway 28 nei time o tai ao na pauna mai ngalo te pa tolo Facebook kala nei time o tai ao so ko kilo ako city bound ole State Highway 1 ana paule vai nga lautava vai atu ole pasi mai o Manurewa ia ngai Manukau fa solo tua I te irirangi ma I Stamaki on ramp ole o faisi polo kala tiji nei time tai pasi lo I Stamaki flow le lava se pa ia lava taulanga ia ki lani na pauna vai nga lautiti lo atu lo tau polo kala nei time tai au le ba ku meu ma fenua pai fai fai spolo kala titi ma nei time tai au flow le mai no shore le sa ka pisi mar kai au flow le mai e le nei vai nga ole tai au tatu yai so ko kilo ka pisi si vai nga ko polo ka mai highways full ono mo la to malanga mai sifo ya kilani city bound taulanga kilani flow le fo inga around western springs pa na vai nga lo to va to polo ka mai nei time tai au ole li potin na mal tala mai no ya wa for the feel to know le nei fo I tai au Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malola whaftaile tino malau whawhonga angara nei taimara tai au iwa le wate ale tula fitu o le vai ngalata mai. E le tala o le tau tātu amata mai Samoa lai mana I mai le suro le lahalangi le leili tau Samoa na wate ale fitu wa tu sa le taimeni usilam Samoa. We got a tau le tino le so la faso na langi le lei e le taimi awa le tau inisio taimi e foi inisio vaenga Samoa pa o timo o le vela fa mawina mo Samoa le so tolu se fulu tasi degree Celsius lona maurunga lua se fulu mareono e lona mawalalo ya fa tala fa te fulu tara proclame el nei vaenga le tai au panga o malabra maru le tai au le Samoa no ma mai tara fa sa launa tino pele Samoa ma lo la borsi fu maruia e le nei foi tai fo ia manuia foi fainga malanga monisio la tu o New Zealand nei ia fa pena foi monisio vai ngor kilope ia fai malanga I Samoa amui o ko ola o ko wa ko le paradise se mal talo tau
I New Zealand nei whatalo whatuari tāra pakalame I pānga umalava I so savanga na motu I saute I le nei fo I vaenga o le tai au fau I le papa Iatu Nelson o le alangi le rei tau mo o tau le so e awa oa ni so teimi luas futoru mo lunga le mawhana whamawina mo tima le so Nelson lang le leifo le tau Fasolo Queenstown o la fasolo lang le leifo le tau luas futoru mo lunga le mawhana tima o la fasolo na awa oa ni so taimi pa una wanga ni so vaenga lang le leifo ni so taimi so luas futoru mo lunga le mawhana Mawai atu Westport la lang le tau luas futasi le mo lunga le mawhana wana ka lang le leifo le tau Dunedin o la fasolo na awa oa pa ona wanga ni so taimi lang le leifo ni so taimi luas futoru mo lunga le mawhana male ayo Keriso Kalai stechele ayo funga la au good morning ona fasolo na awa lang le tau mo tau le so yangi Maria Marsavini mai saute ina fiafiana nei luas futoru mo lunga le mawhana fa mawina mo kalai steche mo neas for rele ile motu I matu Pito lava lunga motu I matu I kaitaia luas mo lima mo lunga le bela fa mawina mo le so la fasolo lang le leile tau awa ini so taimi le mo Wellington good morning Amelia fa moana mapanga o tara pakalame so sabanga le mo Wellington la fa fonga mai malo la verse fo man pa ultimo ne so taimi ni so taimi lang le leile fa so la tu la uli ma le fiafiana nei o la fasolo nang Maria Marsavini mai matu luas mo lual mo lunga le mafana fa mawina ya mo le mo Wellington e de nei fo yaso Telo isi vaenga I tauranga na fasolo na awa po timu ni so taimi fasolo po na awa po unai wanga ni so vaenga o tau po le so Rotorua la fasolo na awa po unai wanga mo to ni fo yaso so lima mo lunga ma fana fasolo ina awa po timu ni so vaenga o Palmerston North New Plymouth I le so na awa po timu Napier po timu ngai ma timu ngai ni so taimi Masterton la fasolo po ina ma timu ngai ni so taimi mo to I le nefo yaso I le wawai atu Hastings la pa uti munga ma mawhati munga ni so taimi Gisborne pa uti munga mo tau le so kirikiri no Hamilton fasolo na awa pa uti mulang le leifoi I le fasolo atu la awa uli ma le fiafiana nei lua se fumar fitu sole vevela mo iale I Hamilton ali ia kau fai marika ko sifini kau sanga fa bon mone foi mai le talo le tau I le lau mua fasalonga Radio Samoa ia foi mal au champingi o le Super Rugby o le Blues Sfumbar valo I hilba do le ele nei taimi o le tai tu mau winga le tau le so e awa lang le leile tau tela vaenga au kilani lua se fulu maleono mo lunga le vevela fa mawina mo au kilani le so se fulu mal fitu lona mau lalo tai au pe au dio le fa sona awa lang le lei pa una wanga ni so taimi lo su fitu mo lunga le vevela fa mawina mo au kilani le so tai au pa sona awa lang le lei foi pa una wanga le sa fa penana awa lang le leile so ngafua lang le leile so lua stoffi ala ya so luma na yato o fa mabonga o manala mai tau ile nei taimi o le tai au La tununga fa mai so se tafora nei kilo pe ile tununga lo maria mai tau mo o tau ile nei so fo o tatu o ria talo le tau Radio Samoa a wadato fa longa ale Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Sport bala follow te nei le tola fitu le fa fonga le pokala me malo le tai already Samoa has fully mai tola mo awina tu ati ofa longa le veni vai la to fale lo fo le ma mala vale le I fale lo oi mangele afia ne yele ne yaso male weekend fa wisula e mana ye ti aure le ya tili ai awa we vanga fo le fa unga fa yaso pa angal tara pokala me fa te smile nei temel tai malo la verso fu mo wi nei temel le tai fo nei minute o le taurunga nei vai yaso le pokala me ngana po tania think a minute ta to famne ngos fa na pe afa I le fitu I le tai nei termina tala il telefoni ma nei pe afa se mai ta famne ngana nei temi manule le ka inga afa fik mo famne ngos fa na on air radiosamoa.co.nz ka ko email nga fa phone tuna mai don ta Facebook mari YouTube Radio Samoa ole fa fonga la tunu e taru talo le ngara poltania ole tulanga na le wa ye le fa lave ma to fa na va to ona su fa la to sai lunga le American Airlines lena fetu ai male US military helicopter
Ia o tulanga na iai, a fa pe ona su fala tu sai lunga va lele e ona su fulpa se male crew to fa ia fa pena fo ia le helicopter to tolu ia le tanunga wa mali uma la to na le to lua se ful mal fitu ila to se va lele o le wa mo la tu tino maliu mal to tasi sai helicopter to lu su mal va wa ia no winga la sa ilia to tile ne se la to se fa pem ti la tu po ani se fam talanga fa na tu na mai ila na fo fa la lave ia ai ole tulanga la tamaile na ia pe ona liputia ile nei foi tai fo ole o tie pe ole mo mata ile lo tato ma ia pe se fa pe a wa la mai oki ia ka fa don kule mus mai se angelu ia ka ika ia sa ngilo ka pengala malanga ole la mo wa so ku nga ko la ia al mele le tai tala no tato maleoti ia pe ke wa ia pe la ona i fo ia tangata ia sa enjoy le la to life i sa pongi ka faonga i lungo le American Airlines ia o na sudden ia to put for love ia mo la tu su fu pe fiengi midionga o mala ko ku ngau ia I mean pe fiengi midionga wo a ku ngei la langiro ka ko ia po ai la fai mala ko nga midionga ia pa fa pe ngai midionga ni so mali wai a le winga fam talanga ole o tele tala normal tangata ka ko ke fai ngei malanga anga yuka ngai kai sifo sae ma ku sauke e o ti montato le lo ka ko pula kai me o mai ia le fai ma fang foi montato nei tai au ka po ya kule tengal ma ko ule o lidia ko po wa melanga ka le tamo sangale fai o ya America le ngamo mangir ka la ku fulima ya la round 1 po voi ki round 1 am round 2 pe e vai va foi le ai o lo ko man fa ia fa sa ro ki le ulang o ka lo fa fi fiang on tai au pe ni no te fa la ni o se o moni ta chou chu mga wenga o fenga yel nei tai au ma lo la le usu ta lo fa do foi pa anga ta ba klaben America sa mo fa pena foi na tino pere sa Ilunga ole moli ole ava o sole fetua o Samoa forirua le masina e baba aia ilunga maunga ano foa uila uli mo uma faufaunga ai o telefa angaloina ola upele tasima e tutuila le lao Samoa e kukula mai e atua
Talofa, this is Pat Lamb, and you're listening to Radio Samoa, 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Not long ago, a famous movie star and his son were put in jail for doing illegal drugs together. A rather tragic father-son bonding activity. Being busted for drugs together. Like father, like son. Do you want your son to be like you? Our sons learn to follow our example, both by our words and by our ways. The things we tell our children we believe are important usually end up being the things they believe are important. Walter Reuther, the labor leader of the United Auto Workers in the U.S., was greatly influenced by his father, who was a union organizer. Reuther's father taught his sons at home how to debate major issues. Their father said, "It was no accident that 3 of my sons became leaders of labor unions." However, we fathers teach our sons far more by our daily ways of living than just by our words. Our son watches, listens, and learns from the way we work, the way we play, and the way we treat people every day. Since actions speak louder than words, our sons learn much more from our daily example. More is caught than taught. Someone said, till a boy is 15, he does what his father says. After that, he does what his father does. A young man told his father, "When I was young, I mostly closed my ears when you told me about right and wrong. But what influenced me most was watching you every day. I imitated what you were, not what you said." A major study was done of wealthy families with teenage sons in trouble with the law. Though the fathers told their sons to be honest, hardworking, and respectful of others, those same fathers would cheat, lie, and make dishonest business deals. So it was no surprise that their sons were in trouble with the law. They followed their dad's bad example and ways, not his words and speeches. So Dad, ask yourself, what is there about me I don't want my son to copy? Do I have character worth copying? Why not ask Jesus right now to forgive you for not living the way you know you should, and to help you start changing, so you can walk your talk. Then you can have confidence and a clear conscience and want your son to be just like you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa.
Eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Afatonu le tulai fetu famnia ngas fana ola sa forile nei ola so tolu se full maltasi nei ola masina January ai sesi o esi le fia o famnatu lona so fana nei ma e fia lofa iai ya faile radio Samoa ma wala wala me a wala e foisanga me alofa ba ya o a wala fa mu ya ngai le tio ia mala la le radio Samoa ka ke fongi o makala mo oi tolu fitu tasi lima eva tolu. Ja, alo mo foi la lungal tato email on air at radiosamoa.co.nz. Ja, ma lungal tato Facebook. Ja, ma le YouTube Radio Samoa. Pure ha, oi. Kama le lomba kuopo feo awala nga pa vengo me lo family nga spana le tai au. Na o tala tatu telefoni. Mo family nga spana ne foi tai au. Fo ole. O vui va le pisi marker fong ia le o mai. Ma lo se fo mo via. Ia talo fatavai. Talo fa, ma lo se fo mo via tina. Ia. O nei tae au sa pena le aso tolu tasi nei ma. Mai ai o nei matina. Sa pena na ufia fa manuia le aso whanau se au Queensland o lo no fo iai. Brisbane i Australia le li ile o Telemaia talavou. O le aso le nei Telemaia wa atoa i ilo lua se fulu male tasi tau sanga. E le titi nei tau sanga Telemaia wa mai le atua mo oe e wina vala. Ai le mawhaina tuina o e lo Queensland i lalo. Ia, Telemaia, pa pena ana iai se o langa le lei. Mai e le atua e tau ave ai lo o langa. E amata inga o le lei. Lua se fulu malitasi le lei aso. Ia fa pena ana lo fa mai. Lo grandma i Samoa, Lucia Talavou. Ia, ai mai se... O lo tina ia senga i mankau male mai ulio ma pita ia mai seu anti mo anko ai a se ma se lo fa anga mai eu lo nena le lunga le telefoni olina malongi alen ne yo tava fa tai tele tavai mo le avano le nei tai au tai lena mo ia fo nei tai au fo tai maria malor si fo mo ia. Ia, so i fumania malange mai la sunga le awa o tawai nei tai fo. Ia, o la tua o whaamanianga. Ia, o whaamanianga le nei le alo whawhianga inga mai te atu i tau a la whau. Te mai tai leo Nora wa atolo na sfulmar toru tau sanga ia Januari. Ia, Nora, a vea oe stay nei whai mta iala i tono tau a inga. Ia, e ustai leo lo tina ma lo tama ye to anga le onga fasi sidiai una eto anga ili mea le autarvo lo tina sareta ya vea oe ma se tu pula i tonu ta ainga alo fale tu e fa manuia ya te o Nora ne yaso fa tai le tu ma na ia fo i atolo to suma tase ya stai mi olat ma se mea lo fa Nora ia ai manuia tele lava lo waspana o lo fa anga ia va tu ya sai mali pe mita i tau sempre se ai nim sai mali pita mali ainga ia soi fo ia tavai soi fo mo ia fo de nei tai au tala fa peta ala fa lo tunga tavai ala soi fo no amalianga mo le fa na o Yvonne Elaine Tunganga ne ona to fa na me atoro linda school found to sanga le mo le se malu fa anga mo o Yvonne a fai fo e ala ia le fai mate te mo le taulang pa il misa mo lo waso e manu pe lava fo fanga o le nia so fa so fu manu lo waso so Yvonne tai lava mo ni fo le nei tai fo en fatu ma no se fo mo ia mi mai ba sunga ia wa lava ia o ala waku ka vai e o fa mo le tama ia fa kai la fa muyanga mo le asfanga o da singa ana special la fo
Itamari. Asonge wa kon sulu gafang. Ascol kas foi mahere tua. El calo de tua fa kailonga lo famolonga le. Langa puipuinga malang kausinga. Ila singe. Wa ulia inga kausanga tebe rongolang walwak boy nga ruenga. Pe tua ya lo fa fo da volvi inga ya si oe de tua sama. Ma o ye mayo tino. Ya la fa malolonga le mo ba ya. Ya lo famia o ya yang ngaruenga me su fa mangyanga wakuilong tinga ya fangai tawa wiskinga ya lafo ai mai so en fatu lafo anko anti o nga nerfi unis o nga malava ni siba Samoa maskaria fa mangwia ku ya oi la single ngia so ya fa tai ba tawai mo na no sai la van fa tu mo la por nei tai au moi malol sifua ia soifu mo ia la sunga la hot le mitai au ia o le dinga fo ile tu mo lo bi inga mal mamat ia fa mania tu le lusu mal tasile nei le lina chomaya ia skalia na ia nei sayau chomaya salagom kanya ia o lo fa anga ile mabai mo o ile atali salo ile tu fa popo ni sia setele ia fa walu launga luenga lo e fenga ia le ngatele lu matanga masu tu fini na tunu ia salo ile tu e se tem be luma tatou felo ia fo ile vi inga ile tu family tele le tu lo soipot se mai ia lo fanga na mulati ya penise mal to lua linga tele fa fenga ngai sai malaya mal fa nau ia na selia lemo malisa malatali ia fa sile lo fanga mo oi le tali le necha ia pasi mo ia family le tu mo le tele lo chaya ta bai le tu tai ko me maluia ya mo le fole nei tai au fo o lo ye tanto family ngai lungo le tanto Facebook family ngai nei Malina on the Dory Alaska. Happy birthday my grand girl lo fole tua mo oi for inisto sanga mo oi le pele lo fa ngai ainga Alaska. God bless, and it's from Malio ainga fale tangwai Malia lava ya lo waso fanau le nei yaso o le family nga mai le emailing family nga mona so fa no se tasio fa fine ni sia Susan Fau Paulo for the farmer Santa Puala after le tua ona o ma fai o la fine ona le mai male manuia le antanga lo lo se furu mana tasi tu sanga e le so vi ai le tua lona lofa ya male hanga le lei ina tu sanga o ye for i mo o Susan on na lofa sili lava o le sta in fa longo to anga le lotu ya me se ile tu singa papa manana. If I pesto in or asa, many more years are added for you. Once again, baby, big happy birthday. I love anga my your grandparents. Ya malo tau au kilani, especially your parents. Your nana tipolo for pesito in asa. Yes, okay. Your aunties and your uncles for your cousins. I miss your siblings, especially your parents. Malu Paulo and Sanga, Fasilisilia, Auntie Fau mo oi. We love you, baby. But we love ya lo was fanau I le so. Say over ya to pay ni se family yang olo o yai. Okay, fair o yai lunga kako Facebook. Family atula so fanau o Josan ya Max Sangote fa tai le tua nei tu sanga tele. Wa e maua san wa e au dia mai ia lo fitu tu sanga I le so tama le mausta I o matua o la whaanga mai o ainga malava hapea lo nana I Samoa your aunties and your uncles and Sicilia your lo uso ma lo sister matu te alo pea mo oe love you always son God bless and that's from Zephaniah Max Rita Sangote mo ria tele lava ia lo wa Zephaniah I le so okay o ile si family anga family atula sa fanau Jocelyn atoa ile so lo sutasio na tausanga tanu maleu maya in North Las Vegas but you tell lava yellow was fanau and that's from Malia Ulungia. Let's family anga mai lunga to Facebook o nei tai family anga mole atoa ngos fito sanga o le atali I Paselio Junior Vitali e fa per tolu masina o le atali I Avali Junior Vitali vi ile li ile fa anga mai o lua matua ya ulungia ya malseu ya manu tele lava ya maluso ya mina God bless manu tele lava it was fun and that's from Penia Mina Vitali oh boy
E pe ia o kako whaamungianga o mangauri ngi kai au si ko siaki a kua iki ia fo ia ua misinga ko mumu fo ilo sesi ni espaleili a ele ai o kako wanga le tai au pamnianga o manauri nei fo tai au fo bese mai le sangala sisters e family trailer pulenga mana whenga luenga na Radio Samoa Walpo kalame malu le tai au le tino fa mana toto waso e fo mas fa na ule so vi ele tu fa popo de sanga mo to mo ni tele lava wasa fa na ule ni aso ina wo to lua se fulu minuto lo toy on Italia ole tula malu Soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Le poti la tamai lo la wala nei time le tai ao ma lo la va vale lon sa e lo solonga le me o male nei vai ngol tai ao tu sai male le poti va ia tu ale waka ko tai faisi pisi o le State Highway 1 city bound nei time le tai ao a fa fonga mai o lo e polo kai lunga le State Highway 1 city bound ia le lei o tu langa na iai a mata mai lava takanini fa solo mai manu rewa fa solo tu manu kau Pasiatu Manukau, te Irirangi, Kauwhiololo lai Kikiriwa, te Irirangi ma Istamaki, Pasiatu Istamaki High Brook, Tip Top Corner, wa matan poloka na nei time le tai ao, Pasiatu Tip Top Corner, ngai o Mount Wellington on-ramp, e flow de leia se ia pa ia lava, ia tai i le taulanga, ia pia oi le kaulanga i au kilangi. So, tulanga na lo e tātou lo malanga i le city bound State Highway 1. Kau poloka lai Kiki around Rainbow's End, southbound State Highway 20, le link ngai All State Highway 1 pa pena fo e Kauwhiololo mai pisel malava le State Highway 20A lo Kauwhiololo mai nei time o le tai ao la mangai mai flow State Highway 16 la tu malanga mai sifo flow le fa pisi lava la talata Point Chevalier Western Springs le time o le tai ao fa sporo la titi around North Shore North Coast pas Michael Field pauna vai ngole poloka mola to malanga mai North Shore ile nei time o le tai ao o li poti la tamani na mal tulanga lo irunga la wala ile nei vai ngole tai ao le to mo le Samuel Fulima e batolu amo e na o toy se furfa minuto lo to talo le tula balu to rungo taro tala mai sa mo pe tala balu le tai ao O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polokalame mo lau community. Ua langolongo ina maalosi e le Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mō ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ya Aperila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s, i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mō nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Nara mato au unanga so tolu silo Januari o le vaiasto lava le nei. Te tala i le sefurua i le awauli o le aso topi nei. Se ia pa ia le sefulu i le po, au unanga whaawau se ia o i le aso toana. Tua tusimo o elua vitu iwati i Starbucky Road Otara. Tua mo o Samoa i tau mafa is. Ma tau te whaaveleina fo i pua i so se sais au na mai. Wha ai poi ponga, aso whanau. O se wha moe moenga, awane ngala, wha so taidari i pore orua tasi o whani maiwa tasi iwa. O ene etuai, a whiwane loa, i le Rooters Barbecue Catering Services mo nisi wha amtala. O mo mia sau lo i e fsosoani le whaatawina mai, po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino lau wili, po le vaeta mai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, i le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu 5 tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers law, e au na mo o e Samoa. So se fulu malatasi minuto lo tona talo le tula e valu lo e whafonga le pokalame malu le talo radio Samoa Swalima i tolo a moa na tu whalolonga le e veni. Le tano fita tunga juta mga luenga nei tai au le matua fo te penina whanau asumul muli a ongal whanau nei vai aso on sai mai ka penga whale ka makiri kai au whawifianga polisia vai maua.
waso banga uso banga huya ba lo lima la pa ke pula ko balie siga ba lo pa fwa lo ko mo vie o so le papa la ke no ko balie fa go vie lo e ke pa pe la vie ya silu wa ko fa ba siga lo lo e o fiu bele fa ba ko ba ka lo marca bula bomba fa inga yu fio ka o ka ba walunga wa se le o so tu le su so le su ga lo le fe u bela ba yo ku fa ni pa pa tu ba lu bela ke ba wala ba su me I find it time Richard Park ang whawhiwhangor tayo le maumanga. Koe mga kuala so ka usulo ka maumanga nangor ka fo usulo maumanga. Nga usulo maumanga la so ka emu i foi oi. Parka ko sumpa. O barol sumpa. Tau rungo tala mai sa mo pia mai sumpa tayo. Ari kan. Malo si Mai Weki.
talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa i lo tātou o tunu o le nei o tātou wheroa i le tauarunga o le ngā ruenga. Ia usi mai alau whaafonga. Tala tau longo mai lo tātou o tunu. O le ua wha iloa le te tai o le pāti wha upu whai e pui pui a ia te tau o tangata. I le whono o le wha whaletui o whai pule a lea vaenga wha upu whai mo na sui lango. Sa usui e le no whuanga tu te tonu o le pāti le so tofi o le vaenga so nei. E le te tau na toi tupu le wha le tonu na mafuai. O na malolo i le palo te tere le tunu o le tausanga e lua o lua tasi. I le sau noanga le te tai le sunga tui la epa lupe soli aisa i lele malia le ngoi. Na ia wha ilo ai o le to tele o lato sui tau vai tu malo. O le mafuanga tonu lea na le manui ai le wha i unga o lea palo te tele. O lana tu alalo i sui lango i tu malo e le te tau na toi tupu. Lea tu langa i le palo te tele o le lua o lua ono. O lo o manino le le mafuanga pito ngonga. A tātou malolo ai. Mātou tele toe tala noa ia tātou ngā luenga maua e na whatino ua tātou wai pēr le tātou vaenga whai o le HRPP. O hawha fi tāuli ua whawhengai nei ma Samoa o tātou fōi mai e fōi. Ia wala SS na tātou fo ia ai ia nā whawhitau. Wa ngalo fo i tangata mele lei na tātou whaia. O le melea, e tā wai le tātou whelo inga i le so. E le to eo ngā le whata longa i vai. O whai unga o ngonga i le whilinga o tātou sui tau wā. E lo le leila vel suia o lo fia tau wā. Nona malo. Ale sui o lo whalangolango i le laki. E leto e tau o mena te milene. O le alu i le laki. E tau o tātou wō mauti noa. E a whai e whataua. E tātou vaenga whai. Ia le manu malo. Na o fo i te sao noanga le sunga tui la epa, i tū langa ua o i aile loto i whale o le vaenga wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa ua tasi. Ma ia wha ilo ai ua fast furu ono tau sanga o le HRPP, ma ua matua i whainga wha pāti upu whai, ai o pāti fau, e le i aini tai au o lo tau wha te tai. O le tūlanga le nā, wai nei le tātou malo, e le upu tū sao, whapupu o le vevesi o lo i Samoa. O lo o wapulea nei Samoa e se vaenga toi titi. Ai ua fauvale se vaenga to tele o le fast. O lato ia o le au fauvale. E a fua i le molianga a leo leo. O le tatai o le au fau vale. Ona sa te tau. Ona whao ngā le paua o le pandemia. E tau fiai se molianga. Ona la tau o iai le paua. O le la tau lea tele tonunga. E pule la tau e soli so se tu la fono. Soli pea. Ai o le manatu o le pandemia le lato te tai. Pa wau pea molianga a leo leo. E pei foi o na whai leo leo ma le loia sili i le pandemia i le awhi se lau walurua le fionga i awa ai kolone. A o pandemia ia le fionga ia va ai o le ulu ai pale mia o le ale HRPP.
O tau fai whaatea nei. E lesi vaenga. Mai le lato lava pati. Mai atonu o whalongo o le tau pu whamisnonga. Le teitai o le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te tau tangata i le fono mua le tau sanga fou a sui langolango o lea pati wha upu whai ma le wha whare tui a sui whai pule le sunga tui la epa lupe sori ai sa ilele maria lea ngoi. O tau fia nei vai ngā leo mo su e ngā tiri ni tangata se to toru. Leo o mo lia ni soli tu la fono e feso tai i le se furu kilo kalamo le nā koti o le aisa. Le ana maua i sa i di ilinga le official tiute ma le vaenga o ta i fausa songia leo i le afiafi o le asolulu o le vaia so nei. O le to'atolu o molia ma tau fia e au fia se ta mawhai pi sinisi wa fitu se furu mauna tupu tau sanga o le soifua. A o le isi to'alua ni tangata whai ngā ruenga i le pi sinisi e le tama matua o se ali i mase tama i tai e leo whaeloa ina e leo la tau sanga o le mātutua. E leo whaeloa ina fo i leo suafa ma le pi sinisi pe tai o lo topa o lo i aire whale o loa e ana lea tingi pusa unga po le plastic container le ana maua o whawhao ma iei aisa. I le whailoa inga le komisina o leo manisi o tu stala na whaeloa i le tō whaau a paulongo i tino Filipo o le container na maua iei na koti na au mai Amerika. Ma lo whasolo pea suenga pe iei manisi tangata e a fia le au mai o ia aisa po le methamphetamine. I le whailoa inga la valea na whaeloa i fo i le komisina iei ni a fia le aisa na lafo mai Hawaii anga i atu i Amerika Samoa i se teimi e lei mamau atu. Ai o ia fi o lea nā koti sa wha moe au mai i Samoa. Na tau fia leo i tutuila ma leo o mai ai ro tātu o tano. Ai ua whaalia le komisina ia au apa au wa avela na tālo sanga i leo le territory. Ato i ai se tūlanga whaapea i ni meli o le aisa e taunu uantu. Ai wha moe au mai e pia. Ia wha au au pea na wha taunu u leo o mai. Ina ia i loa ai tangata tonu o loo wha moe e ave i ai. Wa siria nei mele vai aso talu na sola ese mele whare pui tānu malala. Le pāngo tā o lau i titi tua lima, mai le i maua lava. Ai o loo wha au au pea i ai sā ili ngā leo. O leo wha i loa le komisina o leo whare pui mare toe fua taina, o iei wha mtalanga ua o atu wa tā uaia ni mori mau, o leo ua o atu lau i titi i whale atiu ma santa puala. Ma ua ngā i fo i ai le vaenga o leo o loo whea ngai masa i linga. Ai ua toe tāru sanga le komisina le fisoa swani le tunu, ai mai se fio anga walau manu ia leo ia i o le pāngo tā sola, ina ia fisoa swani ane le ngā ruenga a manu le malo. O le sarulu na te nei na sola e seila ui titi tua lima mai le whare pui tānu malala, mai leo le te mua lea ua sola ai. Na ia soria fo i lea tū la fono le whare pui, mo le au nofu sala uma o tuliro na wha salanga i tāwha ingata, le nofuanga tuai sa iai le whare pui, o lana sola anga mua lea mai tānu malala. Wa whaeloa nei le lisi o tunu o lerolangi o lātou tangata nuu, o le a ave sea wha malosi peti poti ese ma Amerika, i le amatali ai o le tasi o forofolanga le Palestine wa iei nei o lea malo, o le toe wha foio i lātou uma, tangata i o lo no nofo wha sori tū la fono, i te tonu o le United States. O Samoa le tasi o tunu o lo whaeloa i le lisi, e limas furufitu o tātou tangata nuu, o lo no nofo wha sori tū la fono i Amerika. O tonga e se lau limas fultasi o lātou tangata e a fia fo i lea ngai o inga. O atunu o tū walu ma vanuatu e te tūsa te itasi tangata nu o lo le vea i le au a vese wha malosi. O Papua New Guinea e to lima, o Solomona ma Kiribati e te tūsa e to tolu o lātou tangata, o lo nofu wha soli tū la fono i te tonu o lea malo tele. Ai o atunu o le atu Micronesia, o le atu ma le sala e tolu sifuru maleiva, o le whasa mobo o le Federated States of Micronesia e fitu sifururua. O New Zealand se lau ono sifuruono o lātou tangata, leo lo wha iloa fo i le lisi o tunu e le vea i le ua vese wha malosi. O Australia lua se lau ono sifurutasi o lātou tangata, e peo na sila fia o Samoa, o se tasi o ana paanga tau tino, le malo tele o Amerika. O le tawalunga leo le tautua o le nei vaiaso, manuia tele le whaiunga o le vaiaso o le tātou tino. Saifua. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
Mata wato whatelina pisi o le Malapoloka mo tātou alo i le City Bound o State Highway 1 nei taimba le tai au a mata mai lava takanini manu rewa whialolo wa manu kawanga i te irirangi a mata to East Tamaki, Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, on-ramp, whaasola tuai i tai whaisi pisi tele nei taimba o le tai au whaasola fo ina whaisi mawha tele pe pisi mai le traffic mo le malanga mai si sifo pasi mai te ara tū, wao Lincoln mai te ara tū, whaisi pisi lai titi, flow le mai te ara tū, a ngai Rose Bank, Point Sevelia, ngai Western Springs, ma le whaasoro ati pitaulanga e o kilani whaisi poloka fo le nei taimara tai au, o isi vai ngomala wala, ia bawai atoro so ronga le lei, nei vai ngomala tai au, ma lolo on sa ia pita vale, ma lolo foe, sa ilo fo le fo o taimi mo le nei whanau le a onga, alo whane avil wha mo moi ta maiti, o saunga le mo nei whanau taimi kolosi la wala, ia mai saunga le mo nei whanau amalanga atu mo le taulunga a onga nei fo ia wa yaso o le tātu di poti lata mani nā I lunga o le awala nei tae au. Talo falava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio, I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Whaftai whalalonga le Pacific Finance alo mwhaina wina tuai le tala le tau le vainga la ta mai wawa atu lua se fulu ma le lima wa ile vevela le e Samoa I le nei vainga o le tau wa te ala valu I Samoa tu tusalem tātou I nei New Zealand. O tu mau peana ba ia la winga langi le leo le tau le atano e whaasolo ina awaoa I niso teimi se manganani so vaenga o Samoa pa ua timu I le so a la ma telefo ina langi le le tau le atano e le neas whareile wa tātu iai e le ini lapta inga peana maua mai le tai au ne whiunga ngan mana so longa le leitu sai ma ba inga la tamai la mai tau ia vi ire lo fo le li e tue whatalo whatuai le atano o whafo mai maro le atano o whafo mai Samoa Ili tara paklame nei foi tai folk ile va vai Australia. Good morning Australia. Mai ka ko ngi kai ma lo la vor sui fu mo ria ile la moi Canberra fu fa. Olo ile ma lu nei va ngora tai o la ma telen a wa le tau. Ola fa so lot un foi si vela tele le mo tau ile o uri lu se fu ma va lu na ma lunga. Se fu ma liba lo na ma lalo Sydney Australia ma lo sui fu mo ria fa tel fa tes ma nei tai o lu fu tasilo ile ma fan fan o le ile nei va ngora tai Wala ma telefona awa le tau mo tau le so luas mo fitu mo lunga yo ele vela fa mo wina mo tau le so luas futasi lona ma walalo ben pone ma tau le nei tai ma lo se fu mo via la manga e ka fasi ma du le titi on tai ai awa ke pone o ku le uri ma fan fan le e lusu fa lona ma lunga la ma telefona awa le tau mo tau ile nei asa forele Brisbane Australia. Good morning ma lo se fu mo via luas se fu mo luolo ele vela nei va ngol tai au ma telefona awa le tau fisi vela kilo le mo tau tau se fuma lua lona maulunga luas fu tau lona maulalo lusu farma lunga vela le ea I Hobart tala awa fo le tau mane sulu matango fio le line Adelaide vela le ea tau fu lua lona maulunga mane fo sulu matango fio le line Perth Australia tau fu tau maulunga vela ile so yo la pasono po timu ni so vaenga Darwin tau fu tau maulunga vela fa mo wina mo nes forele o vaenga mana Australia mo tulanga ile tau Fama wina mo nei foi as forele ile no fanga fasalanga Radio Samoa Tamaki Makaurau sfuluiva wa ile ma lu le era nei vanga o le tai out to mo winga o le tau le so e awa ola ngi leiva vai atu o winga na o tau never kiva ba koi fa foi o awa ola se pico ala e su mai la ile spiko ala fio e ku va le spiko ia o vanga umanga ia ku mai la au le spiko ia fio anga ka va le spiko o tulanga umana lo e fa fo atu o va vai atu ia mal tatu potu fa sa lau so winga na tau le so lo se ful male ono o le maurunga na o ile vela mo au kilani ni aso tai au pe au lia o le fa so na awa lang le lei po una wanga ni so taimi fa fonga le mai o tau au fa ka ba polo ia male au ka polo ia male au o la lo la au ka polo e o su la ko pola e o le do la lo la au ma fango e fu mango ka au o le awa lang le lei po ti mo ni so taimi aso tai au fa si vela ka au Vai so ofu le e manga e le vela I lunga o malai. Lo su fitu mo lunga vela mo au kilani la sa tai au. O le vainga tu atu la fa so awa lang le foi la so sa. La titial temi pa wai na timu ni so vainga au kilani la sa. Lang le pula so fora na va yaso manai lang le la so lua stoffi. Ele o mal kalo las farile po la alkulang o las farile va so fo. Las farile va so fo. E pe o le waitangi dei e nga pe e sa o ia si o kala o ka fa longo ia ai
Ia, e pe ia marolo e foi ka ko wa ia le o vai ngala tamai na talo tau nei tai mo tau. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. Sfoli mama le fala wate ale tula valu tano tala mai Samoa pe ona fa fonga ile tunu le taulunga foi na tala mai Samoa ne vai aso e to fa sala wina pe tala tula se fulu male lua le uri le so ya male fitul po ana nei ya tala sile lo fole tulu tu si fu marmanto malo se uri le na vai aso na mo se si fa pongo tatu tala mai Samoa le tala valu aso fu or vas fo moli fa te tele lava le fianga ngal mana no fa tele fianga le le tu tu male au nanga mole tunu ile ne vai aso anto o avano lo longo pu ile Samoa le ngata ya tero ne fa penaso se tafo le nei foi kelope i le tele molo tupu i Samoa ia o le nau tō whaafongatu a whaaftaisu su enga leo o leo tau fie la tō lo msaramia mo le aisa leanga mau a mua o le vaenga mua le aisa leo pu er kako x-ray scanner foi lea kausia ia mau o mai a wa a o le lei a o ngai lumo le scanner e le ise meo le a le mawai e le mwhaianga mau e alu loi lungo scanner maua a ka miro le call scanner ia kupu fa vlave ale na e afo i ole tule mail president for America le sa tala no for tala proclame ia talona tule mail ia president for America Donald Trump ole tele yo vaenga o executive orders wo umona saini o le tasila leo vaenga wa umona sainia o le trefa fo yo tangata o lo nofo sultula fono tono America e ma wa u mafa mo mo la to yo na u fa lo e pe ona to fa fonga tu tulango ia ta tala me Samoa ni fo taia fo ia ke le ropo a fe happen nga me a wa umona sainia o no vinga pa wa me fa tau no ia por al kai mo la tau no ina ia vaenga ke le polenga tele ale nei a me sala tu le o tonga na fai tau sanga le tatu nei ua whainga tāie leo na control ia la tau ia na kipoki mai oi Amerika Tonga ona e o mai mala tau wanga fo i e skaidi fa Amerika e a fiaila ma mene o whala au whasaina ia wala nga alang kipoki mai o nga ele la vea i vaenga le ki ele la kipoki mai o no fasal fo le an kipoki mai o no tulango whala au whasaina bakua whainga kai i leo tonga na o kau wha file mūr vaenga lea langa e o mai maanga fo ia wha atu a Amerika kele e mai tonu o sika mai e kongu o konga talo sia i awane e se vaenga wha pena pe a all time la atu e wha fo i mai la to o i Amerika ia mase i karusia ia o le winga lata tala karusia ia musi fo se angelu ia Donald Trump wha mori a o kalafia ngai o nga ngofo nga Amerika ngai ka ole vonga ngofo i mangai la ko ainga mai fa nau ya nga ole fa ka nga me fa bon ya ai pulea oi anko ai ango a ba o nei o nei tai ao e to valuia vaenga sa tau fila Hamas Israel no to fa fo ai o Israel le o to fa tu mai la to fo le sa tau fia fa pa tangata pang tal taua prisoners of war i tono Israel se lau sefuru so to valu i hostages po tangata Israel o leo te fa fo el Hamas ai mai le se lau sefuru o la tu tangata pangtale sa lo kai o manga ia power mele mana o na mi Israel ia ko fa fo umala tangata ina ave Hamas ele uma o kala Israel se fo fa maungia le sa o le ceasefire deal le wai pe a matula tangata le tono malfa boy o lo se fu umala tau but so far so good ia le vaanga lo iai te fa fo umwa fe lo fi mai ainga tono Israel la to yesa vel ele Hamas na vaanga na mo fa fo mena tunu nei time ta out to mo le sa mo lima e va toru amo ina os fruiva man afo te nele tuna valus mo la fa fo al tau le va ya so ta to mo fa sa mo
o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. O whautuanga tai ala fua. O le upu e mafua mai i se awala o lo o tau mawhai o na fua. Maasa se awala il taimi mua na tai ai le vau matua. E tā ua le ala fua awae muli uma ai tangata. O le awia lea awala. O le tangata e tai ala fua e tau mawhai e asa le ngasū. Mo se wha moe ua fuafuaina. O upu e momoli ai le nganga whaafetai. O na oni ngā luenga le lei ua amata. O lea ua maalo le uofe pei o le fitaleinga i le ngā taifale. O lea foi ua e tai ala fua i le tofā ma le whaautanga. I ala e whaingofi ai o na whaatino le ngā luenga. Tau ina ia au. Ma ia au o manu le wha moe. A wale manuia mo le lumanai. O whautuanga tai ala fua. Manuia lau whaasausaunga. Amen.
Hei ho ia lenga oka sengi fa fianga fo inga matango fiele taiao ko ris fa ya o ngai sa bom pes pesengo fa mai e tato mo fa sa bor ni fo ta ma ni va yaso no sunga si ava tonio tu pe amaro fa tele ya mona unanga da tunu ala e tato mo fa sa bor ni fo va so to mo ro sa mo fo liba e va todo amo ya sorry ofela o kamo Chris ma lo fa te mo ni va yaso ya ta mo ria ta mo ni re fo de to la wo ni re to ni ta e fo mi nan ma do mo cha to ni ta fa mai ora o cha u nisi e kariota manisi iso fonua o tato wata cha u swafo yova lo tato tu amen le fe me fa malo si mo tato ne tato te le yo ne yesu ngal wenga tite ma fe au fe ne yesu te le yo le fe me fa malo si mo tato fa me fa mai ora o cha u nisi kariota manisi iso fonua no winga different fa me ora ta nisi i kariota manisi iso fonua i tato wata cha wafo yo valo tato watu na ole na suwafa le to man malo fa me o isi cha le o isi cha kariota different fa me o isi cha enisi i kariota fa me manisi fo iso fonua i tato la pa wan mette man malo no no suwafa yes cha watu man malo different friend to what as soon different to Martino is it I kariota manisi isor fanua I tatola tatola this waffle yesu different to man malo idea so different friend is to mauna mo tato ni tail Famania tele toile to moto ko place ngara friend ni yaso love you fa ni yaso
Samoa, kasilima i wakuru amo. Jalo falava tia roa, ua tatala ina neile ua unanga e veni, mo whaatangwa i au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatawhatonu lava le White House ma le Countdown. Lau vale uku lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana umie o e po se sialo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani i ai Ken, i mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal, pa apili le Minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Toi lua sifulvalu i le iwa toi pauna minuto lo toi o le malu o le tai au. Ale radio Samoa mo le nei asfareile, asfareile vai aste tasi. Tāna pakalame wa lesi, asa oile sunga so alo se tumo fatas mai. Tātu ofisa nei foi tai au fo, so alo malo le sui fomari le tai au. Morning tawai. Morning. Whawhelo ai foi le tapua ingar tātua tunu oro tapua. Ia lau onanga nei tai au. Ia whamaruru ka vai. Ki u whapera kungu, wafia komisinga foi le leo so alo manga skai di peo. Komisinga leo sa mua sa mga makapongi sa. Ia lango la foi. Rea kungu o kako. A e kalangoa li kangaka marea kungu e whairau maka. E reiso mafau. Longo winga vai lo mafau. Ia longo winga le lava leo a winga. Ai whamaruru aku. Ia peong sira fia karonga vai aso. Sa kau ka muka ia maka wira le pasia ngai a inga. Lea la whafkai de kua mai a le vaenga. Ia lolo iria kai inga fo mai. Inga ia pui mai de senga fo ile leo. E umako le vai aso. Waka unga seki wala nge whawai aso e whaide recovery lea. Ia e uia e ka alo ingisi mea. Ai o ka alo maka wila wa a pe maka wila. E sa iru manga. O le whaite ina ia puipuia ma ia le leia tau fiting fo isa tau whaifo mai. Nā tau sanga wa kusa pola le lei o ngai o inga fo tau fitinga fo mai. A le whaite te tātou i le tūlanga mausta ia vaenga le mei fo mai. Ia le a le tua le lei fo tūlanga o la tau tiu te sa whai. E kala ku umare whai pe mare pipiri. Ai a oki makawila. Ia makua i le ropola ia kulanga nga e whaamaru rea kungu e le whapeo se fia. E le mawhau so alumanga isi kaidi e le ai. E awa lea kungu e kumu lewa. Sa mahalo whaptai mo le nei tai hao fau. Ia, ke le lopo lea sa u whaafonga atu le tulango ia le aisa foi le mo i Samoa. Ia, wa foi sa whaafonga le saunoanga le komsino leo. Ia, wala sau mata wat. O lunga yo social media. Ia ko fuma ko manga. Pauli me leo kia ko ngaru ka vai. O ka ngol ai sa kuira polokai. Ai mai pea. Ia. O pe or savari fonga le vai vase finge vai vase vai le va ko lu de fa ka ngol 8 la ko float ka ke winga. A min pepe se me mai a fia ma wale 8 o mai vai vase. Fa finge se vai lu. Ora ko winga. E ko le la ko 8 ko nga vera ai ko o kala kari. A fo ringa na ko ngarunga dia. Pe mera ka ngoi i konfikingo ka foi maka vanga ku e sidi le puipuia ngai do le konfikia la la mo mo ku ira polokai o le puipui nga ka ko ala fe meva mai pe a zedi ia
Ora nga vai nga ka vai e puna ka danga ia lo nga finga ngalo a lo kai ka ku ngarunga so le ai fa fe kai ngai polo kai ngai o me ka ku ta no ai se sa mo fo le e ola e tel tonuale kom sina la to ele o ngosia e sa mo ai sa le wa mo wale ai ol tato scanner folder ya la mo a pe sa tan no mala fianga ngal man le taia e mo wa pe a o so ru mo ke o le scanner a ka mi no lo ko scanner ngala le la ko por fa la ia esa ore kala fu nga ka me ki fa ka me le ngi de fa pe ku de me ka dia nga o le la fa la ida no i nga kasi me kasi nga ke nga fi e kasi le mo wa ke le so ku ia ka ko ka do se nga me se ka lo ngi ku nga va ye manga be se e pe ala vo so i mo ku pe no so ku ia la fu nga ka kala yo le so ku le lei aso mo o le masina mo mua o tele la pala no sile fia le tulanga ia masina de January February ia wala o ke ola mai au ia already wa ia masina o was fulu e masina o kapsa o ngai upu mai lava ia ngore kau ia tesem ele ngi upu sa mo pong palang e pe la langi amaka mai o Greek e o e Roma o ingongi o ingo ku ese o Roma aso la ia o ingo ku le ka po ila ko e foi ko sa mo ku po le ngasi ia o me ka po ngu fo ngale va penga e pe umala o me fa ka ko aso ia ia mo me sa mo le ama le ngo le fa ka kala a kapa la mai fa sanga sa ka ka mu diu ia o ngai mia fa penga fo da ku ngu ia o i ma fo me ngongi o ia ngorida ma ko aso ile ka le ngalia ngase furu masinga ya maka ya make ka ya tesema o yang wani February o masinga fa popo ia o yang wani da e sa mo po Janus JANUS fa pe o de kua beginning and the end o de kua fa me ngofo fa ko e luong fodinga o le se fa sanga iduma le se fa sanga ikua ia le ala pe ka ko nge po fa o ka asukuru ka singe sa o aso ni muringe o yang wadi ia au ka ke ola ngar ka yang wadi ai nga me yang wadi ta ka ikare ka ma wa ku yai o ku ka de vat ka de sa vat ka e pe ya ngara mbele mo nge ide va nga ya ka ko i fe ku mo masinga io pa ngeka pe fu ringa nga yang wadi a fe puali la ko yai if a pe o purification months me o isi fa nga fa resolution e kiling ye me uma onga o le la uma kausanga o ender kausang ko era ko ya ma kausang fo ya maki e pe nga me nga ringa ka ya o ka wai o fa ka winga fe puari fa pe fonga ya fa ka wai nga ka u purify me nga le fo na ko mai mal valentine ko fe puari ya pe ye mal me pe sia lo fa ye ma ai le lo fa o ma ko inga sua ai lo fa ke ma ya ka iro ye o inga ye Masara yo fantasi ma tantanunga sa inawa le fa mana tu nei le luna new year sa folele o tau sanga le o tau sanga le ngata wa ko sanga uma e suia ya manu o le kalako o le sorofangua o le povi ai foi na fa ingosa a le o le star horse o le hankui taika fa ingo me ola ingo ka ko foi la e fa ngi fa ngo esa o kala ke piri finisia mako e o kame ki o nga o ngore ngo makai ngo mo ko mo ke makai yo a be le inga o makai yo ya me ngai ngo me ka pe ngi asori okay e o tal tununga wala nga te soi fu mai mo o wala mai ya mal to telo le tunu already wa o me yo le wa control ma lo lang ya an me mari nei me se finga winga e kusa le yam sofa makai ka ko 200 years ago he do pois sango for medical fare samo o binga sama kai o le si do sala ko sanga rumangai e do pois la ai al finga ura finga makai mai o le pula le ngai nei me se finga wingo ma singa ma kuang e ku ngai le kar kon kuspa ia makal fa so piko al finga ungo sofa makai so esa ora o kamo ke piti ese ko makai ya pa karinga wale bisele se pa kari e ko fuma pa kari ka ya o fo ringa nga esa o kua ngai nga ka nga vai ka o ngai ko ngu ya fo le wi ngo ngai e pe fo la o meio maka o le physics o le power o le gravity le Isaac Newton o Galileo e o fa ngo a unit ngai mia i ka nga fo inga pe fo la ka ko sa mo a se ve lo le ke ngo na wala le na fa ngo le ngo ni ngo fa ngo ka se ve ia pe ya o fa ia me fa ngo kengi ia
ko vai ko le se fa wingo se kam le fa ka ruengi al ke la fa o ngo kengi ele mai nga fole le tele na o vai ol fetu o pe ke lo ol ka wel nga fetu e se umala ngo fetu e pe la ka umai fole le ol akala vale si vai nga fole la fa pe nga fa nga ir kai mi le pol masinga le i ol akele fa mo nga fa pe nga fa nga masinga le ia wa mala o la ia abino o pe kan ko nga ko nga ma ko o la ia o Scorpio lango le ongo o le asongo ve makai kai o Scorpio e vango Libra o Gemini o ngolanga to ke no pe o vai le ina ngo ka ko ma singa ne fa be a fa ka ko o ka ma famua o i parolo ia parolo mua o ngonga fa sa mo ka ya soia alfa pa langi dia ia alfa ai ma fu mai ngonga pe o ya ngwali o le ku fa sa ngwa sa mai two face ya lo vinga fa ngulua fa sa mo ye ngwali ka ko ya funga al mesila le wo ma wala so budi fa fa kai la uma ko sa lo ko mo risu kas masing okay le ya so alo le wo ma wo nei le tapuni le market samo se furu lua ile so le au fa fonga ma au ka po au lango market Samoa ka lo su lua ka pungi ko market o lo la ya fa ka market o kalo uru o lo maka ai le ko yo vela o la e mo fa lo se ngale kala o ingia le kala o vele maka poko le ingia le so fa ka uma ku pusa ai sai ya le sa fa nga ya fa mai na o ka yo me ko nga e ko fa ka mo le kalo mo le uru o mo le fa ka ma si ma le pepe e malangia le ala me ka ko fa ngo fia nga ko i o mai i ko e va le poko le ingia pe me ko fa ngale ya lo e fa ka kali me le ka fe me so mo le me o le me ka fe fa kali le ala o ngara ke mo ia o loyal makeki ai le me vela longo vinga o le kai me lo ai in kere fa pa pankeke wa fa fo ngai ia pe ia me le kupunga i ka ko ka kai o ia wa e ma me se ngu ngai lo ale sai nga kuka sa pasu ki kurisa mo le sa fa pasu e do o lo fa ma mo e nga fa me ke lo in kere ia o le si la fiera ko ngu o le so fa mu ka ai dia ka ku ma ke sa mo ka su lua ka pungin makeki sa ma sa pungin lua ia ka su ka pungi ia o ikunai ko ia fa singa ai puki ia le makeki fa kalo fa kai dia kua o umale vai ai o lo o le ai mo ngi se o lo ai o kalo ma uru i le fa lo ngai lu ma le inkia ngau fa ka le inkia pusa ai sanga ia man la male woma ia mo le anga i luma ta vai mo se fiera kungu va ko ide fa kai ai lo por fa ko mo makeki i le lango le kungu o esa nga ia ko e fa kau yo e fo esa kalo mo makeki ia ka nga ko nga lu nga ki ka so uma ka vai ma le ki o nget pule o te lo lango na na so alo nei tai ao e moril fa te telefone lele wa pe ke lo wo e ka usanga ta ka ko mafka fo i tai no sunga le pule ai lo pule nga ma la fenga luenga ma lo fa tai te le ta usanga sa ta to ma fu tai ma ta to nga lue i le tu Radio Samoa ia la fo le sila sanga wala ngolo masani lava o nga ta anga stasi me ia la tanga na se foi am tanga fo new year new beginning new visions me umana le la ka ko ni ka usanga pe ia kala masangi make the roof your floor. Yes. Kai mea ke mo le floor ila roof, fa le roof fo. The sky is the limit. Yes. Pe ale or kala fo ngale. Martin Luther King. Pe ale venga elele savadi. Yes. Ale venga savadi kokolo. Ale venga kokolo fa si me as long as you move. As long as you move. Exactly. Ya le lei fa fo mai la sunga le pulenga fo ya ai lo ma le fenga benga ya manu yo tu favor ni ya so manu fo fa moi tau do ngai tu fo mai na tu sanga tele ya ngamo muskala au vai ngale vai ka ko mo manga sa mo po mai la o lai po lo ka ngal nga vaso ngi la fel ma ko wuki o se o so sa me skadia na ko ka pengal fa unga lo nga finge wai umai de a nga fa ke do se mo mo o fa unga la e fa das fa le vaso le ai nga mari vaso ke ngi deli nga fa de mari o le sikma ka ma ko ngula kupulanga e re fa lang mo mau vai mo mo ko ula fo lo ka ro fo mai au via la so ruan mo mau aso ru ki di fa mai le ro se si ya le ala o polo ka fa nga manga ya o le fa nga malanga skasi fo yo uso ya ko fa ya seve so alu mangwele so alu ya re uso foi e ne ala o pisi o ya mako e mo lang ka kalango ya o la ko ya lo ya Pacific is wa aval aule ko ya foi il ka ka samo o le winga aval aule ko alu val Pacific is ya o polo ka la nga lo nga ngi va ya so ala o umale nga sele ku ka ma foi fa ka mi usawai
lo pese school kama ia fa man ma fo de nga ko ya November wa lo sa va di ko ma sin ko ka vai a me ka wa pe ka le fe ko pe le ama ya as long as you move lele savadi kokolo a ia uange ngofu ia kala ngai ka ko manga pa sidi ngai tavai alo so alo fa tele mole nei tai ao ma lo foi fa tai ia wala ka ko filo foi wa tele la fa sina umile titio tanto ma io ia e kapung ya ma keki ai le ma lo le wa simo so ele kai ele kai lo fangiere ko foi kai mi ko foi usamo langa ia fa va ya so limba ya so recovery de ia o pui la pe ka kalango siri pui ya ngai dor ko fikia eu ia fa me sa mo mai pe ku sa pe mai pe nge ko fikia fa kai mo ka po ngala ko ngu fa kai lango foi fa le ko ngol makeki ia fa maruru wa ku sa mo fa le ko so aro nge ka ia fo ringa vanga e fa kai kere ka vai mo lava ngo mangu ia ko ku ra lo kiuke dang le lo no incha nge ya so de o ka la ku o fa lo ka ko ala fo ko mai mata sa yo lo ngo vingo le sire fa lo mai le mangu ia so ta vai tela so alo se tu mo mal tano porque la me vale si mo so oil nei tai ao e no choice full family do mo jora talo le tula Eva vai sua alili ali au alu kui a o afo ina sa sui onai kuange o fuma o male fa se sai na fai na mea funge mai le un le sona I miti wa lo mai fu male miti o vela mai fu io le sa kali si lo o matu o mana I tamai ti stoia ina o no fu mai lu fai sua alili ali au alu kui a o afo ina sapa sui onai kumange o funga o male fa sea o le sai na fai na mea alili ali au alu kui a o afo ina sapa sui onai kumange o funga o male fa sea le sai na fai nga mea Tawa fa sa bol pese mai a wili tavi trainer wo choice for mo tasi mino jolo jolo chalo le chula Eva to bona binu jolo toy on le malo le tai hao ala ready sa mo mo neas for rele ole toy a sona nei on masina bo buol tado for lo ngone lua fe lua se folo malanima fela boy fa fo le time on time out jono lo maota jono ta vale jono for finga wenga mai mo mai let no lo on Facebook mari YouTube already samo malo of the tele lava tadi mai on jono le time pesida mo just a toffee manatu le mafutana o ema o emana tua maita o tu mawita ilo fatu
mo sao se haso ta toi fia vai usue e fuli mai lo tu ala upele o tele tu na oe tamo sao songi o lau fusi i amana tuai usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai o hi hawe lo ufatu a hulu fiai le ngao sa wale mafaina ti ni lufia vai a fai wa e fuli tu mai le fia wa ina vai vai usue e fuli mai lo tu ala opele o tele tu na oe tau sao songi o lau fusi i amana tuai usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele Ia lenga te kawili le ia male tau lungo le tara mukla male nei tai ao sa mole tunu pele mai lo au watu lo lima tau fa to fa mo nei tai ao fo ola ase fam talanga ua le tau te mari lo fa fo male nei tai ao male nei vai aso malu ve fa le finangalo sa ba ma semino ma telefone ngana sa mole te pen na mai pe atale iva tu le fo lo tara fa sa lo so ngati tia fa lo tu tia wa fa o win le tau tu re sa mole pokala me fi mai mo nei tai mi so mai meni lo au no Margiro weekends fa se fo O fa lave lave ua sao pe lava o le aso malo na nganga pe o le lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutupu mai ai ui i lea o te ono sa i se ia pele tai o le a matanga o le nei mafutanga na ui ala malama lama e masani le kerisiano ia
tu e wha alea nganga na sau le tali se iai se aso ai tātou no fo ma tau kai ta talo e pule le atua i le taimi olona vina ngalo awe o le alofa o sili lea nai lo le aroma le te leo mea o lo o soi fua le whaamasino i o tātou tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatasia lona fina ngalo ia o malu e male fia fia e o fai mai nisi e le tatau e la ititi lona mawhawhau ai mana tua e Samuelu ia Iese malana whanau au e matutua sa malua li'i a e na whaauina lava le wiki o alau le atua so e ele malamalama ai lava se isi toe mana tuai fo ia kopo na fili o ia i lona loto i le teine la ititi o rasela o le na whaatau mai o seta na whaatau atuai i ai kopito o le manui a le na salilo o alau le atua e whaale nganga e le whaale tino aue o le lofa o sili lea nai lo le auroma le tele o mea o lo o soi fua le whaamasino i o tātou tangata lio o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatosia lona fina ngalo ia o malu e male fia fia le tio ai le whaata oto i le whawhine tau tala so o e le ai sona e se senga ma le tutulu o se whale o se uso e ua na o se tā mai titi a tā ele e tau pisi pisi Whaaya nganga nai ua matu le i maawe lili I tai wa ahu I le ino sia Pe sela au e tu mai ai o ia O se suinga foi la uva ai Toto nuo le e ka le sia ai ui i lea o te whaamalosi awa o fuana o le alofa moni tau ulima o e mao mai le langi le tofi awe o le alofa o sili lea nai lo le auroma le tele lea o lo o soi fua le whamasino I o tātou
tātou tangata lilo o ia le na te topia o e tolua ina ia whaatasia nono fina galo ia o ngā lue male fia fia. O te whatalo whātu I lau whaafonga anga ele nei fo I tae au mā lo le folau, alo mai o tālo le asfaraili. Tu wai o na au mai mea ai mō whānau wā onga, ma o leana to e PCA pule a onga ma whai a onga e whaatau mai mea ai. O leo wa a mata le polokala me fo o le malo mō mea ai a whānau wā onga, leo ua to e sui e le ngā se senga o mea ai wa au mai. Ma o suinga fo I nei wa whai a o mai le Compass Group mea ai I le tau e tolu tā la, I le mea ai e tasi. Peitai, wa a mata le swinga fo wal polokala me nisi o wha le tonu. Le asa tatau na tau nu umea ai le toe kuata I le sefulu tasi le tae au le asolulu. Ai umane tau nu watu wa toe sefulu minute tāle I tula e tolu. Po o le taimi e tele ina tu uai a onga. I report le wan news alo ta uai, na toe PCA mapule a onga wha apewhai a onga I Oka Pizzas e wha alua I le tasi a whetala. E whawhanga I le tu sama le fitu se lau 5 sefulu whana wa onga. E le tasi se a onga na a fiai, ma o le toa tele, o le alawa na toe whaatau e le a onga mea ai mō whānau a onga I le aso. Wa whaato e se le minister lango a onga David Seymour I le mea na tupu, whaapea ma le pūlenga o lo o ngafa ma le ngā sisenga, o le silia ma le se lau 2.5 wafe mea ai mō whānau a onga, I aso taitasi. Mai a Seymour, o le a whaale leia, mō le a ngai I luma. O loo whaawau mai ai pēi le tau nei ngā luenga le tīnei mua lo tau mo whai e tīnei le mo I Tiwai Point I Sautio in Ricardo. Mōle nei wo atu I le tasi le awhe lua se lau eka. Ma o le ana atili whaatetele I savili malo losi na iai I le awauli ana nafi. O le ana iai pēa sui o le tīnei mua na po a o malo loa isi. Whaatali se I aulia mai le tau nei toe a mata ngā luenga. O loo whaatu maulawa le leo ni a awhia ngai whale. Pau o leo le whautuanga o lo tu ina mai. Ia tau mamao ma Tiwai Road. Wa whai mai ai ma le ofiso tīnei mu e le o whai ngō fie ngā luenga o lo o whai e le taimi nei. Whaatuai whai ngā malanga waalele I le malai waalele au kilani ma fua I le whaalawe lawe o le drone. O le drone le neina tā ua mai o lo o lele I totonu o le sone o lo o whaatonu tonu e le malai waalele mo whewa inga waalele. Pe tusa leo le tulai se fulu I le tae awana nafi. Mo le puipuinga ma le saunga le muna whaatuai ai mawhewa inga le tusa ma le 5 waalele I totonu o le 5 minute. Ai whaasolo so e soenga ma o le afoina o I leo leo. Whaamatalanga mai le Civil Aviation Authority po le CAA e tele reporti o drones whelele I au kilani na wha o atu I le pulenga I le whaai unga o te sema. Ua toe whaato ese le whai pule fau o le Green Party, Benjamin Doyle, I le whai o sona fusi pau a o iei totonu le taavale ana nafi. O le ata video na toe whaasala lau I lunga le Instagram I le tae ana nafi le ana toe I loa ai. E le o whai ese fusi pau o le whai pule. Ma wetala fo o le awa toe tu I lalo le ata video le nei. Wa whai mai ei fo I masetasi o sui o le pāti Ricardo Menendez March wa se le whai pule ma e le toe tupu. Wa sa wai tutono o le whai aso I tasi o lo whai tio I nai e le lato pāti le whai ngā malo whau whaatasi ma le suinga walo ia le vai aso nei le ua toe tuwai I lunga le sawa whaatapu la e whiwa I eita a vale. Pātala whaai o le tae au, wheto ai le waalele ma le helikopa le ami o lo o aluato e tūlau I le ele malai waalele lata I Washingtone, ma I ulua I reporti e fōlinga mai, e le ai ma se soifua na whaasau ina mai. E tu whaatasia talo le tae au lo tau sa I lia pia tangata sa I lunga le waalele le American Airlines le whaape ono sfulu ma le whale au whaai, o le pāsese whaapele au whai ngā luenga, a o le helikopa le ami e to atolu sa iai. E o mai le tau nei wa maua le 2.5 tino mani liuma o I lato umanei na maua mai I Potomac River. Le ana pa u iei waa nei ina ua umona feto ai I lunga o le vani monimo. E le o mauti noa le lei fo I le atoanga o le nei mata upu ma le mafua anga. Ai inisa reporti mai Washington o lo ta wai o feso o ta inga lava ma waa nei e lua a oanga I mai le ise tu lau I le ele a o le tasi alu ese mai. E le o I loa fo I pe ai se ana whaalawe la veile helikopa I le ala o lo sa waile waalele.
Na tāpuni ai malmalai waalele Reagan whaamoe moe whaato atoe tatala i le tae nei taimi New Zealand. E mauane le tino le waalele le nei le vai ua vai tolu ma a whai ai umane le isa soifua whaasau ina o lona winga. Whaato atoe tupu leo se isi whaalawelave e a awhiei waalele le American Airlines pei ona tupu le lua afe balitasi lea foina mali li umai le lua se launo se fulu. E whai ua toi tala la Radio Samoa le nei foi tae au, manuia le aso. The infamous DJ number one. One of a kind. Straight out the streets of the West Side. Allow me to reintroduce G-Mix crew. Yeah, we hit them again with classic swag.
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ya lo se bali bali bele wati le tai au le ua se formal tasi minuto te ene li tu laiva ile nei tai au fo ni fo ya so matango fiela so todos matasi ni fo masina le ua tanto yai aso mulmuli o masina mo mua o le nei tau sanga fa taile tua ilo na lo fa malona nga de le nei tai au fo le utanto au dia mai ile nei yaso aso tolu tasi le nei o le taua fo ilo nei yaso ya ua mawhai ona tatu toi maua. O le winga le whaamtalanga fo ilea le nei tai au ma le nei aso mana ia. Ia whaato a tatu toi maua leo le aso tolu tasi le tausanga fōru olu ono. O le whaaftai ai le li. Ua mawhai ona tatu toi alfa ima le nei tai au fōru ma le nei aso mātanga o fie. Ia o se aso wa whaapapo ia aso lo tau se fua ma so mātou wola. Ia wa avea fo ilea ma aso whaitau lia. O le nei o langa lo tātou wola ma tātou au nai lunga le nei whonga ele. Ua whatau nu ina i fōre tātou wala awina ala i o tātou tiute ma tātou ngā ruenga. Ua wala awina i tātou ele i tātou te ngā rue lunga le nei dalo langi ma, to tono nei lau langi ma lunga le nei whonga ele mana i ala ula ala. O le tāu wala nei aso, le material po kalame le tai au, e mo le atu lang whaftai le sunga le o e tawai menimal po kalame le malu le tai au. I lana tautua ma launanga mai le nei vai aso atoa. Tawalunga leo le tautua mo le nei vai aso po kalame le malu le tai au. La atoe taliu mai le vai aso fau le lofo le li. Po kalame le fifia mai, ia o la papena fo ni tautua ino lo tau mamalu, lo tau pa ia le lei tai au, se ia pa ia stai me lo le so, fono fa ia tu le fatalo fa ma le fatu lima, po kalame le malu le tai au, i le alfa mai le tātou want no, malo le se fo manuia, malo fo le langi matafi, whaafitai le li, whaatalo whatuai le nei tai au, ia te utau ta mamtina mātutua, lo whapena foi on maua mai le tātou pokalame, le nei tai au, tātou whaatalo wham tātou lulu lima, i le mātango fio le li, i suafa manu malo le tātou ali o Yesu Christu, whapenana tātou whila le nei tai au fau, lau whingaluanga tofe le tua posunga i whaafengai, ngā whaatalo whaatufo pokalame ia te utau, malo le seifo manuia, malo le seifo alau di lei, ya wa tatu yai le si uyo le nei masina por fa mai no nga luenga nei masina fa tai o tatu loto ile tu na le tatu fa fitai ile li mai la matanga la o le so mo yen wali se ya o mai lo na so tolsu matasine ya mai wale lo fole ya o e matatu umalava ile nei tai o nei masina ya wa ile mangi o le wa umaku yang wali la fu da ka ko ku ya fi poi umalo fi poi ya lewa fola mo wi tatu sama la mtanga tatu fola ngom le tatu sanga wa talo watu lo tatu watu lo leita ya fo ma lo se fola le pela bana te ma mo le pokala fifi ma leita ya tono lo farfenga luenga tono lo tabale o tono lo moto lo lawa fela ba le te ma mo pokala le ta fa talo fati ya oi o su fia las fala ile ta wolunga ti te banga luenga pe fenga yai ma o i le ta ya mo le ta po le aso mo le aso le o tawalunga ngā ruenga pe ona iai. Ia e moila tauwe mahe ale aso ata ia ongo sa ia. Ongo sa ia ka koulanga whapenga. O ise ngā rurua fitu aso le vai aso. O niso ila tue ngā rurua ili ono aso le vai aso. O ila tue ngā rurua ili ma aso le vai aso. Ma ila tue ngā rurua wha aso le vai aso. Pe fia aso le vai aso e te ngarue ai. Ale me siri whafta ili li. O le ngai ke usu e mor se lengi a wā i le ainga. Ia fa malo tu ia ti lantu o olo o maua nei fa marianga mele malo pe onga e maua pengfiki lo pensionga manei tanga ta matua mo ngai pengfiti mo lantu fo ilia e lo ato tole malo si o finga venga ia le mo nei fa marianga mele malo fa tai ile tu ina ina va no ia manai awala nga wa ia nga ile finga venga o nga wale ato tolo malo si le nga na ile finga venga ia ai ile la valu malo si pe e ma fai ona fatino ina se ngaluenga vai mai no malo avatu tonu ala se lengi dia
e tala fitawi le ia to e langa ele mafaina fa tino ina ia se nga luenga na fa mani yanga la na mo malo mo ta to tanga tamam tina matua mo fu ina I pensiona po na se ele ni mo to ai mo ka ko la ia le e malo rosi le ka ko ke malo rosi ai di mafika ko e fa inga luenga fa ngalka ko malo se mai le au le ke ola le pengifiki o ka ia le ia ka sia o lava fa soa ta sia o lava fa soa ai fa pia o ngai ke va ia ku te le atu le tupe mo mai I lo war te fa inga luenga I lo le pengifiki o la me kong fai te ai fu ai fu atu o le te lo ke le a war ke fa inga luenga ke le ku ku pe mo lo wa inga per ke fa inga luenga al pengifiki e le lava va vidi man ma ko inga sa mo so soangi ai le lava ku per pengifiki ia o langi dal me la fai ki do of ku ngai ala fa ngai ngol malo si la le ala ke ia e ma ia ngai ke malo si I ka kaunga fa ngai le malo pe ia ko fo inga ku ku ia ke o yo ka farngies fa le de fa ko amaka e fa ia o fu fuanga pe a fa pe o ngai ke va ia ku ila seren ele fica wi fa so ma ke lo me fa ma le ke lo fa la velavi ala nga ke o le benefits ka wa fa finge benefits benefits ring ai fa pe o ngai ke va ia ko ora ke malo si e o nga ai le ke finga venga o so finga venga ai ko le benefits ring le tatu tali mai mo tatu si avatul tatu tala tau le tal ma ftu ma tatu watunu tatu se atul tatu tala tau wingal tau pe fa mawina le solang olanga malo si mai I le Pacific Finance mo tatu le nei taiao wingal tau pe fa mawina mo tatu le taiao nei ma tongo fele sumare la I le nei taiao fa solo atu le I le oli a famele fisa vai tau ali patia mai fa mawina mo tatu le vela fa mawina le so lu se fulmo le ono tiki rio lo iai le vela fa mawina se mai lo na malu se fulmo fitu tiki ri mo tatu nei au kilani a so ataya mo ila to e fia fo yang ia jur malata polo mo ila to yang ia tu mor kirkiti a so ataya fa famele fisa vai tau ma tu amana yo le so mele la tayao ai pitai e ngata le tayao ola e na wanga to urumai le ida uri fa solantu ile fiafi li potia mai foi ele fisa vai tau dos fulmo fitu le mafan fala le tatu le so ataya fa mo wina le so ataya ai si mai lo na malulu il se fulmo fitu tikeri mo le sapati le sai o tatu de lotu a oni se o fainga wenga vai bele fisa vai tau le so sa o le ai nei wanga o le atu uruai I le tayao o le asalea ai o lo fa mawina e lo mo le ono la ia de vela mo tatu se fulmo fitu la se mai tatu lo na malu I le sa ai o le so famele fisa vai tau o le angoto le lai le afia fenane le toi luas fulu ono le tu laiva I le afiafi ai fa mai mo le aso taiao o so le la toi luas fulu lima minuto le tu lai fitu taiao ngoto atu le I le toi luas fulu male fitu minuto I le tu laiva I le afiafi ya o ngana le tau la ye tatu ni au kilani mo le aso taiao mo le so mo le sa ao yang ia tu yau fofuanga tu manga luenga I le nei vaiaso mal vaiaso yau poklame fa mau fofuanga lo o man fa tatia ai tau alo si le fia winga tau pe ona ye le nei fo itaiao Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ma so se wha lawe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Beta Drive Doctors ile taulanga whaatau I maangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matui pui o le whanau witi o tui pui la ko witi sfuru riva mo I lātou e sfuru on tausanga malunga atu whaapea matui pui o le furu wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa foma I maangele I taftafane o le McDonald a manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics
O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Au mai lau Valentine i le Manhattan tui sa mau Valentine's Day Buffet Dinner. I las whareile asu se fulu whao Februari. Te tala whai tutoa mai leo no le afiafi, ai maua le tau mawhatanga mai le fitu le afiafi. Whaafiafia i le po atoa le whaili a le tui sa mau band. Na o le limas fulta la le unfale, ai te fiu I te tau mawhai le afiafi. E te tala fo I le bar, le Manhattan tui sa mau, I le iwa whaatasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Ma le lato Valentine's Day Buffet Dinner. Whai lo sau booking ya Liz I le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu.
Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga, o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 275 tolu o fitu. Wai tau wina le upole poto le nei tae aho. Mamele tu sel fat auto ilona mata upo tolu se formaltasi. O upo le mweli le tupu. O le valo angana o ina ai o ia e lona tina. Sa ea sa upu ia ante oe la utamai. Se alava sa upu ia ante oe na whanau ilo umanawa. Se alava sa upu ia ante oe le tamana o tautou ai. Awani ia vantulo malo si fa fine. Mau wala ile mea e whano ai tupu. Le muelie, e le ono i tupu, e le ono lava i tupu le inu waina. Po a li ia mana o i le ava. Ina le e inu o ia o na ngalo ai lea o tu la fono. Mafasa se le fi naunga se tasi tangata ua tinga ina. Avatu ia, avatu le ava i le o mole. Ma le waina i le ua tinga le loto. Ia inuai o ia, ma whaangalo-ngalo i lona matiba. Ma ia le toe manatu i lona puapuanga. Ia e tautala mo e ngu, o le whinaunga lava i lantou uma ua au matua. Ia e tautala ia whaamasino ma le tonu. Ma ia whinau mo e ua puapuanga tia. Ma e ua matiba. O le avami o le lei o ai se ua maua. E sirisiri lona tau i penina. Ua whaatua ia ante ia le loto o lana tane. E le mativa o ia i o loa. E anga le lei o ia i ante ia. Ai le anga ia so umolo na olanga. Na te sa ilia furufuru ma moe malino. Ua ngalua ea i ona 5 male fia. E tu so o ia ma waa o le whaatau oa. E ma maole mea au mai ai ana mea ai. E tu lai fo i o ia. A o pō lava. Ma avatu mea ai ilona ainga. Ma le ngaluenga ua tōwhia i ana au na teine. Ua mana tunatu o ia i se whanua. O na maua i lea e ia. O le fua na lava 5 ua ia whai ai le tōwine. Na te fusia lo na sulu ngā titi le malosi. Na te whaamalosia o na lava 5. Ua iloa e ia ua le leila na tau. E le mate lana la mepa i le pō. Ua tu atu e ia o na 5 i le kisuro. Ma ua tango atu o na 5 i le peleke. Ua whaamafolo na 5 i le ua tinga ina. O tu atu fo i o na 5 i le ua mativa. E le fefe o ia ona olona a inga i le kiona. Awa ua ofu lona a inga uma i ofu mumu. Ua fai ia afu mona. O le ia wawae ma le ia pauli. Ona ofu ia. Ua ilonga lana tane i fai te toa. Pe asau fai o ia fatasi matoe ina le nuu. Ua fai e ia le ofu lino. Ma fata wai. Ua watu fo i fusi le fatau oa. O le malosi ma le mamalu e fai mona ofu ia. Ua ata fo o ia i aso o lumanai. Ua tautala o ia ma le poto. O ilona laulau fai wale tu la fono le alofa. Ua vava ai o ia i amionga alona ainga. Ele ai fo i o ia i me ai ale pai e. E tula i maila na whanau,
ma whaafitai ia te ia, o lana tane fo i wa vivi ia te ia. E toa telefa fine a mi o le lei ilan tou, a oe, o whaasirisiri oe ia ilan tou uma. O le mātango fie e pepelo lea. O le mea whatau wa ale lale lei. A le whawhine wa matau ia Iova, e vi ia lava o ia. A watu ia te ia le fua o na lima. O ananga luenga foi. E vi ia i o ia i whaiti toa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Sha la 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 la. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Ole apa ami ole lei, o ai se o mawaina. E sili lona tau nai lo penina. O na fōlinga ata, o lona lima ma fola i tangata. O inga na te tema o na fua i lava. E le tio a le tu si paia, patusa o ile e kalesia. A Yesu e return na Tira oi o le falfa tua, polo kala penanga i le tua. Se ono sa isoia e te via mua mua. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Ole apa ami ole lei, o ai se o mawaina. La te iloa la natane le sao whaina. Ele mui pe ai hawa ua fio ai Yesu. Ra ole loto maunalo ole ana malu. Ele mativa i oloa, e ta ulele ya lona i moa. Ele faa upe mata faa noa noa. E faa tau ma alele lele, aule fa fine mata uile liki. E ofui ele mama sili sili. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Ia
Ya la lai si fonga mali le sunga ya vidi le lua yeri mo le pese wa fa ngoi no le aba mbio le le si lo na tau pe ni da pe o de fa fonga mai le tatu wa tinu le le tai au ma tango fie le tau ngoi na fo le vayaso aso tot sumartasi nei le ole le o tatu yai ya wa mai a fo ile mo le nei masina vi ia le li fa malo fa tai le mafto mai le tatu wa tinu to le 5 minuta talo le tulas folu o le wa fai ona tatu so ta yatu ila unanga foi mo le tau tu ole tatu fa le ma apia masania i ole Parkinson Pasco mai le tu sifo au kilani na kilini ide na fatasi mai ya Stephanie Paiwara ya mo tatu le nei tai. Good morning Stephanie, malo sifo mo dia. Good morning my friend. Good morning and happy new year to you and all your listeners. Happy new year Stephanie. Stephanie, how are you? I'm very well, thank you. Enjoying the weather, but busy. Busy, always busy, Stephanie. Okay, Stephanie. All right. What is Parkinson Pasco and what services do you offer, please? Okay, so Parkinson Pasco is a memorial company making quality memorials, headstones, all for a long time now. And we provide our listeners, your listeners, with any kind of memorial they would like, custom made, custom designed. We have lots of lovely memorials ready to go in our showrooms. Yes, so that's what we provide as our service. Okay, Stephanie, how much do these headstones or memorial cost, Stephanie? Okay, well, they vary. So we have like small packages, and maybe they start around about $800. We have nice medium packages. So when I say a package, they're sold with wording and lettering, and it's just to fit your requirement. But we also custom made, so you can have something made for you, and you can spend as much as you like on your beautiful family memorial. Stephanie, can you tell us how long does it take to produce a headstone? Well, currently it takes around 8 weeks, 8 to 10 weeks. It's just depending on what you would like, what cemetery it's going into, and whether you're collecting it or exporting it, of course, to the islands, which we do. It takes a lot longer. But yeah, so we hopefully not too much longer than that. Okay, where are your showrooms and how can we contact Parkinson Pasco? Okay, well, we've got a number of showrooms. Our head office is in Onehunga, 104 to 106 Onehunga Mall. We have our branch in Otahu, which is in 345 Great South Road. We actually have a branch in Tauranga, Cameron Road, North Shore, Bush Road, Albany, or West Auckland, of course, where you'll find me and Gina. And that's 415 3 Great North Road, and of course the lovely Tere at Papatoe, corner of Punu Road and Wai Road. And you can contact any of us on our free phone 0800 733 433, or take a look at our website www.parkinsonbasketball.co.nz. Thank you so much, Stephanie, for your time, and have a great week and enjoy your weekend. Thank you, listeners. Have a heavenly day and weekend, and it's really nice to hear your voice for 2025. Okay, thank you so much, Stephanie. Thank you. Bye. Relay ala unang matau le nal tatu fole ma pena batu ya oi ole Parkinson or Pasco la to unanga masani ai mesi fole am tanga litu sanga. Le wo to batu lunga tatu telefoni na pena sita ma yai lungo penga tfailangi. Ole over se lau fit tolu fa tolu over se lau fit tolu fa tolu. Ai te mo o mai lava le te do la tu la la no winga. Ia lava i vaenga en faiona so ta iai I la tu la la te tasi per mai Stephanie mo tanto ale to tua nai le fea I Clean Eden olo iai le la tu la la len pena fa fonga Stephanie nei taiao pe mai Stephanie o la tu telefoni o le valu tasi valu di malu on tasi valu tasi valu di malua ono tasi se ma fa manatu o se tasi o lo ainga pe ona iai le nei taiao ya taua le fata mate te sanga a o le wa fa ilo mai ni sina vaenga manai fa to mo tanto anga iane yai ai tata noa iai la finga luenga ina wa ba ya tu le wati le to luas fultasi minuto talo le tu las follow e ne tatu panga le wai lunga tatu Facebook le tao si atual fa talo fa pakala me fifia mai le asfalaile ba baloati at to fa fo wina tania du malor si fo manuia fa si mai papa to tuinga peto fa talo fatu le tao manwe wa le fa si me malainga Da Vinci Leonard fatalo fatu apena fo ia va isea tu siofo le fata si mai na I Australia malo le on sai malo fo sul kai au yoi tato o nga yoia Marcelina Brown fatalo fatu Marcelina Brown fa malo fo ia peta si male malo si fo la le sal pista fatalo fatu nei tai au
Liso tātou paanga lunga tātou YouTube leo whatasi mai Radio Sifa. Po seta hadeas whatalofa atu. Ia malole se fo manuia. Whatalofa tia whakta ia mosa. Pida stawas. Oi koe wa aia kore omo pida. Pida wama yoe. Papalo atu ia taunota whatalofa atu sulu. Ia aivu koe amanja ona to solo upa. So ia anai. Alofa ia anai. Malo anai le usulu nei taiao. Malo le malosi. Ko anga le fu ala tu tau sanga le usu anga fongo for fingal wing or misidi na mataua ka ko anga fongo for kampangi o le si meye e ya le vai mai le pule ala mingo yak la lu uak la sa vari yak pe kami por ar ko nga kami sa vari ai o le metaua ngai fe fa mar skingo kon kampangi angai mo malau seleng vai mai le pule o ngai ke al wakwa e la ka mo ngai nga ringa ruenga e alua ngofo o ai wa maku ai vai de ngakalo ngai aringa ruenga maple le folo le fali salu mo mo ka ngaka nga yoi e dunga sering ai musu ngofo la ko ai me ka kai poko mo ka kai poko le mavu pau ele le ia ka ku le moi o ala ka ku le moi dunga kala Patalo watu sia BJ para alo fatia te mai ngolo mafuto mai pone o Italia alo watu sia tu pai le lua talo fauso malo o amal pasi se ki marca yao ia patalo watu sia Daisy talo vai Daisy fai mali lo ka yao Daisy o vai ke so nga ki au o manga molil tinal fale o ile fa finga ruenga ia le fale fai sa malo longa paulo tanga tai te fata mala pe a le molil tina o sulu tayao fai le puti al tina fai malanga langa toast ya marang fai pula ngalu dola ire momol tina ole ai ngalu finga wenga so lolo ka malong fongo for fali ya ka penga me ile udi fakari kari ka mik finga wenga ma mor ka malo de lei mor ka mali lei ka mali lei ya fa kwar ki ngai moi vele vau vele ba tulu foto ali fatalo vatu mai sidi au Italia Majalasi leo jala tinganga. Good morning, malol si for loud lay. Pamalot for ya missionary poto. Sidi aus Italia le fatsi mai dunga datu pokalame. Arona sila fatalovatu le tauso. Malole on sa inga ruenga. Pamalot for ya Toemino fatalovatu pokalame ya to. Nerisa tu pai. Fatalovatu le fatsi mai dunga datu tua. Pamalot ya sina reupena. Piana te mafuto mai ma vai malita ya kako vai ngi asfarili kako kakalangua mfainga kako musika mai kako karamali pa malusi au fo ia oe ngi asfarili longo winga asfarili ko so fa sa ke le vai la mu sina re pena fatasi mai nai Wellington malo se fu mangi o America ya fo wa so fa pengi or ko pa ya Ore ko pai ko anke memoria ia mafau ngore kai au kama foi langa ore ko pai ali pukala po ala si i male puka i lunga le lau do fafsanga e o rumar ko inga maloma ko e vai mai lar ko inga le sipiko le puka ai ka ngako lo makua vai ko le sipiko le puka a makai le lua kasi ale lua puka no ka kalonga le mfa ali lua mafau lunga lau ala i lua puka kasi o sia o dua le ainga kasi wa kasi de dua puka kasi de dua alunga kasi de dua ia kasi de dua ipu ai dua sipung ala foi berkala lo makwe ka fa kasi de sipung marko inga ya yang ka we ka e ko fa ka malang sipungi fua lang ole si bole ako ko ia oloa ole singai ako Eva, fai Maria le taiao.
eva. Fia mo tātou le nei tae au e whaanovo file mu ai le nei fo i asfalai le vevesi o lo mampau. Ia e mai so le kau paketi ina o lau se leni ma lau tupu le whaingo le vai aso lantou. So le solo yo ma fau nga o lua tala no i lunga le lau le lei o le li. Ia ai mai se sidua whanau le nau o le haonga. Ia ai mai se lua kōpai le ngai kausami se o aso whapenge o kōpai koko. O peiang o whaiak o aso whapenge maanga ia mo ko inga kōpai e kasi le puka. Kalangoa le puka la po a whaasanga le sidesi piko whaasanga le sidesi piko. Ai fai mai ia sia uole ia sami baling o fai kasi le puka kasi le ipo sia ai o lua langa o ai ngai tasi man ko uma lo meio fai ponga kasi do ile ko e lua langa winga kasi le plate kasi le puka kasi le lunga kasi le yafu ai dua spongi Yo ai dalale manga o ala ia le lo makuai kasi dispuge makal ko ingale ai wa ko fuka o mal sipongi wala idor ko inga ole si ola ua e akokoa ia oloa alesi ia ode fa le kong oloa usu dal ko inga fe avia ila sipongi kasi sipongi lua sipongi kasi le puka o manga ia la fa le mga kuya ala kisi si unga si ko ima si o makuwa nga may sama le ai umangi oloa aku so leo mangi ye failo ngi failo leo ka ngi fo le ko ya ala fa kali ka ngi fo ko lo makuwa ole mera wo kupunga le lewa manga ba mai kamai wa mo ko ayanga lo makuwa makamai ki da fiafi manga ba mai kamai wa mo ko asal salo kamai ki po le mo kupula kamanga le wa mamoe e se la ko mafukanga ile afia fi se la ko ai fakas o lo le se afia vi ko e o mai kamai ki ai fa fango mo ko inga la e wa fai mai mo ai o le be e wa e fai o e fi alu sa mo ko ngo si ko inga kalo vai si au fanga yo a ko ngole ko ke o mai wa vai wa fai mo moe o hau ke lo ko fi al Samoa ai o ko sa fa nga ngai ko ke lo lele o ma we kasi de ba kai ngi fo ma ke fi ko fa i malelo makua a o malanga o ai nga ba ku lo kai ngi fo ai le lo makua me la nga ko ke mai bo moe o ngo bo ringo kai ngi fo a we ai mo mua pa tia ku kai ngi fo ai lo ya la voi do la ka ba ki ni la re ku pu kasi le kai ngi fo le fa ni fa so inga mar ku ka le mar ku fa nga kai ngi fo ya la me ka ba ki la ku pe ko pe la fa ngi kai ngi fo lo ma ku la ko ya male le mo se ma fuka nga e ma fuka ma mar ko inga yo le ori nga yo e ba la le manga ya wa manga ya fo wa ma ngi fa ngo fie kai ngi fo lo ma ku kai ngi fo ko inga ya boleh ko yesi me nga ka o se moe momua ya masih ai momua ai malo fai mari ngi kaya ai ma pio ka fiku fa ika ko kangi fo ngai lei pa wa un le olanga wo fo vai kai mi fiku fa ika ko e fu di sede ba er tatu fa via kali tatu ati faringa ka ko kali se furu ka ko wo sa ini mai ka ko kare vai fangu Lunga tele fa maloti a tele tole fanga tutu bangalu nga aveta vale oi fai mani lo sale nei fo yaso aso falili lo yai aso tolu tasi o male masinga babu Salo
maua se luma na imanui o lo wa tali I polo wa fafine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina inga ngana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. If you feel Mona Rental se whaalau ilo antula na whaabitoa mole masino Februari mamati. E los fulpasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foi le whaongaina. E te whaongaina I so se taavale. Ma mawailo avado I le se I e awheta ala Samoa I le whai unga o le masina. E ma whaiora pikila taavale mai le malawa lele I whaleolo. Polo tanto ofisa au tu I ala fua. Pe mamuli atu foi le whaletari malo o lo o e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai. Ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Ma tu olo iai le tanto account I New Zealand. Pe lafo sa foi le moana e whaonga I le Pacific Easy. Pe whaonga foi le credit card e whaatino I le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals. O le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asi I Samoa. Ngara mato au nanga so tolu silo Januari o le vaiaso la vale nei. Te tala I le sefulurua I le auli o le aso topi nei. Se ia pa ia le sefulu I le po au nanga wha au se ia o I le aso toana. Tua tusimo o e lua vitu iwa ti I Stamaki Road o Tara. Tau tuamo o e Samoa I tau mafa is. Ma tau te whaavereina fo I pua I so se sais au na mara. Wha ai po I ponga. Aso whanau. O se wha moenga. Au ane ngalo. Wha so taidari I pore o lua tasi. Tasi o whani maiva tasi iwa. O ene etuai a whio ane loa I le Rooters Barbecue Catering Services mo nisi whaamtala. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whou maunga Max Ila. Se inga uka amilo I au kilani. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta avale ma pa utau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pe ai wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Tata sili minita tala le tulas follow. E vai fa fianga mai a tailong e pule. I see you right. Keep nigga you right. Ai le te fasalawina tatu tale vai fanua tape na male fa malestino tatu super late ao. We show y'all how we put it down when we get Atalo watu show se manatu le para lo fa tu manu nga duenga tai ao. Ma de pasi la ver para. Au kilo I fa aka lua uso. Ma fa aka luma wa kwa. So pine ya ese sociala lo fa tu manu ya fo late tai ao. Dewa salama maua matulasi Se utile malie ilotina Ile taimia o mafita Ile taulanga Femai o aia olo umativa Ewa maima wai oe Nalatana Fusimai oe Ele fanalina oe Ilo ulutu Ele mafai lo ulofa Etuma bela
Talo pe ai lopu atua Beto e whaatasia E makutanga Wana o oe watasi ai la fili filinga E tu maupea e le whaalua ina Dai lo kai pule fa via nga mole nei foi chai au e longo le tau mo le udanga si fonga le Samoa tsimba lima tolu a mo ya male tatu po kala male fia mai le nei chai au a se fusi fo yo las fola ile pa ma opo ngole fusi la le pe asa ko kongi anu dunga aya tau de ko kongi nei lava oka iwe fa kan le fusi Iwe pakan kante fusi dei se mia ya ota ta se mi de tele de tu las fulu si mai fa fonga to fa sala wino tantu tale vai fanua Ta se limoi votu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te whatalo whātu I lau whaafonga anga nei fo I tae au mālo le folau, alo mai o talo las wharaili. Tuwai o na au mai mea ai mō whānau wā onga, ma o leana to e PCA pule a onga ma whai a onga e whaatau mai mea ai. O leo wa a mata le polokala me fō o le mālo mō mea ai a whānau wā onga, leo ua to e sui e le ngā se senga o mea ai wa au mai. Ma o suinga fo I nei wa whai a o mai le Compass Group mea ai le tau e tolu tā la, I le mea ai e tasi. Peitai, wa a mata le suinga fo o le polokala me nisi o wha le tonu. Lea sa tatau na tau nu mea ai le toe kuata I le sefulu tasi le tae au le asolulu. Ai umane tau nu watu wato e se fulu minute tāle tu lai tolu, po o le taimi e tele I na tu uai a onga. I report Tele One News alo ta uai, na toe PCA mapule a onga whaapewhai a onga e Oka Pizzas e whaalua I le tasi a whetala. E whawhanga I le tu sama le fitu se lau 5 se fulu whana wa onga. E le tasi se a onga na awhiai, ma o le tu a tele, o le alawa na toe whaatau e le a onga mea ai mō whana wa onga I le aso. Wa whaato e se le minister lango a onga David Seymour I le mea na tupu, whaapea ma le pūlenga o lo ngafa ma le ngā sisenga, o le silia ma le se lau 2.5 wa whe mea ai mō whana wa onga, I aso taitasi. Mai a Seymour, o le a whaale leia mō le a ngai I luma. O loo whaawau mai ai pēi le tau nei ngā luenga le tīnei mua lo tau mo whai e tīnei le mo I Tiwai Point, I Sautio in Ricagol. Mō le nei wo atu I le tasi le a whe lua se lau eka, ma o le ana atili whaatetele I savili malo losi na iai I le awauli ana nafi. O le ana iai pēa sui o le tīnei mua na po a o malo lo aisi, whaatali se I aulia mai le tau nei toe a mata ngā luenga. O loo whaatu maulawa le leo ni a awhia ngai whale. Pau o leo le whautuanga o lo tuina mai, I a tau mamao ma Tiwai Road. Wa whai mai ai ma le ofiso tīnei mu e le o whai ngō fie ngā luenga o lo o whai e le taimi nei. Whaatuai whai ngā malanga waalele I le malai waalele au kilani ma fua I le whaalawe lamwe o le drone. O le drone le neina tā ua mai o lo o lele I totonu o le sone o lo o whaatonu tonu e le malai waalele mo whewa I ngā waalele. Pe tusa leo le tulai se fulu I le tae awana nafi. Mo le puipuinga ma le saunga le muna whaatuai ai ma whewa inga le tusa ma le 5 waalele
I totonu o le 5 minute. Ai whaasolo so e soenga ma o lea fo'ina o i leo leo. Whamatalanga mai le Civil Aviation Authority po le CAA e tele reporti o drones whelelei au kilani na wha o atu le pulenga I le whaai ungo te sema. Ua toe whaatu ese le whai pule fau o le Green Party, Benjamin Doyle, I le whai o sona fusi pau a o iei totonu le taawale ana nafi. O le ata video na toe whaasala lau I lunga le Instagram I le tae ana nafi le ana toe I loai. E le o whai ese fusi pau o le whai pule. Ma wetala fau o le awa toe tu I lalo le ata video le nei. Wa fai mai ei foi ma se tasi o sui o le pati Ricardo Menendez March wa se le fai pule ma e le toi tupu. Wa sa wai tutono o le vai aso e tasi o lo fai tio I nai e le lato pati le fai ngā malo fau fa tasi ma le suinga walo ia le vai aso nei le ua toi tu wai I lunga le sawa fa atapu la ai fiwa I eita avale. A tala fa ai tae au, feto ai le vaalele ma le helikopa le ami o lo aluato e tu lau I le elen malai vaalele lata I Washingtone, ma I ulwa I reporti e fallinga mai, e le ai ma se soifua na whaasau ina mai. E tu whaatasia tala tae au lo tau sa I lia pia tangata sa ilunga le vaalele le American Airlines le whaape ono sifulu ma le whale au whai, o le pasese whaapele au whainga alwenga, a o le helikopa le ami e to atolu sa iai. E o mai le tau nei wa maa le luas fulvalu tino mali liu ma o I lato umanei na maa ua mai I Potomac River. Le ana pa u iei va anei ina ua umona feto ai I lunga o le vani monimo. E le o mautino le lei fo ile atoanga o le nei mata upu male mafua anga. Ai inisa reporti mai Washington o lo ta wai o feso o ta inga lava ma va anei e lua a oanga I mai le ise tu lau ile ele a o le tasi alu ese mai. E le o iloa fo I pe ai se ana whaalawela veile helikopa I le ala o lo sa waile vaalele. Na tāpuni ai malmalai vaalele Reagan whaamoe moe whaato ato e tatala I le tae o nei taimi New Zealand. E mawane le tino le vaalele le nei le vai ua vai tolu ma a whai ai umane le ise soifua e whaasau ina o lona winga. Whaato ato e tupu leo se isi whaalawelave e a whiei vaalele le American Airlines bei o na tupu le lua fe balitasi le a fo ina mali li umai le lua se launo se fulu. E whai wa toi tala la Radio Samoa le nei fwoi tae au, manuia le asa. Radio Samoa. Maunu ue Samoa e wai la le le I le vasa. La le le oe inu o le vasa. Ten
teine Samoa ya mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngatala vo ine ia so ka semana o faalia le malu ai tia le faa Samoa wana o le nanu faa mole mole so te fi lo malu ole tu feel le teine Samoa ya mala mala male taina le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngatala vo ine ia so ka semana o faalia le malu ai tia le faa Samoa wana ole nanu faa mole mole so te fi lo malu nau nau ia e mawale poto sili 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 awane ia ona olo lua ia sili sili lo loto se football tolu minute leo te nei le July se full le taiao nai fa fianga po nai musika mole mamalo tatu watun umatatu umalava nia se fo ia ma wata walunga tuale tau jubal nangal na le fatu ya salva masimino tatu tala vai fanu o liva yaso la to mauli si fa poponga i le vai se fo de lo fo le li ai le le mana yo la tatu tali mai mo tatu fa marstino le ta wa mai oe wa anga i mai tatu malau solo afu ia o lau fangu vai o ngai o ko kingi ma yo se vai seki ia mo tatu matu tu au te poli e la alua tu tatu fa malstino te tau fu yo ka ku e pa o ale aka e pa o I ma o a te tau au na fai fo I masau fa malstino tai au tau ia le na mo lu se fu malo luina lo no vinga ke nga yo e fai au ngaruenga e fai dau kuka nga yo do kingo vacuum de fali alu aku nga malosi alu aku fa nga yo de kingo o fu lungo ipu e nga yo e fu lu tino lanto ba so se me ala nga yo do kingo fa tasi ile amre fa yo tatu fa malstino de tai au mole tai au la so fu mal tai au las falaili o le fa tasi mai le sunga fa fengainga ya o pa au le tai au o no ni si fo tu ngi te do pu ngasi le sunga fa fengainga ngi kai au fu o le fa tasi mai ya ai o le fa tatu fa malstino ka ko fa ma ngoi fa ma ngoi lo fo ya ma ya alu tatu fa malstino pena te ma huta mai ai ia ka koude la amaka au ai te fa tamala i lo se fu maloloina tau ona fai le lele fa malstino mo ta tau le nei tai au si kau seki a kula ka mela le ia alu lo ka ko o sai mai va pe ngai ke ma ta mo le nei tai au seki mai ka ko ia vai la ma ia luma sa luma fa pe luma sa luma luma pe matala tas lua tolu fa lima tatafi luma ke lo nga ai kango nge fa pe e ke lo ka u ore o ke tala nga lima nga yoi o mantua la ko mai uma e wa so ta mai nga lunga to ya lu tas lua tolu fa lima ya tatafi fa fo tas lua tolu tas lua tolu luma tas lua tolu alu tas lua tolu ya falo luma ya lima tau alu apea toso luma tasi lua tolu oilalo tas lua tolu anga vale fa pena foi tas lua tolu tas lua tolu aya ya wa vai la ngau fa ro wa ka yesu ngau ka mai lima ya o ngai maso lo tino lo amaka o tawau tas lua tolu fa lima aluma tas lua tolu fa lima aya to pungo le titi dalo fa lo fa pe tas lua tolu fa lima sa chua tas lua tolu fa lima aya lunga tas lua
tolu, fa, lima. Aya, tas, lua, tolu, fa, lima, ono. Ya, sek ya, sek. Te, whangaioi tau au, whangaioi mai au tau au. Whalusilusi luma. Ya, whakamilumilo saongoi luma. Whaalungai tua. Kamilumilo ngai kua. Mangaya, tamilumilo ngai tua. Alu ngai tua. Si ilunga. Alu ngai lunga. Si ngai lunga tau au, si ngai lunga. Manaya, ya alfapea. Pe whaasau whapea wai. Pe kawa si mai whapea wai. Tak e te nofonofa oi tamama tinai lo fale, te nofonofa pa le faina tula i lunga. Ya wai, alu whapea, ngai oi whapea lo tau. Ya ulima. Ya. Alu whapea, tu lunga. Ya si lunga. Au le tu pe fa ta tau e. Po ke loa oi a fua ya. Alu whapea. Ya. Ya wa falong ko i me pese kau se sela a. Ya. Angaya. Le manaya. Ya. Wa kayo tau. Ya. Ayo mangaba fa pe ngaki sa fai. Sa fai lu ngolo boe ngapun ngofo. Ngalo li liwa fa pe. Wa ba. Liwa fa pe. Ya fa yo me lo chino lo manaba. Wa ba. Fa ngayoi. Te fa longa tuala e. Mangaya. Milo otafa. To anga e tau sami kau fa fisa ngalo ngala tole. Le tino la to. Bye. Milo otafa. Tamatau. Angavale. Ya mangaya. Ya ari otafa tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Wan. Iva. Sfuru. Ya, to milo tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Wan. Iva. Sfuru. Ya, to sao. Otafa tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Wan. Iva. Sfuru. Ma. Ja, sek. Ja, lei. Ja, vai. Ja, tu nu mal vai. Ja, tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Walu. Iva. Sfulu. Ja, taufi. Ja, lunga. Si nu mal vai. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Walu. Iva. Sfulu. Ja. Mangaya. Mana tua ole melo mana vai tau lalu. Tau sami wala po o tino. Tau le lalu mangava. Ola ngalo le vai. Sifi lunga le manava. Laku exercise down fade sifi lunga. Me o manava. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Walu. Iva. Sfulu. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Walu. Iva. Sfulu. Ya, que sela ya. Sela ya. Lela pungo lalo. Tango lalo. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Walu. Iva. Sfulu. Lima. Fa. Tolu. Lua. Tas. Ya, mangaya. Ya, mangaya. Ya, kau mau fishing ngadu ngan mangava lang ngai fa rong kwal mangava ngawa. Makanga le lo fa maya. Ya, lele. La ka kwan so berkui. Ya, luba. Tas. Lua.
tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu lunga, tas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu, kas, lua, tolu, fa, lima, ngayoi, honu, fitu, valu, hiva, spulu, hey. Ja, Maria, oud van mijn wij. Ngayoi, luma, had, jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu, lunga, jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu, jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu. Ja, Maria, check. Ngayoi. Ela tau fa ngese atu na lai tatu matua. Ia tatu fa martiro. Ka kinunga, jas, lua, tolu, fa, lima, honu, pakakinunga, fitu, valu, hiva, spulu, lima, fa, tolu, lua, jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu, gosi gua, jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu, jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu, luma, jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu. Haya. Kakaun selanga. Agafa. Jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu, jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu. Haya. Sawa. Jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu. Lungan vai. Jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu. Lalo, jas, lua, tolu, fa, lima, honu, fitu, valu, hiva, spulu. Ja, Maria, seki, lunga, lalo, Ingul vai la laku kako supa, laku ko besi. Ya, laku kako supa, pese kako la laku. Ayoi. Lunga. Ayoi. Lunga vai. Ayoi. Besok apa ya? Alka kau.
Iya, makaya. Luka, iya. Luka mai. Si luka. Halo. Luka kakau. Lima kalau kau sisi luka, sebab mati sih ya. Aka. Kau kata uang Balik. Angay kau sabi ko angay kalwe. Kasi ngayon ngerti kau. Das. Igoy. Halo. Luka. Ese makanya. Sinua. Mau ipabalas. Balas iyay. Vale. Ayoy. Tahu kita kembali, sinua. Ayah. Ya vai fai ngofia. Ai kangwa oi fai lei fa baong yai. Ti don la chawa. Ayon akaka. Suwa. Ayo luka. Vai Sami Martigo. Algo está chino. Alcafa, luka alcafa. Ahí no se fue a la loina. Luka. Ayah aku. Ayah kayoy. Dalo. Luka.
oi. Luma. Yes. Sino Apa? Ayun, yung sino? Ayun! Ayaw, kifaway bay! Pataon yan! Yes! Lubat! Baka! Baka! Awaw! Baka! Awaw! Aya! Lunga! Baka! Das! Sifirua! Aya! Halo? Iya, malo mana ya? Ya baidali, si ali manga ya mumuri ngayoi. Oi, pa ye kai mi fa meru ma fo ale la va. Li ai ka fa fa mahongi. Ke lo alo mana ya molon taua. Ka ko ol bala ngomosi. Ka ko wo ama yo mose. Amai. Saugi la due. Saugi. Hello. Pop. Yes. Tuba. Ayoy, ayoy. Yes. Tuba. Pop. Hey. Tuba. Yes. Tuba. Ole meu foi ele ia faida. Alingan ay le mo se lunga le mo. Salut. La auta talana mu. Soy. Ole me o foi ele ia fa. Ia. La au ile a fi wa sao. Ha. Mo se tatala o se. Soy. Sa ne le tua. Tuba. Alwa le tua per amo. Le tua isa tua ya mo fo. Saya. Vale, vale. Tuba. Papa. Hey. Oh, tell me not to. Oh, oi, ai ku. Noi, Luma. Aya. Ari ai. If I out of my no. Aya. Seki você. Mama passa wanga afla. Oh, tell me not to. Oh, oi, ai ku. If I out of my no. Hello. Uwa o mai lele o la tutangi. Hey, como lo mamose. Você la mose. Mama passa wanga afla. Ayoy, ayoy. Ay. Tuba.
Kwa se la mo sel melei. Aya, maya. Ya, saudah siap. Shake my love, see vai fele shake. Gang al cap se fast nee. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Shake my love, see vai fele shake. Gang al cap se fast nee. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Esto de música es pa' que si va el can que sale me. Agua es pum pum y agua es pum pum de a pum fa everywhere. Esto de música es pa' que si va el can que sale me. Agua es pum pum y agua es pum pum de a pum fa everywhere. Agua es pum pum y agua es pum pum de a pum fa everywhere. Ya, sekia. Buy yourself some more. Then they were over to
Aia. Malo, hei ya. Ba aida, ya. Fai ngofia lu kanga o e fai do fa mastino. Mana ya, tatu o mai lole. Pa mai no tatu fa mastino dei tai malo fa tai. Kwa yo wafu wala ubele. Aia. Salunga. Tafa. Fai ngocho le lai. Tafa. Luma tas. Lua. Cholu. Fa. Tafa. Luma tas. Lua. Selili sama-sama yo. Fa. Luma. Tas. Halo jere dua. Faile mabai. Cholu. Failalo tas. Ole alof. Lua. Cholu akabale tas. Lua. Cholu. Failalo tas. Lua. Cholu. Ulmoto. Ali Altafa. Papo tas. Lua. Cholu tas. Lua. Cholu lunga tas. Lua. Cholu. Anaya. Lima tabatau. Lima kabale. Kalau tas. Lua. Cholu. Kabale lima tabatau tas. Lua. Cholu. Lima tabatau. Lua. Kalau hapea tas. Lua. Cholu. Kabale. Tas. Lua. Cholu. Lima hapea tas. Lua. Cholu. Kabale. Tas. Lua. Cholu. Baca betul. Papi orang baca betul. Orang yang kabale tua pasal. Kalau lu batas. Lua. Cholu. Kalau itu atas. Lua. Cholu. Lupa. Papi orang baca yang kabale pasal baca betul atas. Kalau tas. Lua. Cholu. Dua. Tas. Dua. Cholu. Ada ya. Baca betul. Baca apa? Kosong. Tas. Dua. Cholu. Tas. Dua. Cholu. Cholu. Lalu. Ayah. Dua. Tas. Dua. Cholu. Tas. Dua. Cholu lunga tas. Dua. Cholu. Tas. Dua. Cholu. Ayah. Dua tas ya baik. Saya lunga tas. Dua. Cholu. Lima. Halo Pak Cai. Bahaya Seki. Halo lah Pak. Bahaya. Ya, malo Pak Cai. Oh, kasih bang aja Pak. Wah. Wah ili mo le mana yo lo tangwa oye. Pak Cahua. Pak Cahua la ngole ai to mafai longo pili pili tatu wa tinu. Ya, ili Cahua lo Pak Palestino. E se le mana yo lo tangwa Pak Cahua mafai. E te luai lo na Cahua malo na nga, a tango ni Pak Cahua se mea. E te luai lo na au nga malo na lei. Ai afa pe lo tama fau tati fiu e tau tu lei afa malo tama fau wala vale. Ole ai. Olona winga ele oye fu se Cahua. Awalu tino ma leo la maloloina. Taua le tau sami, taua le ai. Ia ai, tau fu na fese ngalu nga tātou, ina ia mawhai. O na fesoa soani o tātou tino. O isele mana ia la ngau le taua ia, whai mai. Ia tātou tino ato tātou tino ilu maleli o la ngau le tau langa o le pa ia mamali. A o le mea te tau ona tātou whaia. To tele lau tātou te ngalu tino tātou e kālesia, fia whaangaino tātou ola moleli. Ai te mi au ngata ma pai e tatu se tu lo fa fonga le tino ona ua le ai se malu se tino mafu mai ele o ise ngalu ngo fia ta ua la le tu tino te ta ua le tu fa le nganga o tatu tino ina ima fai ona so sani fa ngai na tatu a ola na malu tino malo lo ina lo tino tele ngalu nga fa tino tono lo ainga tele fa ngalu nga e te fia tau tua ile tua malana ngalu nga pe a e whaalongoa tō lo se fua maloloina le tātou.
to anga tau mafa le vai fai de sambali fai mea tātou te iloa e ono au ngai o tātou tino au le tau longo nal po kalame mo tātou ia e te ele a mea tātou te hanga iai e ale tā ua long soifua maloloina malo uola maloloina ia ele sa o ngā mo tātou ai e tala noa mua e tangata lava ia te oe mahau o a mailo tino o a mai au te leo taimi ia tātou te oi o ma o tātou siringi atu leitu ma leitu ai kalonga si de kaika o ama e kaika o faatutu ngo fiela tatu ilunga e se me tauna u faia o ile faia e faia taita ale tau longo dal poklame mo tātou le nei tai ama le nganga le faatai mo tātou faamarstino nei tai au o lewa mana ia tātou exercise e se le taua i o tātou faamarstino awari ngalo fai lau savali tau mafa le vai ia matu anga fai le faamarstino faatai tamam tina alo ia malolo le tātou watunu fai le tātou faamarstino nei tai au ia tātou toi fai le asongfua tātou toi fai ila ile tātou faamarstino fatasi mai malisunga faafenga mo tātou watu niso tātou faaringa ia ona se mai dola ia lea tala tātou leina mo tātou fili marketi lunga tātou proklame 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia. E te mana oe maua se lumana e manuia o lo wā talii polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones e whaonga aina inga ngana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fuaonga toi le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga vala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi. O tuipui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni 255 iwa valu. Mo sauwa noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. A whai alo sa ili sea o ngā a matza molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafsotai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Ya, leo talatu tatu leina tolu fit silima tolu fit silima tolu tatu fili marketi. Leo vanu atu mo malo tatu watu nei tayao. Ya fai ona tu na mai le olo ilunga tatu po kalame. Taua yo nei olo a meise. Pe ana fai atu te mo solo le wa amatan to ya onga. Ya fa pe fu ona ini ofu onga ina ya te oe. Ai te loa yo no nga inisio fa na ulefa to a amanta pe ta ya la tu wa onga ile a onga na. Ya taua foi lo fa so mai.
mai fo ilunga tatu poklame e mafai ona e soani ia e pule fo ia o se kau ia e ke duar aka ngofia e o e leo talatu tatu laina tolu fit taslima tolu fit taslima iva tolu tatu wonu tatu wala talofa Fatalo fatia te oi fala tusi for nei tae ma sango fie. Ola flea market ola pusa aisa e avatu se live tala. Ai vili mai le numera ole o lua tasi o valu o tasi lua iva o lima. Te sa tasi tatil fori fa bon mortina? O lua tasi o valu o tasi lua iva o lima o tua. Alo fa tai tua. Mai fa mole na se lau tala e vatu el pusa aisa. Ia le lei fa tai tua Maria lu taiao. Ia Maria lu taia. Feli maketi talo fa? Talo fa tia. Malo si fo Maria. Fa mole a le numero ole o lua lima tasiva lima tasitolo. O fua onga le Auckland Hills Grammar. They all new, brand new one, pa o jacket ma meu vet, mo kingo ma ke. Ai se mana o ai, yung nabili mai le o lua, lima tasiwa, lima tasol. Pakaya mo le avano. Tai Maria taiao, sa no mai fili maketi talo fa. Ia, ma lo se fuatia. Ia fasala o pai lo atu lo mo pela o luau i mana mia ia tolu fit tas. Oh, sorry. O numero o lua tasi, o walu lima, pa tolu lima tasiono, o lua tasi, o walu lima, pa tolu lima tasiono, pa taitia. Tai Maria taiao, talo faltatu fili maketi. Ia, patai tia mo lo wanoa, kasi fai ale pusare to toi avia ia roa ma fa mamori i Samoa. Ia male TV lima sefuru i nisi lo tele e ia i malona remote ia whafso taimaya o lua o wha tasi wha iwa lua o lua o wha tasi wha iwa lua o ia pole o lua tasi lua tasi toru wha o no walu o lua tasi lua tasi toru fa o no valu vidi mai anu mera na lua e fa sta tala i tau o loa fa tai tia mo loa waloa Tai Maria fole taiao, avano pel tatu telefoni tolu fit taslima tolu fit taslima iva tolu. Le tatu ulaina lo avano atu mo malu tatu atu nei taiao. O lo i ele ta vale o lo i Samoa. O le ta vale o le tausanga o le lua fesfuru. O le ta vale la. O la wa o le Toyota le Tavale, o le piki apu, e ao ngā tele, o le afi fou, o le kia fou, o le afi fou, o le kalasi fou, o pau fou uma ia vaenga le Tavale, le Samoa, a whapea lai te mana o iai, o nai wala wane lea le telefoni lea, o le Old Watasi, Old Walima, Malu, Whaavalu Turuiva, Old Watasi, Old Walima, Malu Whaavalu Turuiva, o le telefoni nai te mo iai ia le tātou anfoi. Le tātou ta vale nā le Samoa, o le piki apu, ua tu ina i tutonu o le afi fou a le afi. O le ta vale foi, o le kalasi fou la wa iai, ia o pau fou uma fou ina wai tolo ta vale al telefoni nā o le Old Watasi, Old Walima, Malu Whaavalu Turuiva. Te loa e au ngā tele mo tātou, mai se nei tātou ainga Samoa, o le koe ngā kaura wai kawale e whapela i Samoa. Pakalangoa mai a ilunga o le limas furuafe, pe a fua iai, tupe Samoa. Ai valau telefoni na ya na wale se tau e vatu ya oi tatu oi tatu le na talofa alo se fo kia malo se fo moria amun mole o la fili mai e ia me vai na fe oi fua ia ya me so ya ngai fa kau pio sa aisha ma nga umwa e lua la sa aisha le fale wale ko ya ma wale nga ya ai se manga o isa we ba ku ave tu isan kupe ole ngumela ole olua fitu tolua no iba ono fitu van olua fitu tolua no ono fitu ono iba van fatai alo fatai tatu ono tatu wala talofa alo fatia pomon mole lo se klima keki
o fia whai loa kupo i loa kai masinka mea. Pao so tai mai le olua tasi. Olua wha fitu iwa olua. Pao tai mo le no. Malo whaftai. Halo tuina pel tātou laina nei minuto lo joinu o tātou pokalame o le tātou telefoni tolu fita silima tolu fitu tasi lima iwa tolu. Whai ona e wala mo iai ia mo le tātou whini market nei tai au. Leo te wawa i atu ua amaluru ati nisi o tātou o loa ia mailunga o tātou pokalame. Ia whamarumori lei wala mo le tātou telefoni. Tolu fita silima tolu fita silima tolu tātou laina. Te loa le tātou wala au nei tai au. Ai mo le atu nanga whafte tere lawa i lunga o tātou pokalame. Ia ma le tātou whini market i whata waina fo o nei o loa. Ia emisio nei apadoa. Tuina mai mo tātou au ane tuina atu o loa. Mo le malo le tātou wātu. Nuu ia ona sai tātou. Pea whape te wala wātu ua vaisi pisi fo i laina i lantou. Ia pe ona mai lantou telefoni. Ia ma lantou i lunga o tātou pokalame. Ai la atu e moris whapoponga o tātou pokalame. Ile vai asa fou. Ilo nas falaile le lofa maleanga le leo tātou mataisi langi. Ai wha malofa ftai te lea tunawa le tātou atunu nei tai au. Ina ua tasi di minuta o te einei le tu la e se furu manitasi. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, Shane Jones says it's time New Zealand has a conversation about mining on conservation land. The Resources Minister delivered a speech in Waihi this morning and released the government's minerals strategy, which includes a renewed focus on coal. Jones says the government also intends to take aim at current regulations preventing mining. If we want economic growth in New Zealand, we have got to have a profound discussion as to what percentage of the green tape can we actually afford. The US National Transportation Safety Board says it will look at all factors in its investigation into the fatal air crash over Washington, D.C. There are no survivors from the disaster involving an American Airlines flight with 64 people on board and an Army helicopter with a crew of 3. Those on board included American and Russian figure skaters, coaches and families. Board member Todd Inman says they will take their time. We do not know enough facts to be able to rule in or out human factor, mechanical factors. That is part of the NTSB investigative process. More problems for the school lunch program. The School Lunch Collective is experiencing a technical problem with the ovens in Auckland today. Other campus kitchens around Auckland are being used to heat meals. It's anticipated all meals will arrive late to school today. Police investigations are underway after 2 fatal crashes in Auckland and Hawke's Bay. A motorcyclist has died after crashing on Hills Road in Otara yesterday afternoon, and a cyclist has died after being struck by a car in Flaxmere last night. Economic forecasters have an optimistic outlook on the future for the first time in years. Infometrics expects growth to pick up throughout the year, with GDP growth averaging 0.5% each quarter. It says it's a significant improvement on the flat results averaged throughout the last 2 years. Chief forecaster Gareth Kiernan says household spending is starting to increase as interest rates come down. That's news. In sport, Josh Inglis has become the first Australian in almost a decade to score a century on Test cricket debut. The 29-year-old's belted 102 from 94 balls as part of 654 for 6 declared on the second day of the opening match against Sri Lanka at Galle. The hosts are 44 for 3 in reply at stumps. The rural Canterbury town of Kirwee is ready to welcome the Crusaders and Blues. The Super Rugby rivals will square off in a pre-season match at the local club from 3:30pm. Crusaders lock Antonio Chalfoun played his junior rugby for neighbouring club West Melton. He's dealt with a few questions from geographically challenged teammates. At training, had a few boys actually asking, like, where the heck's Kirwee? And I was just cracking up, like, oh, it's just only like half an hour down the road.
That's sport. I'm Malcolm Jordan. Jana whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangoi au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala whalava Samoa o whainei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sau tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala whalawa Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysau Front Manrewa, pe faso tai mai le matou telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Nara mato au nanga so tolu suru Januari o le vai yaso lava nei. Te tala i le se fulurua i le awauli o le aso tofi nei. Se ia pa ia le se fulu i le po au nanga wha au se ia o i le aso toana. Tua tusimo o elua vitu iwa ti i Stamaki Road Otar. Tau tua mo o e Samoa i tau mafa is. Ma tau te whavereina fo i pua i so se size au nanga. Whaai Radio Samoa. Kosi wha moe moenga. Awane ngalo. Wha taidari i pure o rua tasi o whani maiwa tasi iwa. O ene etuai, a whiwane loa, i le Rooters Barbecue Catering Services, mo nisi whaamtala. Tasi mai watolu, amo. Radio Samoa. Tasi mai watolu, amo. Oa utoe manatu feel more
masia ufana. Yeah. Brother Nix, Brother Tui, Dr. Robert Daxon. Sit down. Nix di mama water. Isaw yakap felwain. Bato tu wato ai. Ainga, ainga, ainga. Ingale vai vai, ingale vai vai. Ai ono sa ilaba ono le mafofa umai. I ainga umalo ofa amule vai. Oya tu ifanua ua maua oshe ai. Inga tabale fo mase vale fine ai. Ole tase ole ishuele oshe susu tafe ai. Inga ole badulu. Venga tami tami yusu. Fesuya inga ole tau. Fonga chai se tu. Oh se tu. Oh se tu. Chaule musu. Inga le vai vai. Inga le vai vai. Ai ono sa ilava ono le mafofa umai. I ainga umale ofa amule vai. Boya tu ifanua ua maua oshe ai. Inga tabale fo mase vale fine ai. Ole tase ole ishuele oshe susu tafe ai. Hey, 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 hey. Bebe o fai o fie, ne no fo vala vala. Vale tu uai o ai ngai samua. O wali sa iringa, o si manuia. Ole lumana i o fana umanai majua. O lo o la mai, no le mulila. Vale te talo mati ua tinu ma ole tua. Ia pupui oi, vale ole oi. A fea ngai e mengalu wenga. Ona sa i mai, famalo si mai. Awele fa vai vai. Ola ulu i tau na la na e sau. Olo ainga masia ufana. Yeah. Brother Nix, Brother Tui, Dr. Robert Daxon. Sit down. Nix di mama water. Isaw yakap felwain. Bato tu wato ai. Ainga, ainga, ainga. Ingale vai vai, ingale vai vai. Ai ono sa ilaba ono le mafofa umai. I ainga umalo ofa amule vai. Boya tu ifanua ua maua oshe ai. Inga tabale fo mase vale fine ai. Ole tase ole ishuele oshe susu tafe ai. Inga ole badulu. Venga tami tami yusu. Fesuya inga ole tau. Fonga chai se tu. Oh se tu. Oh se tu. Chaule musu. Inga le vai vai. Inga le vai vai. Ai ono sa ilava ono le mafofa umai. I ainga umale ofa amule vai. Boya tu ifanua ua maua oshe ai. Inga tabale fo mase vale fine ai. Ole tase ole ishuele oshe susu tafe ai. Tai lo pule ole fa malo si lava mo tantu lo anga mai ngadu nga fa vai taimi. Le toi fai ngo fil ni vai taimi. Tu ala ba ai ngo te to ru ma fa na o malanga mai sa ili man wiel ni ya tunu lo tantu yai. Lo no winga mana mi ai me ta ole fa maoni. Ya i tapo inga fo lo tapo ai mai ai inga Samoa ai mai se fo ina te to ru ma dai fa nau. O lo tapo ai mai a e ai nu ngole apu. E moru la lo kiwi. Ya awale tawino le apu a ya mare kawingo le kiwi. Mo wor se lengi la fu Samoa awale ai ngolo fatringa. Ele fa ngofiela. Ele fa ngofiela ai lunga male ako e kau mai le apu. Ya waka vai ku ngaru nga oka. Ya e fai ore amore ako. Ya ngaru aku lola ia lea umanga amore ako. Ya kau ya ai wo foila e ki kango e kau de le mai apu e awangi fa le kongu le apu. Ore fa perpele ngole apu. Pi ore avingo le apu e va ya akamu. Vai le makau kia.
O le kaunga nei kau le apu, e wha apire pele le lei, auangi I mangu ariki ngore apu, ia auangi I pa ule apu. Fe pa pa ule apu, longa winga wale e o ia akamu le apu, ele o le apu ngā luke fe aku ai, ke fu wha pete si, longa winga la e akamu dunga le apu, along winga o le so solo aku ilau le ngaka. Wai le mamau lo mawhau ngau, e o le whakoanga I e kenga. Au le karanga waku kā kore kau ngā apu le. Ole, ma malo atu le tato po kala mei I ate ila tu olo anga I mai ngalu nga whawai taimi. Ma alo le on sa I malo fo I le wha malosi. Ia oe anga ia tuai ngalu nga ia ongo sa ile ha ia. O isi a tatu ole ma vute ma Australia. La fui fia ngaila tu ma niso ngalu nga wha anga I Australia. Ia ole wha maongi ia ma wha malosi. Au le wha longo ti nga si ile ai se mea ere ma whain tatu whaia. Pe a tatu wha mua le li ma tatu walolofa I tatu a inga. Fa mua le tua ma fa lona lua te matatu ainga ina ia mafai ona ausia le mena mafui sauni ia te loi e tau nu ma wo ta vale fo fa pena e sau lo mana se ta vale fa ve isia fa nau e tau nu se fale e no fo isia fa nau e tau nu aisia langa le te sau o le tumutumunga le nau lo ma fo fau ia maloa fa boenga ia fai se ai o lo ese me malu ainga Aya fa pea le nga e kangi loku lunga le malai pa ale le fo ilale. I lunga le kau au o siau hani sa moa ma e fai vai siau whanga fa mole mole. Ma upo kau le la longa la le siau whanga fa mole mole. Ma ia te oa whawhinge la iki au wale kula fo ia. Au kangi le nga e kangi wha kurukuru maka I lunga kau au lo makua oka. Ke fai aku e o ilo I makalo makua o makua susu wa nunga foloa le malai vale. Feo ia. Ngalo le kangi malai vale. Nga sao fa ia nunga ngofo hape fa se ifu ale fa. Ia wini ukoi maua ngā mia ringi vai kaimi. O le waka ko mai ka ko wa ai e vai ngai ka mai ki ia fa o ngale ka mai. Sful vale minuto te ele tula se maltasi va se maltau sala po kala bel leita yao na nai motu nga afa. E tatu fa so ma tatu tal no ita fa tu manatu fo ia ti. Oi a me se tatu uma. Ile fa pe nga o vai nga me nga lunga fa vai kaimi e maka ko o le va nga ngei. Le va nga ngei ala ngale ai. Kau kuri ai ko kongis ka. E boleh akar kau salah. Boleh akar kau salah. Balon saya pun mahu ya akar kau salah. Boleh makan kau ngomai. Boleh makan sau. Boleh tu aku le pasi kan kau sau. O fiu fa kali pasi ya. Taya manui la feta la ngati tele nei taya o le asfarele ia o le as fai ufo ile tele o nisi o ngā luenga fai wa whea ngai mani tātou watu nuu whatalo whātu so I fua manui a te oto malava I olo o maua mai le tātou pō kalamile nei tū la tia ma lor fai o le whaiwa ma lor folau o vo le whai ungo le tau o le masina masina o Januari a la kausanga fua e fuka ma Fifere kine pa mero mamu ya wai for thinking le wo Fifere pasa wala nolo ma fau fau wo ya ole wa kala go sa o ya te sema o kala go sa o ya te sema o Januari tol sutasi ya lon tol sutasi ne ora so ia ol masino Januari ola mtanga for ni tau sanga mahalo la vol folau ya wa uma fo ilale masino Januari ya I titi ale la fa solo ya February te uka ko ya famuari ka wa listo maku ya famuari o le supolo maku e purisu o ia nga uma famuari fapuari o le februari ma ya e fa kaya kwale wa uma famuari ale ko ya fapuari ya nga o uma famuari la kako famuari ya fa se fu famuari ya fa se fu maria foi la matanga nei tau sanga le wa mai ala tole nei masina ya vi ia le fa tele tua Olo o va ipea o lo mana ia le fo la ungal tatu wa tino ya ile tapo ingana ya tatu tamama tina ma tu ai ainga ya mai se fo ia le ia sungai fa fe nga la to ia iso se to vine la usale vi ia matatu uma la vale tatu te nga lue mana tatu fa na ule wa ia o nga isi tamaiti ale ia o nga isi tamaiti ia ole me biko silia maka wa le do to finga ole fia ole happy la io eu ele fa peo vale ya luaso sawaso le te tai ona tu wai le te o me fai ya ai pau na o le fautuang o le happy lava
Aua fa ma fale tele o le ngasu ngai sa puku mai. Se fai aka yai o e malin mea o keller fala bla bisa mai ya se ngale aka yai o le lia I lava ia e mau lava ia me fa so ai vai le aso e vai o ta o mo le ngasu tele le ngasu ka ke mangku o ke ko inga langa o me lenga ka ko va yai e o lo ngala ko la uba ko se poko lang kam mai le ngasu ngale e fa ko ma ke ngai o mau vari fia o le fia o se le ngasu le ke ngofo o upu o le o te le to ina o te lo matua fa mai ka ngai me la ngasu ngai fa se tu lo fa fonga le tunu la ngo le ka ko fa lo ngo iai o ke la lo makua se ka ko ma ia o fina fo in all pa wale me ka ia wangi la lo ngam next door nga uma lo ka fia de fa mai yanga fa me don kinga e se fia de o le ngasu yo le ngi pop wa voi la e thinna ya wo sa nga ko le si ko kala a lo que nga mai la ya baila lu fai mai le vinga o ya ole taua mana ia foi la ya baba ili tele o me le tu pol ni o langa mal soi fuanga ku so le ngasu nga wa ya ne fa fonga tatu atu ya fa ke aku si pico se ole moto tau ave tatu ni tau sanga focus tatu I lo ainga ia manuia masia fana ia ma oe lava tu langa ai ia vai po le leilo so ato tu le so fo maroloina fai le leio siaki nga tilo le oe po okay 100% lava oe ia ma tilo sio ainga pa fa pe o fai sio so to luam so fanau tu lo ia ba nga fa pena se vai manga yele manga vai nga lo fa manatu fa siaki ia manga ku foi ka ko e pio solo se mai fo le ala ku lo tangata ka ngol mele me no le wa le I fa mai e po ka vai le manga ia alu le lu mafukanga alu ka fa ku ko inga lo makua o mai oe pe ava ia ku le lo makua fo ile wa maka fo inga le ku sa le malo se ko inga sa o mai fo ile awala le okay sa fa ia awala okay fa wala me fa ile ko inga amai lo lima nga ka ngolo ka ko sa I vai mo tina lo fa ke kanga kula yo le pi mingoi ai fa ile il to ina le ngai okay ya o pa wale me ka fa ki alo ai me sumadi o pole alo fa lo bakua ya la fo finga ngalo le I o lo ma ya nga ya fa ia wai sa le ya wai e foi ani si o taimi foi ngale ya I lava me fa esa puto o lunga le mafa fa mental well-being ta ua te ia o le lava la se vai nga relax le ia pola foi se tu si fai tau ina ia release ai le tele o le vesi le mafa fa ia ma tele o le ano no io ni se vai ia ai mo lava le file mu ia le happy la fai kaku le asi si me o lu mar fia fa fia lu ma fa tatu tama amatalia amata tatu me mo tolu tatu ainga fa fia tatu fa fia tina fa fia fanau me pe to sili na mata o ya tatu ya uma se bani so tatu tala to lungol ni va ya so tatu ma danga fia mai ma tatu pokala me pe oneli tau sanga ole amatanga tau sanga nei le wa filo ia le vanga fa le HRPP ya tau le fa ilo fo ile tau tua male aunanga le tatu vaenga fa fai pe ona ia ile la tu fo nga luenga o lo la tu nga ia ile malo le taimi nei ya o le umario o ile felo inga le vaenga fa fai le mtanga litu sanga sa le tia ia mai tawina fo ia le peona e tā ua ia le amatanga o le nei foi tau sanga ia mafuafuanga foi pe lava ona iai ia tātou vaeng whai ia le ala ua iai ia se report utu ina mai ia tu sai foi lai le whonatanga alo momua alo ia o le nei foi tau sanga folu o lua lima a le vaenga whai ia le HRPP ia po o le vaenga whai e pui pui ia sau o tangata ia o le lena fa pena ona fa tino la to fono fa faritui ia o fai pule fa pena foi sui lango lena fa pena ona sui le aswana nafi ia ile no fuanga tu tonu ia pena ia petesa ia i songi ia pole tunga le munu
ia na awai foi la to tele tia mai tawina le a mul mawina foi le to tele foi la to lena la to a nga yatu ia fatino foi la le fono tele le fono le nei le fafartui ia mana sau no ai foi la ia le tai ia o le tuangai foi ia tu la e palup se le ai sau le mele ngoi ia ma failo foi la ni se vai ngai tilo ai foi la to le nga iluma ia ai mai se lava tu la nga ia le fainga palota le o lo manei ia o toi pau ne o tau sanga tia le whanga so lai fo ila ia ni se fuafuanga ia ma pokala mwhata tia e ala tuai i le luo ono le whainga palo te tele le na ia a o le tūlanga lava na ia o fuafuanga ia ma tilo fo ia le whainga wha upu whai e peo na sau noa i aito i la epa i le vaenga lea o nisio vaenga na mauti noa ma fuanga fo ia na malolo ai fo ila le vaeng fa fai ele o le na manino lava ia la na folsanga tu sai fo manisio vaenga ia wa lava ia le nei le fainga palota le tu na ia tu lo tasi ia o vaenga fo ila le wala to tilo ma fa ia o wale alu luma ia male fa le ngai fo yo la to fo tam fai ia morto sanga fo tie la tatu tilo antua fo meio tu nga fautasi e vava aile kapiteni po ani ana awala yang aikia e fatino ina ia mafai ona mua ai le la tatu vava ai foila po ani awala mani metotia ata ia vaenga fa fai ina ia mafai ona toe tu la mai ai leisi pa ia ingale la ni le la wa matana le fono le vaenga fa fai la to le hita pipi sau no le tai le sunga atu la epa i mafua anga pe ona ita ua le ala ua tilo la tau la amata ona tau fono ma tau vava ai tau tilo sa ili po ani me te tau ai ona fawa ile la tu va awale si palota le la fainei le la ata tu vava ai i me to tia ma awala te tai ya mana ya oi foi tatu tele le tatu tilo ai o lea foi e tūlai mai ia le vang whai lantou. E leo whatamala foi lantou. O lea lava e whinau foi lantou ia e na ia mawhai o na lantou tue tūlai mai le taita inga le malo. Ia o lea foi wawa ai lantou o ame tau na whaalelei, o ame tau na tue tapena, o ame te tau o na tue sa ili, o ame tau na tuu, a wale vea, o wale whaia. Ai, e te tau o na whaatino me tau na whaatino. Mana ia, lea foi la tapena ai lantou. Ele ulo fo ila le vanga fa ila tu al fa tu ile tu sa mu tasi bo ani me la ta pena ila tu yo me tu tia mala tu wa le fo ke fa lo ngako ile sia au va ale nga o tu mu ma pure e ale si tatu pati ya kai oi nei lo we e pe ona ta wa ia o vaenga nei o falanga mai ani ile lo lava me tu po ia po fe fo le tu ole ali li fa ia o le tu langa ia pe ona ta wa ia e matango fe mata ina fo la tilo po a fo la ni vaenga la fo le tu ole a tele ai fo la ona nga ia ile le molimau ia marsisilo si tatu watu ia wa fo la le vaenga ile anga ia tu palo te tele tau sanga fo. It will be very interesting ilo tilo fo ile i tu langa ia mai se fo ila i nisi fo yo o vaenga o tu lai mai i tonu fo se tatu fainga malo ai ole vaenga na pe ona ta o tatu reporti o le fo ina fa mawina ile alfono le ale fa tu ila sona na fititia ia le na fa ilo ai fo ila fa ilo ai le tai le vaenga fa fai ile o tau sanga nei ato ai le fast full ono tau sanga talu ona fa vai mai le fa final HRPP ia ua leva ua loa tau sanga ia mana fa manino ho ila i sau noanga le tai ua iloa ua te lele ua ilonga te tonu ua te le fo le la to fo experience pe a fo ti ai inisi fo e vai fa fa pe la ona ele fa tu ile tu sa motas o le fa to a ti ai mai ia tu langa ia ai o te loa it will be a very interesting election le tau sanga fo ia e mai se la o le tuni mata ia pe tatou tuni mata ia pe le tu langa o ia il fa nga so longa atu ia wala lo le palo te tele tau sanga fo lu olu wa le lo le peke wa umakule whakapenga al palemengi ia e sausi si vaenga whai wa le wa tau a whaatata mai le si pati le o le tu muma pule ia le lo peke ua aku
ia iulai au puso ia wasau ia sipaki whaingo ia moana tiwata. Ia wai ka kukeri lo ia. Ia pe sau sisi paki ia wa whaingo mai ia aisa ua maua. Ia aisa ua tele. Ia aisa ua kere. Se so ia se. Vai foi langa o paki ia estadsi ia. Ta penanga vai nga tiktas ia na me ia tatu talo fatasi ileli. Ia se o fai ala mi o kongu mani mi ileli mo tatu talo ileli. Ia o por kiki ala va tu ia ai. Ta ua la bala talo. Mo lia se fai pisinisi. Mari tangata fai ngaluenga se to olua ili aisa. Mamaua ele ofisa. Ia o tute longa wingala. Ole ala ua mangingo mai. Kako aisa foi ese fulu kalama kilo kalama lenga mo ile tato wa masingi kio ka foi le la uta wa mai e fe ko se fulu ka usanga ka ngakale fe pisingis io te foi que foi lo ka eka ilo ile falong foi tu langa ia pe ona mawai foi la no tato la leo e radio Samoa le na mawai se no male li komsina au pa aulong itino Filippo la sona nafi ia mana ia fa amanino ai foi la ni se tu langa nei ia ma ole la pe neta wa ia o io e fitus fulta usanga ole isi ole tama le mai tau ina e ona le pisinisi ia male to alua e le o maua ia tausanga o le li male tamaita le to tolu ia ila to nei le o fa pena ona ta fia momolia nei ia ele o leo ia mafaya ia iso e ngai tu sai fo ila male mata apule le na dia e mai ina ua maua ele office tiute ia pole MCA ia male fatase maringalu fatase le K9 unit ia ile vaingala le I oloa ia mai tono jita e vatu tono jita te wa tunu le wafu ia ole ala mai tawina pena itawa e se fulu kilograms le mamafo o pautane ia e pe amale 5 miliona le worth pole value ai tulanga ia ole o tawole ai sale nei ia ole ala pe ona e tawa ole wa molia ne le ole mfati no ia a sosu enga pe ona famanino ia mfamania mai foi la le a komsino le ia o tulanga la ia ele I failoa po ai sao po ai ia tangata al me foi mai tawina se e nei lo foi mamanino se tata watunu ele ma fai ona tu ina mai se famtalanga I mene se vanga na ai wa tu mai se fatanga mai le famsino ngam tulanga ia wala o nisi foi ia pui ngau information so credibility o tulanga ia confidentiality o tulanga ia I tato reporti ai mai se o vaenga mai mtanga wingo leo mani se vaenga famsinonga o le vaenga la na o titia le mai tawina o le na mai o se container le na mai ia le na ma wai lola ia mta ia aisale nei ia o lo fa nga solo pia ia so enga wa ole methamphetamine lea wa mautinoa ole pauta lea lena mai tonu o containers lea titia wa ba fa si makua ke le kanga kare onga fa pisingisi fix tau sanga wa le kusa ia le makua ri mal mele wa fa ia le una tala foi le tu lo fa fonga le tunu pe ata tu ma fa ia ile fitus tau sanga le tangata fa pisingisi wa ma fa ona le wa molia wa na batua yo alo o kusa mele ke ma foi wa makua I le ise ma fa ni tangata tu pulanga o le tunu usa o manga kwa ia seling ai le si ma fa wa afa pe o lenga ki kango fai a afia tuai si ana fa nau wala fa na ai ke wa alu ai ko va ai tupu mai se me se pe fe se si la fa nau o se me o ma fu menga yo la si la ngono ia fa tama o le si la ngono ia fa tama o le wa ia ele tutu sa mo tangata mo la tu langona mo la tu manatu o sta winga ngala kala e pe e foringa mai e lo ia se ma fo lo tole nei fai pisinisi por nei tama ia isi ana fa na ai alu foi le ko va ia kulang ni me ku kupu mai le fa na wala fa na po ola na fa na o la so na langona fa tama a fa pe le langona le o yo le mo se le ngi ai fa si o kia ia ngango o fa na hola te le la fianga Leisi mea lau te wawai. Ia ua ia whairoa ingoa. Ioi, ia la anga o lungo tu la whono mai a inga.
Ale mitanga luenga. A o me fa pea. A wale fo ye no, fa iro mai ngo. Yo la le me anga o mai pe ale pe mu se ka ngo. O ye e fie se lengi, e fie fa imbe sa ku. Ai mu se fa ilo ko so fa se lo wa fa. O la ngona le na ti mal pokalami ai li fa pe o fa ya ko lango. So ka ma fa fu ide ai kau. Kau velo o so ku ai. O ma o le ka ke kilo ko. Fiu se furu kau sanga ngi ko. Sorry. Ole o te iloa tia wa sa ole ya wa e tato langona fa pena ia wa mai tawina fo i fa alia ai o fina ngalo tato o tangata si tato watu nu i vaenga fa pea e pe ona ta we pena e a toe fa toe ta wa a o lunga tu la fono unga lele apia o masino February le fa to apia i lunga o lunga ole famsinonga fa to tu la e famsinonga ia au famsinonga fo oina fo e mai ele fa tanga i tulanga ye wa ole name suppress le mele tu i tulanga ye on ele talwa ele i fa ilo mai a me o se name suppression pa tulanga e fa pena i pui ngal tanga wenga le la vai e to ato a mai lava ina o say yes mai le court ya me fa ilo a tulanga ye mta apule tia e fa lava sinonga yo wale mai ta wina ole e ole susu engale walu po nga feo o America e le ta wa le na au mai ai le tam fai au mai ia mene ia le ta wala tula to tolu ne a le mai ta wina foi o le isi foi mta upu e tau le nga na koti foi le na li fo mai le na mai hawa ia nga America Samoa le fa pe mo e vatu o Samoa na ngata i America Samoa fa tino ia tulanga la e tilo ia o le tam fai ia a to tula e mai ia o mai le tono Samoa ina ia fai la vale so enga leo fa pe foi le officer tiute po fe tonu lava po wai foi tangata ia nga i mai ia nenga na koti na ia ta fia wa o so tula fono le be ia pe na ta o le pui ngo na i fa na ula lva o se tato watu no mai nei a fainga fa so tula fono po fe la wa ave e wa le ka ke fa longo ko i vai aso uma vai aso uma ke lo la isala e ma wa lunga la tala foilia po fe la fa puku wai pe a ke vai aku lungo penga te fa ilangi a me fa mai la le wa maku su sungu fa pikoa la le wa eli le pu se tu do fa fonga ala tunu a kongi mo ai sele ngamo e fa wai foi po fe se me fa puku wai ya o tu la vai ai tia ya ona tala no ai la tu la fa pe yo wai o manatu na ma o finangalo na la fa ali ta tu tangata ole tulanga lava ia mai yo ngalwenga tanga lwenga leo ia ia lava ia le potu fa pito ia ia matu ia tulanga fa pe ona e fa atino ia ngalwenga wai le fa ona destroy ia evidence ele uma ia fa atino ia ngalwenga emisi o le fo e fa atino wai e ngalu e fa atasi lava male stros ia pe na fai eso ele le fo ia ni so pauta e tu ina to e mautino ai va ngo fala fa sai nei ia va tu titi mana ya nai tatu tala na fa fo mal tatu watunu le tatu pang ka fo ile ya laukiki ia fa pe ia wa mawa la wititi la wititi ele no pometea o kulanga lua o ngai laukiki oi awe la wititi ia e va ka fua ia tulanga ia yo lewo sola i kwa la wititi ia le eu pole you can anyway olea ua fa pena ona fa ailoa mai tatu repoti ia olewa atoni ele vai aso taluona sola taluona itua male matan malala ia alela o lo fa solo pea o lo fa tino pea ia lenga luenga sa ili tau sa ili o le ni ali ia o le tulanga ia o le fa mawina o le na manu ia le na fa pena ona fa tata atono ia ni fa mtalanga me o lo o lo ititi lai o isata puala mfale ati ia o le la wa nga solo ai foi la lenga luenga tanga luenga o le e pe ona fa ilo el komsina ia ai mai se foi ia o le o fa pena ona tu mai foi la se fa tala ula ale mtanga luenga ia i le im fai pule ia o le afioanga ia me se foi la foi tu ina ia so sonia ina ia mawal ia lau ititi
ia e toi ala toi tuli lana whaasalanga walele mai ala whaasalanga titi. Ai, ele aru lau mafau fau le kamaki vo ele le nga fo mai le ngaru ave langa fau le nga fo mai ukan fal mai. Le nga ave langa ya va bioka ko no ko le po lo fa ya o nga sa nga kula ngaru ba wa. Ia la wititi ava peo le whaafonga mai se alwia kang malala akele ai loa la wiki ki o lai alanga ismalanga wasi le o ngale fa o ngai o la mera la ke lo anga fo ia nga ole isen was okay lo la ma fa nga mawai ia masola ai la wititi o vejao ava pe no mai se vai ku foi ava pe e fa fonga mai fa mon ese alwia la wa ai loa o ngai manga ila o ngai fa ya o ngai fa ya o pe ia auto langa la ia tu on a serious note tu langa le lemta o lo fa solo le ngalwenga a tausa ili lemta ngalwenga o leo ina ia maua mai la uititi tonu ia toe fa fo I tan malala ia ma toe fa wa le tuli le fa salanga mai tau fo la titio a fa pela e maua to alu tonu o te ilo o le isi fa opoponga le nei o le isi fo ila fia masina pe fia tau sanga ona o le usta ia yo ai ngor o le loka ma le ia tonu o le uto e sola itu o fia la no le uto fa opopo fo la nisi masina ma nisi tau o fia la wiki ki fa sala no ko ke mi le ona tata mia le to finga mana to la fa muta mai I te lo tatu tala ai mana yo tatu tala o tafa so ia lo to finga tatu tala mi sa mo ai o tata li fo ima tatu tata no fa so ai le ia la utiti e tau fo na mate tu mama tala I tatu wa tunu ino fanga langa o le tasi o le lua a o le mea la e to mo fai ile o leo il te mili nei ina ima fai ona nga lu fa tasi ma afio anga ia ai mo se ila to lo latu si de fiaina ya walanga tatu te ri loa me tupu a I lolo ia va veli potida ia le mtanga wenga la to ina im fa faingo fi o na faile la to nga wenga ai e le tata pole alu lo fa ia tu ngata ile ase se le lofa ai tatu te ri loa fa so songa me tupu e ta wa ile o le tatu nga lu fa tasi ina im fa yona li potia le fo tamali pole alu le tunu ia langa o le mea ua le fa pisi me fa ka pungi me ia foringa mai la kalaka inga kau se fa manga longa e manga loi ia ru koi fai ia lu ngo fia la ia lu titi la to le no fa ia fa te mo tapo kalmenita ia lu le tofi ia esa le wepe ona eta wala le vaenga le tia ia ile mata itu se tata watu no ia mauti no fo ile mamalu se tata watu no o sori tu la fono la uta ma fai e fa lafi le tangata la e wo fa pena o se pangta la so le tu e mauti no la ia awane ia ne I lava ai foi la se ta se tata watu no onor ta ma fai fa lafi se pangta po se si fo so nga e fai so nga tu la fono ia ai fa aftai lava tia mo la no ia nu te leina fo fai vale nei aso ile mamalu se tata watu no mon ia fo ile weekend so fo mai munia alo fa aftai mo lo to chom danga mo ni va ya so fo mai munia so fo A whaialo sa ili se a onga a matsa molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa. O a ua mele. Le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu. Ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea fatoa o fo I mai le fale talavai. Masa maua I le fisoso ani mo nei faafita auli. O whamatalanga ta ua. E pei o manu anga I titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo I le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase. Ma whaatino e matui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua I whamtalanga o le fale talavai I le taupi tonu. Tala whalawa Samoa o whainei o eni ma le tato whale tā wale lawiloa o le Car for You.
A whai lava ta sa ili sau tā vale, le aise lai sene pe mawale lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le kafo iona fisosoani mo oe, mawale tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato atu si tolu se lao Kreisau Frodman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngau si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 5 ovalu se lau, lua, 5 Ta alofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, awal suia le ngila wau le kio. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, Amo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo o e tālo falafa. Faita wina le Filipi e lua mo oe le ne yaso. O le nei o usoe. O e o te alofa manau nau iai. O lo fia ma lo pale le au pele. Ia whaapea o na tu mau o tou i le alii. O te ai o yatu ya evotia. O te ai o yatu fo i a sune tui. Ia tasi lo la manatu i le alii. O te whaatonga atu fo i a te oe. Lo ufiso soani wha maoni ia e fiso soani ia te ila ua. O e na whinau whaatasi mau i le tala le lei. A toa makele mene, menisi uma o e na ngā lulue whaatasi mau. Ua i le tusi o le ola o lato ingoa. Ia o tau oli le li a wale au noa. O te toi whai atu, ia o tau oli. Ia i loa lo o tau wanga malue tangata umalawa. Wa lata mai le li. Aua nei popole o tau i se mea tasi. A ia wha ilo atu e o tau. Ma na oi mea umalawa i le tua le tatalo ma le whaatonga a toa ma le whaafitai. O le manuia fo i mai le atua o lo o sili lava i mea uma e manatu iai. E leo lo winai o tau loto a toa ma o tau mawhau ia Keriso Yesu. Le au soe, o le tau upule nei, o mea uma ua moni, o mea uma ua tau le leia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua mātango fie, o mea uma ua longo le leia a whai foi, o se isi a mio le lei, po o se tasi mea vi ia o tau mānatu natu i le lava mea. O mea foi, ua a winai o tau, ma o tau talia, ma o tau whaalongo iai, ma o tau wa ai mai ia te au, ia o tau whaia i lea lava mea. Ona ia te o tau leo le tua, i ona le manuia. A wa o fia tele le li, a wa o ona ponei, o tau tupu mai ailo o tau mahana tunatu mai ia te au. Sa o tau mahana tunatu fo i ai, wa le maua e o tau seala. O te lefa iatu ona o le mativa, a wa o ina au, ia toa fi le mulo lo te mea uma ia te au. Wa o loa le mativa, wa o loa fo i le maua, o ia mea uma, lava o te iai, ma mea uma e o ia te au. Wa o ina au, ia o maa ona, ma ia fia ai, ia faulai, ma ia mea, ma ia onge mea. O te mawhaia mea uma lava, le faa malo si mai o Keriso ia te au. Talia Yesu e vea mau faaola. E faa taunu inai mea uma lava i o lota mamanatua. E le lai mo oi. O le ese tātupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o. Lua ono lua toru fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Talofa, oa ua mele. Le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu. Ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale tala vai. Masa maua i le fisosoani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga i titi.
e iai maosia o le tino, ma fesili e winga I vai la au. E iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi, pe amana o mia. O le fale tala vai foi, e mawhai no la tautu uina mai vai la au, mo isi ngase ngase, ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua I whaamtalanga o le fale tala vai, I le tau pitonu. O e mo o mia singa luenga le customer service, hospitality, po o le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ono whaafai ngata. Ai olo o iai le mātou au sosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Ngara mātou au nanga so tolu siko Januari o le vai yaso la vale nei. Te tala I le sefurua I le awauli o le aso tofi nei. Se ia pa ia le sefulu I le po au nanga wha au se ia o I le aso toana. Tua tusimo o elua vituiva ti I Stamaki Road o Tara. Tau tua mo o e Samoa I tau mafa is. Mātou te whavereina fo I pua I so se sais au na mai. Wha ai poi ponga, aso whanau. O se wha mua moinga, awane ngala, wha so taidari I pure o rua tasi o whani maiva tasi iwa. O ene etuai, a whiwane loa, I le Rooters Barbecue Catering Services, mo nisi wha amtala. O e fufu e whaatau ese lo whale, e te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, I le olua tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua tolu ono o, lima lua iwa pitu. Leo tali watu tata po kala beleta yao ina ile onanga mal tautua le omega kas le sunga li pulia tongsia lita yao fo talo fo tongsia manikia awa yutia manguia sia ya nganga fai nganga to I famonalo e fatalo fat foi sunga le li pasal lau po tai por caso to kala mi fifia mai e wat fa anga Samoa Malo se fu mabi fa malo lu sulita austia. Malo leon sa I leo tato ia I le fai unga le nei foi vai aso au le aso fu muli leo nei masina o Januari ia wa uma fo ile mo masina la. Tau malo tawatai malo fa malos ia ala la fatuia le sunga le nei tai au no tatai ia tulangolo ia le tautua a mai se ta penanga tato fa vale mo lesi masina le la somai. Ja, dan gaan we de faktei tjela maar so ke tiemlo maar to no ame se mai lava maar staan met nie masina la staan nie to sanga se yo mai le so e faktei tjela so foi ya tena ni foi pulenga ale tu fonga Samoa ta filme de tolu ambo ya mo ma tu ambo no le au mawa bi ela lo tatu ta pa o le langi yo e o le wata to vi mai la se mulmul ni masina ya Januari lu ha fe lu se fulu ma le lima o bi inga na fa fo ya te ina malo to se fua ya pa peso man to wola e le wata to fela il monu ai lo tu no ai fa talo fa su fa anga Samoa po fe la ve mau me ne pa sa long pa psifi ye le ava tele lava male fa lo alo e fa talo fa tu ai pa ia mo luna se o asinu yo tu langa fa lupe e fa talo fa fu la finga venga to fele tu fa talo fa foi da tu asin sine lo fai me pe ke fai ba po me pe fa la morte malawa ta po ia al fai ba alum fa na se au manga venga ya mi se ni vai tau la ama ka foi na a onga de vai as fo ya dat fa mo la ma pe ole upule ole ola de fa mai at po kala mi al fifi mai ya a fa ta si mai su matanto e o tanto no la tanu mo mia da matango me umal neto sanga ma fai u fo mia ya o bi inga la fa fo ya te ia ana na fo tonga tumsia o ni situlanga fo ie na le na fan o tua tumsia o tumsia malanga tua e amatu fo tonga e va tu fo tonga sa la batia ti oi ma fa so foi tu tumsia fa mama me tu langa to finance e le tele le vai tau to ia e mana mia tanga ta fo le lo to lua e a fo ia e to lua e fa ta sanga ta fa pele la so in campo boni si la tu langa a por fo tonga tumsia sa mo tu foi luma ma fo fa mana tu aba pe se kaventoa ia fa tonga monia tumsia ai longo e se fa tu ainga la tinu i tu langa fa pe i luma se fo sa mo fa tonga tumsia
ma fa mo mana tua a piki karantina se lo se si to ai no uso to fa fine wai la mo mana tua esta kai ma oe tilo ngai mai on tongi le lo fa tua mai on va release ese lo swa family lo sa mo ya no foi ya mana tua le nai me la to ya la fa tua tua tong sie ta fa lo fa business e fa tua ina la tu me tan fai me le tan fai ya according ya for fanga for ole ai no ta fa to se ta va tu la nga to ma fa mo ye mi si tu la nga to ya awani ngalo awala wala ni nalo la ta to sanga ko tele mama la tu no fa ai ngol ta to ai me nei vai to sa mo tal mo nia to sia me la nei what why no sa para to sia me ta to for ranges to ra las no pick up wa ba bel fa ta wala mama lu na tu no on nei vai tau on ai sia le tu lo la mama lu la tu no le tau ta tu ta vale accordingly ya for il tau inga lu na marketi e la lo la ti na tau ta vale al ta to falta vale o make a cash ai tena ne foi ia e tu ngai foi tau ta vale accordingly le tu pe e mo mai e pe pu mai for le finance e tu ta vale fa ma tala tu si el ta to to sang yo le ma fo anga o le tu li atu ma ta me pe al mal ta to tu va pe la tele tu to no ni sil nei e ta to sang le ma tu te vai lo sa le one fitness to sanga e le sang me tu to mia le recho fa pena foi tu tongi uma tongi siema lo me kas servicing na ta vale ya fa pena lama ona fire mo le si to sanga tu sala ola le se me tu pole ai ana fa manatu lava to sia ya ai pole lava staff ne le la no ma oni si tu langa ta tu fi o le lava fa nga solo ta tu fi e pe lima sala tara to se ta vale e lua fe le fi o ata to piki apu oni si tu langa ne ta vale te ta vale mai on ta penina ta no ma fa ta to our new stock from overseas, but that was second-hand cars, my brand new cars. My New Zealand, don't name New Zealand. Yeah, we that to SUV up to 2024. But therefore, I have to pick it up to 2024. Tell us that the phone, but that was second-hand cars. And when it's too long, I took here, Mamma, my son, more. And if I love him, my mental, my out. I'm not going to fear for him, so I love 10. Yeah, but I pick up the phone, text my account, no, be let to that year. Te fa mi skol mai foi ia no bila no va au tula ia ta fa sol no te pon mi si tula na filman na mai ai su mai tala mai au i le lu se la ke mi strike ngi man kau lu se la ke mi strike ngi man kau to pa per to ta we ni na foi para au mai ta tula line ole oiva dua pitu lima balu te sigo oiva lua pitu lima balu te sigo a te tonge tu sia ole olu tasi pa te tuono lima fa tasi olu tasi pa tu no lima patas ya man mi fa malo filme nei astia terminei pa to fa se foi te loso malo va tai wala wan o do tasi fa fitolo lima fa tasi pe ona fa fonga ya lua se lau Kevin Stream nai man kau le tau ale o me ka casa to longa to se tau ma sa nanga mo le malo ta tu wa tinu le nei fo ia se falaile as mo mo le nei ma si de fa malo fa tai sa mo le tinu pele ele ta po inga nai tamam ti la ma tu e mo te malawa pai se la finga luenga le tua roloa o le tatu wa tinu pa nga umala ba fifia mai le tatu maftanga nei ma si da to vi ia mfa tai le lofo le tua le tatu maftanga ma le nei fo i yaso ya ole tau lava e masani ai ole vatu lava ona i fafifianga mana i poklame mo tatu awani ngalo tatu sumpa le aso tayao tale tu lai fitu sumai matala mai au tatu sumpa fo le aso tayao la mafai on awai atuai tatu we vai vom tatu sumpa fai le fa marstino tal fitu i le aso tayao mau fo ilo sisi fa singa malosi mo tatu ile tatu far ia masani ma ye kelenga ko inga mai lo matu wanga yatu o mai de mari le tau pa bangalo se lo vai to au na se tau tu ate o le tau tu mali i nei aso antoa ya te fa maulalo atu fa mangalo se upu te fa fo mai se fa mtalanga ya fa pe wo isi tala nei va yaso mo le so o le tau to mari i fa fonga le tanto wa tu mal tanto po klame tatu filo i le va yaso fo manuel fa ngol va yaso manuel alo atu le sapati aso sa mo mo nei fa masina la tanto yai alo fa telatu ti so i fo mai manuel Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya su taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa i lo tātou watunu o le nei o tātou wheroa i le tauarunga o le ngā ruenga. Ia usi mai alau whaafafonga. Tala taulongo longo mai lo tātou watunu.
O le ua whaailoa le teitai o le pāti wha upu whai e pui pui ai a te taua tangata. I le whono le wha whaletui o whai pule a lea vaenga wha upu whai mo na sui lango lango. Sau sui ele no fuanga tu te tonu o le pāti le sa tofi le vaenga sonei. E le te tauna toi tupu le wha le tonu na mafu ai. O na malolo i le palo te tere le tunu i le tausanga e lua o lua tasi. I le sau noanga le teitai le sunga tui le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi. Na ia whaailoa ai o le toa tele o lato sui tau vai tu malo. O le mafuanga tonu lea na le manui ai le whaai unga o lea palo te tele. O lana tu alalo i sui lango i tu malo e le te tauna toi tupu. Lea tu langa i le palo te tele o le lua o luono. O lo o manino le le mafuanga pito ngonga. A tatou malolo ai. Matou tele toe talanoa. Ia tatou ngā luenga mawa e na whatino ua tautau wai pēr le tatou vaenga whai o le HRPP. O hawha whita auli ua whawhengai nei ma Samoa o tatou fōi mai e fō. Ia wala SS na tatou fōi ai ia nā whawhita auli. Wa ngalo fōi tangata mele lei na tatou whaia. O le melea, e tawai le tatou whelo inga i le so. E le toi au ngā le whata longa i vai. O whai unga o ngonga i le whilinga o tatou sui tau wā. E lo le lei lava il sui ia o lo fia tau wā. Lona malo a le sui o lo whalangolango i le laki. E leto e tau mea nā te milini, o le alu i le laki. E tau o le tātou wō mauti noa. E a whai e whataua, e tātou vaenga whai, ia le manu malo. Na o fo i le sao noanga le sunga tui le epa, i tū langa ua o i aile loto i whale o le vaenga wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa ua tasi. Ma ia wha ilo ai ua fast furu ono tau sanga o le HRPP, ma ua matua i whainga wha pāti upu whai. Ai o pāti fōu, e le i aini tai au o lo tau wha te tai. O le tūlanga le nā, wai nei le tātou malo. E le upu tū sao, wha pupu, o le vevesi o lo i Samoa. O lo o ua pulea nei Samoa e se vaenga toi titi. Ai ua fauvale se vaenga to tele o le fast. O lato ia o le au fauvale. E a fua i le molianga a leo leo. O le tatai o le au fauvale. Ona sa te tau. Ona whaunga le paua o le pandemia. E tau fiai se morianga. Ono la tou o iai le paua. O le la tou lea tele tonunga. E pule la tou e soli so se tu la fono. Soli pea. Ai o le manatu o le pandemia. Le la tou te tai. Pa wau pea morianga a leo leo. E pei foi o na fai leo leo. Ma le loia sili i le pandemia i le afe i se lau walurua le fionga i awa ai kolone a o pandemia i le fionga i awa ai o le urua i pandemia o le ale HRPP o tau fai whaatea nei e lesi vaenga mai le lato lava pati mai atonu o whalongo o ta upu whamusnonga. Le teitai o le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te taua tangata i le whono mua le tausanga fōu a sui langolango o lea pāti wha upu whai ma le wha whare tui a sui whai pule le sunga tui la epa lupe sori ai sa i lele maria lea ngoi. O tau fia nei wa i ngā leo leo mo su e ngā tiri ni tangata se to toru
Le ua molia ni soli tu la fono e feso tai, i le se furu kilo kalamo le nā koti o le aisa, le ana maua isa i di ilinga le ofisio tiute ma le vaenga o ta i fausasongi a leo leo, i le afiafi o le asolulu o le vaenga so nei. O le to'atolu o molia ma tau fia e au fia i se tamawhai pi sinisi, wa fitu se furu mauna tupu tausanga o le soifua, a o le isi to'alua ni tangata whai ngā ruenga i le pi sinisi e le tama matua, o se ali i mase tama i tai, e leo whaeloa ina e leo la tausanga o le mātutua. E leo whaeloa ina fo i leo suafa ma le pi sinisi pe tai o lo topa o lo iai le whale o loa, e ana le atingi pusaunga po le plastic container, le ana maua o whawhao ma iai aisa. I le whailoa inga le komisina o leo manisi o tu stala, na whaeloa i le tō whao a paau longo i tino Filipo, o le container na maua ia ia nā kōtina au mai Amerika. Ma lo whasolo pēr suenga pe iai manisi tangata, e a fia le au mai o ia aisa po le methamphetamine. I le whailoa inga lava lea, na whaeloa i fo i le komisina iai ni a fio le aisa, na lafo mai haua i anga i atu i Amerika Samoa i se teimi, e lei mamau atu. Ai o ia fi o lea nā koti, sa wha moe au mai i Samoa. Na tau fia leo i tutuila ma leo o mai ai ro tātu o tano. Ai ua whaalia le komisina ia au apa au, wa avele na tālu sanga i leo le territory. Ato iai se tūlanga whaapea i ni meli o le aisa e taunu uantu, ai wha moe au mai i pia, ia wha au pea na wha taunu u leo o mai, ina ia i loa ai tangata tonu o lo wha moe e ave iai. Wa siria nei mele vai aso talu na sola ese mele whare pui tānu malala, le pāngo tā o lau i titi tua lima, mai le i maua lava, ai o lo whaau pea i aisa i li ngā leo. O leo wa wha iloa le komisina o leo whare pui mare toi fuataina, o iei whaamtalanga ua o atu wa tā uai ni mori mau, o leo ua o atu lau i titi i whale atiu ma Santa Puala, ma ua ngā i fo i ai le vaenga o leo lo o whea ngai masa i linga. Ai ua toi tāru sanga le komisina le fiso swani o le tunu, ai mai se fio anga walau manu ia leo i ai o le pāngo tā sola, ina ia fiso swani ane le ngā ruenga a malu le malo. O le surulu na te neina sola e seila ui titi tua lima mai le whare pui tānu malala, mai leo le te mua leo ua sola ai. Na ia soria fo i lea tū la fono o le whare pui, mo le au nofu sala uma o turiro na wha salanga i tāwha ingata, le nofu anga tuai sa iai le whare pui, o lana sola anga mua lea mai tānu malala. Wa whaeloa na ila lisi o tunu o le rolangi o lātou tangata nuu, o le a ave sea wha malosi peti poti ese ma Amerika, i le amatali ai o le tasi o forofolanga le Palestine wa iei nei o le malo, o le toi wha foio i lātou uma, tangata i o lo no nofo wha soli tū la fono, i te tonu o le United States. O Samoa le tasi o tunu o lo whaeloa i le lisi, e limas furufitu o tātou tangata nuu, o lo no nofo wha soli tū la fono i Amerika. O tonga e se lau limas furtasi o lātou tangata, e a fia fo i lea ngai o inga. O atunu o tū walu ma vanuatu e te tūsa te tasi tangata nu o lo le vea i le au avese wha malosi. O Papua New Guinea e to lima, o Solomona ma Kiribati e te tūsa e to tolu o lātou tangata, o lo nofu wha sori tū la fono i te tonu o lea malo tele. Ai o atunu o le atu Micronesia, o le atu ma le sala e tolu sifuru ma le iwa, o le whasa mob o le Federated States of Micronesia e fitu sifururua. O New Zealand se lau ono sifuru ono o lātou tangata, leo lo whaeloa fo i le lisi o tunu e le vea i le au avese wha malosi. O Australia lua se lau ono sifurtasi o lātou tangata. E peo na sila fia o Samoa, o se tasi o ana paanga tau tino, le malo tele o Amerika. O le tawalunga leo le tautua o le nei vai aso, manuia tele le whae unga o le vai aso o le tātou tino. Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le radio